le zua whamanu malo le tātou li o Yesu Keriso te whatalofa atua i le tātou tunu whaftai le tua ilana tausinga le nei wa tātou au lia le tai au o le aso lua sfurutasi o ke topa lua afe lua sfuru malilima o le awaunanga ma le tautua amata le nei e le siufonga le lau mui Wellingtone a mai alivi ingo le tua la e whafonga iai e a ona saunia leo le tatalo e amatalia ia tātou whaasalungo le nei tai au mai le ekalesia katoliko i vaiusu i Sāmoa ia malevi ingo le tua e usi mai al whaafonga. Tatou te talo. Yo vai lo mātua tua sili e seo lo a fio le langi. E whaafafonga ina e oio mātou leo e le tai au. O le tai au fo e mātou te sāunia tuaia mātou te talo i a te oe. Ma mata tu pe lava le wha solo mai o lo mata ngofie. O lo anga le lei. Ma lautau singa malue le ma vai o mātou lunga. O oio lo mātou manua papa. O le olo. O le tali pupuni. Na malua yu whana le fili. A wā ue lave ina i mātou le mai leia le whai manu.
ma le whaamai o ti ai. Na e uwhiu fifo i a te i mātou i o apa au. Na o mātou sulufa e atu i lalo o apa au. Wa whaia lava lo whaamaoni ma tali pupuni. E mea no sa whai ai i mātou. O mātou le matau le mea matau tia i le pō mawai. Ai o le uwhana i le leao. Wa whaamae wa whaarua i le pōngisa. Ma mala wa whano i leao tea. O le tua oe mai le amatanga. O le tua lava oe e o atu le ngāta anga. Mai e tū mau bea i ante oe le vi inga. I o matu lolo whaiva e whaavavau lava. Whaaftai le tua le neitai au fau o mātou au lia. Whaaftai le manavo leola. Whaaftai au whaamanu iangai au wala ese. Whaaftai e te sapia i mātou i teimi o mātou pōpō ngā mati ngā. Whaaftai e te whaamawhana whana ia i mātou pe āmalingi loi mata. Ua le uma le anganga fia whaaftai. A wā ue e whaamanu wia lava ia i mātou i mea i tele. O le nei tae au le tua mātou te le te tala fo i le nei au onanga. Mātou te toe whaasifo atu i o luma. Ona mātou te loa a taula mea uma i a te oe. Mātou te o male manuia. Mātou te toe fo i male manuia. Ona o oe. Lo mātou atua. Lea lofa i nā sili ese. Lea lofa i le whaamatala ina. Lea lofa e le mawai. Lea lofa le langi ala ia Jesu Keriso. Na wina mai lava loa lo pele to tasi. Ina ia lavea ina i mātou uma. Ma ia le whano se tasi e whātua tua i ante oe. Mātou te whātou ese atuai. Mau mātou whaamaua lalo i o luma le nei tae ao lo mātou tua. Oi mātou se whanau to i lalo ma le angasala. Se whanau fuli tua ma le usi usta i ate oe. A wā o a mātou angasala wa whaia le mapāpu puni lo mātou vāmala o fio. Peitai. Wa mātou i loa oe lo mātou tua. O le tua e sili ona lo loto lo wanga le leima lo alofa. Te talo ele nei tae au. Wha ma ngalo i mātou o lau whanau. Wha ma mai o mātou a mio le tonu malawa. O mana na tunga lilo i o mātou loto o mātou wanga salai. O le savali o mātou vai. O le vaai o mātou mata. O upu le tonu o mātou tautala tuai. O le loto whaasau sili ma le wha ma ngalo. Ma isi lava mea e tele lo mātou tua e sila fia. Se ia e lofa ma whama ma maia te mātou. Le ne yaso le tua. Te talo ia wha paolo ma iu a awanga le lei. Malutia ai lo lātou soi fua ma si o mātou wola. Lau wha nau ngā lulu e so se tafa o le neke lope. O e ua wha atua tua ma tali tonu ma usi ta ia te oe. Ta ina i lātou le ngālu wenga le mana o le nganga pa ia. E tonu ma sa o ia mātou filifilinga. Ia filifili mo oelo mātou atua. Mātou te mana tua le nei tae au. I lātou uma wala whai i le mā losi atua toa le tino. Lo mātou te mai pai atu ia te lātou. Whaafoi si atu le mā losi atua toa. O vaila au ma whala au a tong fitinga li i matamai tai fō mai. Ia hui atu ai lo mana wha malolo. Ato ai male whaatua tua ola e te wha malo sia i o lātou lato. O oe o le fō mai sili. Se tasi o lo iei mawhitianga. O lo mo mia lau fesoa swani. Anga le lei atu lau fio ia te lātou le nei aso. Tau sia a mātou whanau. Mangalue ina o lātou loto ia o ongana o ina i lātou.
I ala o lau fio a o lato I titi. Wha manatu ye lo wa lofa I le afe o tupulanga. E wi lawa ina ua ino nisi I ha te oe. Ai e lawe ina o lato loto ma mafau. I usiu sta I ha te oe. Le puna o manuia. Iau au na whai fe au mo lato whale tua I so se fata whaitaulanga. O lo wasui nei li puwai o leo la e whawhanga I le lafu mamoe. E whaman wia ia te lanto le nei aso. Te talo whapitoa mo nei o mātou te māmati nā mātutua. O e ua pulpula la ngoto le soifua. E whaman wia atu ia te lanto. Ma whaatu ma wina lautou singa lo lato soifua ma leo la. Nisi mea wale tā ua I la mātou te talo le nei tai au lo mātou te mā. Alofa I e wha au atu I ai lo wanga le leile nei aso. O pole kalame, fuafuanga, o ngā luenga, so se mea na fuafuaino le nei aso le tua. Tu I natu mea uma iu au, e te taita ina I lo mātou whātua tuanga, o oe e manuia ai mea uma mātou te whai. Ao lovi inga, e tu mau e whavavau lava. Amen.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Malo whawhtai o le teimile o lusi fulu minute u te nei le fitu afa le fitu a mata le tātou porkalame o le ata o le tai au. Ia nei pespesenga whale nganga ma vi inga o le tua pe on whafonga mai ai na mua atu le whakasa mai le Hunter Valley i nā vi i tātou nei. Ia ma le Kalesia Worship Center ma le nātou pesele nā si i le whawhtai. Ia le nganga nā le tai au. Si i pēle taulanga le vi inga ma le whawhtai le tua i lana puipuinga ma lana leo leonga. Ia mai se lona anga le lei wa tātou lia le tai au fōk. Ma lor so i fō mluia. Ia o le pese whaleanga nuu le nei
ia mai le afioanga o asau i sovai. Ia o le pese nei o le Iupeli Siliva o le mano tuto tasi o Sāmoa. A toa ilo na luas fulu lima tausanga o le tuto tasi. I le tausanga i tasi iwa valus fulu mo le fitu. Ia o lo iaina i ta mama tua mana i tina matua le nei pese le taton. Ia le lopo o soifua mai pianisi o i la tau. Ia si mai al whaafonga. Ia mai alea. Ia on tatou so. Se e tu lo lea. I le porkalame o le ata o le tai au. Ta lo falava o le si ufonga ni o lomua.
Ata o le taia, siu fofonga o le laumua, aso ngafua i le aso foraile. Ata o le taia. Tato por kalama le ata o le tai au le nei tato toi whelo ai lungo pea o le ea maa lor whalau manuia le tato tunu. Io ia whaftai lava le loto i le li i lana tausinga ia te oi mau. Tato maua le aso lua le aso lufu tasi al masino oktopa lua whilu sifuru mani lima. Maa lor whalau. A maa lor sopo tato wanga ia tu lava le whai ungo le nei tausanga. Ia tali tonu lava o loo solonga le lei le o ngā sami o lo e whalau e le nei vai tau. Ia matangia lava le fōlaunga nisi o le tino mai tātou umai ru i tau o leo langa nei. Ia ua le pole, ia tātou whātua tua pēleli o ia o le tātou tautai o aso sou o leo langa. Ia ma wha manui atu ai le nei tai au i le tino ma whaafatai tua i le awai mai a tātou whaasalaunga. O le ngang whaafatai le tele o tātou pāanga o leo whaaso atu tātou tautua i so se i lunga o tau Facebook whaafatai tele lava. Ia i lato uma o subscribe i tato YouTube whaftai malo lava. Ia nei lava tai au e o whalo whatul por kalame whamanuia atu nei aso tato tunu. Malo whalo manuia. Ia i tali tonu sa manuinga a malo longa le po ia whapea fo i le nei tai au fo tato o ria le lo whamaleanga le leo le tua. Lato sa ngā lue ia manu te leina whiau ngā luenga le nei aso. Le tapo inga i a inga. Lato le amalanga ia ma lai whanau ia o onga le nei aso o lo whatele atu por kalame le umana ngā whaftai tātou pāanga o lo whatalo whamai. Pāli i martina mtua ia Osalia ia whapea whawhawina tāne elu te misa ene whaftai whinga ia isila o lo whatele atu. So ngā taape mafua whaftai o lo mafuta mai lo hat. So ngā whalele me lau whenga luenga o tara le wana e moi mai o lo whatele atu. So ngā saulo
Ellen malo lava le usipolo nei tai au sunga tapsoa. Ia va pe sunga sione tupai. Ia tele o tata Steve mai nai Canberra. Tele o tata pa anga o lo mafuta mai nei tai au. Ia o folo fatu le programe fa manuia atu le nei asfo ia te uto o mai manuia tele nei vai ngol tai au. A vi fianga mata i tata o fa sa longa i to lu sfulu fitu minuti ona tale o le valu. Le minuti o le fa fonga le tata o talo le tau swingo le tupe. O le tau tuale nei si fonga le lomoa. Avonga le tatu tala le tau pe ona fai no mai le official vai tau le so fa malu mai na timu le so ata e langi le tau o le stofi na timu fa malu le so ile mana sto na ye langi le tau o kapiti manu tu fa nui mata na ki to ulu timu le so fa pena mal pro taupo ma waiwa rapa Hawke's Bay le Paolo ile ne yaso e malo lo sia sa vili Hawke's Bay e o atu se lau luas fulu kilomita ile tu la o le malulu o le eo lo iei tu malone a mata malifitu fa solo tu lunga sifuru male lua e a mafanfana a mata malisifuru fitu anga e tu lunga le lua se furu malifitu le e mafanfana lu le Hawke's Bay au kilani le solo nei e langi le lei le tau e peo na whaelo mai ma vai le motu i saute e langi le lei le tau i kalai stete te munga le pito i lunga le motu i saute e whapena i a Queenstown, Dunedin ma Invercargill. O le malulu le ea le motu i sauti a mata mai le whaanga i tu lunga le iwa, e a mawhanawhana sifururua wha solo tu i lunga lua sifuru ma le lua. O le au talenga le aturu ne yaso e matele le ti munga le te le vanga le aturu, se vanga nale no le o whakatane le o whailo mai le talo le tau langi le lei le tau le aso nei. Wawa aia pia i le soe au aoa e lu sifuru valu fuo le vela lufu lima le ea mawhanawhana, huringa mai au aoa mai nai timu. O le ango tui fo le lai le so Wellington le to iwa minute le valu
i le fiafiana nei e o soa i le la tae au 0 minute te ailiono i le tae au a tae au. O le fua le malulu o lo whamawina i Wellington e manutua oi a mata mai le tolu wha solo atu ilunga te sifurulua e a mawhana whana sifurufitu, sifuruvalu, sifuruiva e a wha solo atu ilufu tasi. Mo le au whangota le nei aso e manuia whainga whaiva o le awhenga iai Wellington e pe le tai le lata i le sifurulua i le awa uli nei sua le tai to e sifuru tasi minute le ono i le fiafi o na to e pe le uli tai 5 minute te e sifurulua i le vaveao. O polilua sua le tai nei le te o le sifuru pe le tai te o le whae le fiafi to e sua le tai le afo le sifuru na nei le fiafi o na nei le pō. Ia le tala na o le tau ma le tala o le tai silfie le turu. Ia, maru te le ina le nei tai au. Ai mo le swing o le tupe mo i lato e lafo lato se le. Ia, le umalenga whaftai lo tō wang le leina ia inga i Sāmoa. Ia, whafo mai i le swing o le tupe tasi tala New Zealand. Maua lau tupe au sitalia e valus furu ono sene. Tupe Amerika e 5 ono sene. Le tupe fiti le utala alu ono sene. Tala Sāmoa. Tala 5 furu fa sene i le asolo nei. Tasi tala New Zealand maua lau tupe Sāmoa e tala 5 furu fa sene. Ia ma le paa angatonga. Tasi tesi ma le 2-5 le paa angatonga i le asolo nei. Swinga nao le tupe pe ono wha lua mai. Ia ele ofisa o lo suia tatu tupe. Ia, malo, manuia le. Foi no lau se leni le aso. Tatu se mai lava no wha manianga wa soifua. Afa peo neiro wa soifua ia malo fula manuia no mai na tausanga o mai tausanga le tausinga le ia malo lava no sai. After le tua lan tausinga ia to e wa ulia lo wa soifua tatu email na aso fa now at samocapitalradio.co.nz. Pe afia mai se wha amanuianga e tō lau inatu. O le tusi whaitau o le nei aso o maua le tusi Paulo ia Kolose. Kolose mta mo mofe upa sifolu. Lo il whaitau whapea i autou sa vavali e tusa maleli. Ina ia fia mai o ia ia te autou i mea uma. Mai ia autou fua mai ngā luenga le lei uma lava. Mai ia tupu pea lo autou i loa le lei o le atua. Ia ufa amafan whana. Whanau to tele whamanu si au la apostolo i le kālesi e Kolose. Ia e whamanu si au fo i mo o ene so i fua ne yaso. Toi whawha mai, Kolose mta upu mo mofe upa sifuru. Iau tau sa vavali e tusa maleli. Ina ia fia mai o ia te utou i mea uma. Ma iau tau fua mai ngā luenga le lei umalava. Ma ia tupu pea lo utou i loa le lei o le atua. Ia manuia utou aso i fua ne yaso. Ia le pese le nei mai le teru sa ainga mo utou. Sāmoa he miti iai. O se tatala whaamanuia, lo aso whana wauria. Me oni alo mani pēna, e usitai ua sirilena. E manuia i lohola, e oli ai ma fia. O mai tātou fia. Sufana maulia tato vivi I mapanga petai ile atua maulia mai Matua le mapanga pa amaru Sina ile tele o aso Wa o safia nei male pia Ede ia so uria Uso e ia tau tona Ya mua pe ale atua Fa atu tau lo malosi Tau tua male pa amaoni Oh my tato pia So fana maulia tato vivi I mapanga petai ile atua
Tala falava usimel whaafonga o le wawaile I tala o mena tupu laulangi nei asu tātou lia le solus furutasi o ke topa. O le asole nei I le tausanga e lua fe luas fulu. O le atunu ule o Sepania po Spain. O le atunu mua lea I le atu Europa. O atu latu tangata ua lave vea il wha mai o le COVID I le tasi le miliona. Ia, ma le whaita ua whai o tangata mali liu I le tolus fulwha afe. Tolu se la uno ono. O le sol tausanga e lua afe luas fulu. O se whaatala noanga puu me o ata video documentary film e ta o le Francesco. Na whaatala noa ai e le taitai o le kalisia katoliko le nā taimi Pope Francisci. E na ia whaailoa ai. Na te langolango ina ia le vaianga le ta o le same-sex civil unions. I le whaatala noanga ina. Ia pe na te langalongo ina ia whainga pāanga I tua inga tusa. I le tala whasolopito ni usila o le sol tausanga te siva o nos fulfa. Na manu malo ai ia le li ile o Peter Snell o lana pine auro lona lua le ta alonga le Olympic kan whai ai Tokyo. I le ta alonga le valu se lau mita. E a Malaysian pine auro na maua I le afe lima se lau mita. O le sol tausanga I lua afe ma le valu. Na toi wha fo ia tuai I le National Army Museum. Ia pine I vasfuruono na ngao ia mai I Waiururu I le museum le amia New Zealand. O te sema lua fe marifitu na ngao ia mai ai pine ne I vasfuruono. E au fiai ia pine ta o le Victoria Crosses o George Crosses, Albert Medal, mai isi I lava ia pine ale ami na te wai I. Na whaasala laula e nisi ali I whaipisi nisi ia Februari lua fe marivalu. E tolu se la wafe le tau I tupe maua e le tangata na te maua po ofea tonua o iai pine nei po oifo ina ngau ia. Nao o ala se vaenga o le tupe nei I lima o tangata ngā oi. Ia lea lana toi whaafo iai pine ia ma toi tu ina atu I to tonu o le fale mata anga le ami I Waiuru I le aso tonu nei I le lua afe malvalu. Ia o ila ua ia na tutu la I le whaamsinonga ina ua maua e toa lua ali. O li mai au kilani, e o leisi ni whaasala sifuru tasi tausanga, a o leisi e ono tausanga. I le tala whaasala pito o Sāmoa, I le sol tausanga e tasi iwa wha ono, na whaavaya I le aonga lea ta o le School of American Samoa, e le wasuia nei le ingoa ia Samoana High School. E hawa pesa ia aonga I le aonga lea na whaavaya le astonu nei tausanga e tasi iwa wha sifuru ono. O le sol tausanga e lua afe lua fa na tatala ai le fono tele le a malo le taupulenga pe le tania po le Commonwealth le ta o le Commonwealth Heads of Government Meeting le ta o le Chocom e limas fuluono aturu le tau au fia I Sāmoa a mata atu I le aso nei lufu tasi o ke topa I o atu le aso lufu luono o ke topa ia na aua ia I le tupu o sa lesa le tolu ma le masiofo ia Camilla I lea tari ngā malo sa tari mano ai Sāmoa. Tātou tala ia, toi maua le whapoponga tai masani whaftaila wā. Ora e whawhonga me te tautua si whonga le na mua nei tūla o tai au toi o wholo whātua polo kalame whaminui atu nei tai au. Whaftai e kam oe alufu tere atu pina te vanga malo sunga pasta Paulo a Paul mai klaistete ya o mailele nai tu le ayo fungala au ya alufu tere atu sunga Fortino whaftai le mafuta mai e whape foi choice a shule mafuta mai o I Seattle I Washington ya alufu tere atu whaftai malo lava taila oe mai a tātou whaasala launga. Ia whangasono nei tātou whawhiwhianga le utapena mai tātou telefone minute e o nei whafonga nei tātou tala mai Sāmoa. Tātou tala fau I ni usila nei le tautua si whonga le lamoa. La tātou pese. O la pese lea le whetulima. Ia le usoso mai tonu e whawhiwhia mo le tātou tunu. Ia lo whatfoi ia mafoe. Ia lo whatere atu por kalame whawhtaile mafuta mai. Whawhiwhianga mai le whetulima. Sa mamãe me negueu a dor, sa valia por la voz.
me sue mai ni ua mai se o. So salau mau se lai meleke, ki ai o e le ala tele. Nopo nopo salai le au ala tele, masi o ponga watau malepe. Manu mapo ia so le pa pete pete, dala neo le tama mai meleke. Oh mana pai atu o te matele tele, te iu lava le tu sameme. Tia ilo ai ngā e sola, sola na poi sa tabuala. Me a se mai pa alata lata, i le pai totoa o le akasala. Sa vali vali solo i le ala, pei o se teine mai le taulama. A te le lo ai na lava, e ma malo tu malo ala la pana. So salau mau se i le i meleke, i ai o e i le ala tele. Nopo nopo solo e le au ala tele, masi o ponga watau malepe. O uma poia sole pa pete pete, dala neo le tama mai meleke. O uma na pai atu o te matele tele, te iu lava le tu sameme. So sola uma o te ila i meleke, i ai o e i le ala tele. Nopo nopo solo i le au ala tele, masi o ponga watau malepe. Wa uma poia sole pa pete pete, dala neo le tama mai meleke. Wa uma na pai atu o te matele tele, te iu lava le tu sameme. Vai mai tala o le vavau, o tatou o tangata folau, folau mai le atu lau lau. Na tau iwi ma le sou o pe au mo se, sa olo tonga. Se manuia o ainga manai whanau. O apulima, o manono sa wai mauporu. Tele so i fua ua mau mau, i le tau ma whainga mai o le mau. E tui tonga lea nā wala au, mali e toa malo tau, o le a o walu, o te le toe sau, i sa ufia tau. O le tala ia maia, e tui fiti o sia na whanau. O tala ia na tū talinga mai e tua a, ua whai langi lo lato o launga. Sāmoa lau pule Tau fi mau mau Apulima O manono sa wai mau poru O le tala ia tuna mawhata O whaatau silifo i mawhaia Maua pule sa whina wina Tama se se watanga tawaleina O toa nā
Safina umolo sa olotonga. Sāmoa e ole whamana tua tulena. E ngalo ya oe olo tātou amatanga. Sāmoa whinau olo tō whilena. Nā samai e nai tua a mo taua. Sāmoa whinau mai a tau tuana. O lenga tua i lunga olo ta whawhaelena. Vianga malisunga semi atoa ia le pese na sa mofi nau taimi le utoi 5 minuti ona tania o le tula e valu. Mai alfa fianga nei ma le pese le tusi tala band ia ona so lo le mata to telefo le utoi 5 minuti ona tania o le valu. Matala noa manu lenga ngā nai o le tae au. Awe o le la ua punitia po i puau. E sau malua wha susu i laua la au. Sa sala le punga la au matala uau. E tio fo i Sāmoa whai o na tae au. Le amatanga o le aso whao popo o le olanga. Le tae au nai matani uwhea ngai ma le ata. Le tala le lei ua so o ai nei Sāmoana. Tau whao le sua malie o le vine ula. Ma pau whaunga o le lupe lunga o le moso o i pula. Le langa ali ua pua ina mai lona manongi. Le aso ua foa ina i le Sāmoa moni. Le tio fo i Sāmoa whai o na tae au. Le amatanga o le aso whao popo o le olanga. Le tae au nai matani uwhea ngai ma le ata. Le tala le lei ua so o ai nei Sāmoana. I mawhawhaunga. Le vihinga ua whaako I atui le matai. Tangata soifua ua oli oli ma whaapetai. Le tio o I Sāmoa whai o na tae au. Le amatanga o le aso whao popo o le olanga. Le tae au nai matani uwhea ngai ma le ata. Le tala le lei o aso o ai nei Sāmoana.
Leiti o fo I Sāmoa whai o na tai au Le amatanga o le aso whaapopo o le olanga Le tai au nai matani uwhea ngai ma le ata Le tala le ua so o ai nei Samoana Whafteia le tua le nei fwoi awa no o tātou te maua, e whaafonga I seisi whaapopongo I tala ni meo lo o te tupulu tātou te nui Sāmoa, o si mai ai lau whaafonga. E tumu atu e tātou telefou. O le wala aunga le mata au pole te mao lo mō li le whaamsinonga, e na wia wha o lima lo nā whawhine 5 tausanga le matua, te tina matongi I whafo ma le whale se I tulou, na wha leo I nā ele ua mō lia, le letu I natu leo se awa noa e I lanto o leo wa aia le whalipui pui tan malala, e veso tai atu ai le lo I o lo tu lai mo ia. Wa polo ia I le whaamsinonga e le awhionga whipulea I amperosa Roma, le tu o leo leo, e nei yesu e sue ma ia veso tai le pūlenga I tan malala, e le mafua anga walai o na le whatangaina le whaunga I no le telefoni, e veso tai mai lo I e tu lai mo I lanto uma, le o lo tu lai lu mo le whaamsinonga I lato mata upo. Pei tai na te ena ele sui komisino mtanga luenga o leo leo, a whamasanga sa mwelu le I antawa, le maua fōla sia lea li ilu mo le whaamsinonga, ona o ta ia lau lo whaatino I nei ngā luenga le whalipui pui, o lo mawhai la vona ngā vai lato o lo tāo fie ni mō lianga, e whaonga ina le telefoni pe a whai o lo o mo mia, I ni mata upo whaapea e mai seilo ia. Whai lo foi a whamasanga, o tūla whono lo 5 te inai I al whaonga ino le telefoni, e so se tasi o lo tāo fia po o I lato foi o tūli whaasalanga, e whaatasi le māsina o le whaonga ino le telefoni, mo lo lato pui puinga, whape foi o na whaia isi whapui pui umalilo langi. O lo wha wopeo na tāo fia lea li ilano le vāwa ainga li leo leo, ma wo wha se atu foi lana mata o pui ilo, e le whaamsinonga māwalunga. Wa iei le fuafuanga mai le mālo o le asi I tutongi o le au kuka, a le matanga ruenga o le soifua mālo loina, I lantou ie o atu le se fulma le wha, e se mai o lantou o mataimi. Na wha lia le paanga telefou, o le wheilua inga le mālo ma le pūlenga na wha I loa I le si tia mai, I le valua whetā la I le tausanga, I le se fulua whetā la I le tausanga mō le au kuka. Wa fola, o le si e o tutongi ma le maua leo lato o mataimi, o le tali atu leo le mālo, e na ua le whainga haruenga le au kuka, I le waiaso taluai ona o le tutongi o lato o mataimi. O le tutongi o mataimi, na lai o na le aise tau mawhatanga le tae ao mō ngā se ngase tau fia mōtanga se ngase umututua, ma o le mata opo, e leo I aise si o tua ia, ai usau no le fionga le sui pāre mia, o le tutongi o le aso so ai, o le a maua tuel tutongi pe o na folfulaina, mai ua mai ai foi o na soalau pule le mata opo. Wa manino le taunu unga se tasi o tangi, o mata opo fiso tai atu I le whainga pālota, a le tūmalo whaasale le anga numeric tolu, na whātu langa e whafonga le waiaso le nei, peitai, e na wawala au le mata opo le amatanga le waiaso nei, na whai loa tu e le loa o lo tu lai mo le fionga papali I li o ta euma se pau, wa fina ngano le fionga papali, e tu e whaawi mai I tua le tangi sa whaia e whaasanga I leo na manu malo mai le whainga pālota, le fionga namula ulu sami leota. O le tangi le fionga papali na ia tua ia I namula ulu, I lo na whaia leo ni ngā yo I ngai whātua sina tuaitanga ta pālota I antia. Mai wa wha ilo fo I le wala au ngō le mata opu, wa whape na fo na toi whaawi mai I tua le tangi a namula ulu, na whaasanga I le fionga papali. Ma wa wha ilo fo I le lo ia utu lai mo namula ulu,
o sile fo i le nofo fi le mu ma le whea whanu le tu ma lo, o le mafuanga ma le aunga lea, wa toi whauia i tua la tangi, ma wa mai a fo na swala upule i lola va, le lamata upo. Wa ua polo ina i le whamasi nonga i tu e lua, ina ia whaia lo se whaasa le launga whala wai tele, e aloa i ai le toi whaui nei tu o lamata upo, e lunga o awala whaasa le laupo newspaper, lea o lo ai e i lalo le tula fono. O le antoe wala au le mata upo le whamasi nonga le aso tos fudo le maasina le nei, pe a mai au no la whaataunu wina le sai whaasa le launga whala wai tele. Mai o le tu malo whaasare le anganu meritolu, lea ua tolu iei tu malo ua toe whaaui tua la tu tangi u whaingapa nota. Ai o le mata opua whanea lili numero mua, ua toe tolu po atu le aso tofio le vaiaso le nei, lea o lo tua ia e tui loma tusa Lancelota la meko, le fionga le sui pāle mia ia toe lupe po mule nuku on semo, i lona whaia leo ni ngā yo inga whātua sina le teimbe le whaingapa lo ta tele. Ai o isi tangi, o lo tā lia so e whafonga ina mai e ilo nai, e au fie le tangi a vai maunga numero lua, ma whaasale le anga numero lua. Ai mo sa whata mua, o le vai yaso lo na lua le nei talu o na ilo, e le whaama sinonga lana mata opo. O tala fawia, manui tele le nei yaso lo tātua tano, whaasoi fuia. Talofa i le nei vaenga o telefou o le si ufonga o le lau mua. E sili atu i le afa biliona tā la, le vaenga tupe o le afa ahalua le malo New Zealand, e whaatawai whanua ma ele o tangata, ina ia mawhai o na whaatino ngā ruenga o awala, ia ua whaingoa le malo o awala e sili o na tā ua mo le atunu atoa, po Roads of National Significance. Na whaati sila mai e le minsta o awala o whela ua inga ia Chris Bishop, i le mai ai o le whono o le kabinete le sungafua e whapea, o awala whau uma o au fia i lalo le Paul Kalamele nei le malo so whaatasi, ua uma o na pāsia e le pulenga o awala o whela ua inga, le New Zealand Transport Agency, po le NZTA. Ta ua fo i Bishop, ua uma o na whaatu langa le malo, ia le se ledi e tasi tesi mo le lua piliona tā la, mo le whaatino ina o leisi la asanga o le nei ngā ruenga tele, ai e lima se laus furu 5 miliona tā la, o le a whao ngā e whaatawai i whanua ma ele o loo mo'omia, mo le whaatino ina o nei awala. Ua pāsia fo i le komiti whaafoi o le NZTA le vai ngā tupe, e ono se lau fitu se furu 5 miliona tā la, mo le tūsia wata, mo suenga wha insinia, ai mai se o le taue a fia i vaenga amata o le ngā ruenga. O fuafuanga wha pisnisi o le ngā ruenga le nei, wa ilunga nei o le upenga o fesota inga, a le whalapo tonga le nei, le NZTA. O awala tele o le o fia le Paul Kalame, e au fia ai le awala o whaingoina o le Hamilton Southern Links, le o wha moe, o le awha ITT ai le se furu whami nute o le taimi e malanga ai se ta amale le vā o tamahere ma le itu isi sifo o le ai o Hamilton. O leisi awala tele o le awala fau lea i le vā o Pitone ma Grenada ma le awala e whaingoa ina o le Cross Valley Link a mai a o le amawhai o na wha ITT ai i le luas furu toru minute le taimi e malanga ai se ta amale le vā o Lower Hutt ma Pori Rua. E le ngata i ia awala e au fia fo i le Paul Kalame le malo le whaalelea leo le awala tele numela tasi le State Highway 1 i te tonu o le tu malo o Wellingtone. O le whaamu moe au tu o ia ngā luenga ina ia mawhai o na wha ITT le se furu minute le umi e sa wai se ta amale maisi vaenga o Wellingtone a ngai mai i te tonu o le laumua i teimi pisi o le tae ao ma le fiafi ai whapea male anga i atu i le whale mai tele, whapea male malai waalele. O isi awala i lalo le Paul Kalame, ua amata o na whaatino i a ngā ruenga, e au fia aile vaenga mua o le ala tele numela luas fruiva i Tauriko West,
ai whaapea ma le awala I le vāo o tāki ma le vene. Ai o le masino fau o novema e amata I le ngāruenga o le awala fau le o whaingoina o le Hawke's Bay Expressway. Ua whaalia le pātia le Labour e mauti noa le lango ina I le tunu o atoa o tangata whaingaruenga le mālo ia o le a whaia sa lātou te te ma tāo fia lātou ngāruenga I le vai aso nei. E whaitau fia se furu awhe la whaai o whaia onga, fō mai whaapea ma tausi soifua o le a tāo fia lātou ngāruenga I le stofi ona o le mana na o e whaale leia o lātou rutongi ai mai se lava o le tūlanga o lātou ngāruenga o loo ngāru lue ai. Whaelo mai e le suiso upo le Labour mō mata uputau ngāruenga o le tamata I whaipule I a Chantinati. O loo manino le lei I le mamanu le tunu e lei mana na o tangata whai ngāruenga nei e whaia se tewa mata o fia lātou ngāruenga ai ua le ai seisi la asanga tāla whea ngai e se e atu I ai ona o whainga mapulenga le whainga malo o loo tū nei le foe. E tele masina o wha tau tū le whainga malo so wa tasi ma iuni e tangata whainga ruenga. I le mata upu e winga I do tongi, ai wha pēa I fo I matulanga po o conditions o ngā ruenga I do tonu o lātou whale whainga ruenga. E tele fo ini ofa ua tu ina atu e le whainga malo I iuni e tangata whainga ruenga. Ai peita ai o lo wha awo pēa ona le maua se tasi po o se mrienga I le vāo I tū e lua. O lea nei u ina whaiai se tūsi whala wai tele e mō le mamanu le tunu u e le minsta o tangata whainga ruenga le malo I a Judith Collins I leo sā na I a whaalia manino ai o le te e ma le tāo fia o ngā ruenga ale au whainga ruenga le malo o loa a whiai I le vai aso nei o se mata upu whaapolo kiki. Tā o le minsta le nei ua manino mai o loo au whaatasi I a iuni nei ina ia whaia se te e mauti noa le matua te leo la whaina ai o le soifua o te ngata lau te leo New Zealand. Ta ua whaia le main style na tusi whala o I tele o le te po o le tewa le nei a tangata whainga ruenga o se ngai o inga ua le tāla whea ngai mai le te taona whaia. E ola o fo I le pālemia ia Christopher Luxon na ia whaalia I se taluanga ma le walesfa se laua New Zealand na fi e whapea e porokiki le tewa le nei e tangata whainga ruenga uma o loa a fia ai. O se a onga fau e whaapito I mea tau tā longa I le ai o Upper Hutt, o le a onga o pito lata mai lea o le a avea ma onga tū ma oti e whaatupe e le ba lo. Ia po o se charter school e pei ona whaingoi nai. O le ingoa ato le nei a onga fau o le New Zealand Performance Academy a Aotearoa, po le ansed PAA. O lona wha moe e tā pena I nai ma saunia tā mamateine mō ni tā ronga wha apitoa lātou te fia tau ma whai ai a waso lātou lumana I manuia. Mai wha tā ua I nai fo I maisi ma tā upu o le poto saralau ma o yele wha moe o le ata talalo ia lea onga I le tausanga fau lua ono. Whaero mai whape o le nea onga fau o le a whaavaina le I le tono le no whanga tu tonu mo mea tau tā alonga le New Zealand Campus of Innovation and Sport I le tono Upper Hutt, lea o loo whaao ngā ina nei e toleni ai au ta alo e pei o le au soka le Phoenix, whapea au le kopi super a le Hurricanes. O lea fo ino whanga e whaao ngā ina mo toleni ngā le au le kopi e tamai tai le Black Ferns a New Zealand, ai whapea I le au le kopi I lalo le lua furu tausanga le mātutua a New Zealand po le under 20. Whaelo mai le minsta lango a onga ia David Sāmoa o le onga fau o whaawaina nei o le afeso soani I tamo mo teine I la tu suenga whaale o onga ai mai se o la tu ta longa I fia iai. Whaalia fo I Sāmoa e whapea o le onga fau le nei I Upper Hutt o atoa iai le se furuma le lima o a onga nei e ta ua o charter schools I le tonu o New Zealand atoa. O leo whaelo mai whala o I tele le pātia le Labour I ala nauru I whainga whaavai au tū mō le whina wina o le pālota tele le tausanga fau. O lea whainga whaavai po o le policy e a whiai le whaavaina lea o se whaaputu ngā tupe tele mō le luma nai o le tunu o whaingoa ina o le New Zealand Future Fund. O lona whaamoe au tū ina ia inivesi ai pe whaawhainga luenga ia lea se leni
I le whaatino I nā iunga luenga te tele ale mā lo, ai whaapea mala tina e o pisi nisi SSA. E manatu pāti e le leiba, o le nei whaaputu ngā tūpe, o le laasanga mua lea I ana tau mwhainga to e whaafo iai New Zealand I le tūlanga mautua ngā luenga I le leirutongi, ma si iti ai le tūlanga o loa ngāosi, ai maise o le tāo fie le tono le tunu o lona tau mao a inga. E le ngata I lea, ai o le awha o ngā ina fo I le neise le ni, e le soa soni ai I le whaatupula ia, ma le whaaola ola ina wāti na e tau pisi nisi. O le asanga fua lea sa whailo ai au kilani le teitai o le leiba ia Chris Hipkins, whaatasi ai ma le suiso upu mo me tau tupe le leiba o Barbara Edmonds, ia lea whainga whaamae, a le la tau vaenga whaupu whai. Ta ua Hipkins o le Ansett Future Fund, pe a whai e tūla I mai leiba le teita inga o le malo, o le apu lea ma whaafoi ina whaatasi ma le supa o lo o iaia le malo New Zealand, mai o le minsta tupe o le a whaahulu hulu iai. O se teimi fo I le masina nei le wha moe le leiba, e whailo mai eila na whainga whaavae mo mea tau la whonga, mai sa mawhaina mai e whaapea, e le na o le pau leo se fuafuanga mo tupe maua le malo, ai ua se atu le leiba e whaavae nisi awala, ma nisi whainga fau e maua I tupe ale malo, a wale manuia o tangata uma o le tunuu. O le whaaputu ngā tūpele nei mo le lumanai, le Future Fund, o le aiai le malosi e inivesi ai ma whaafai ngā ruenga ana se leni, ma no mai fo inivai ngā tūpe mo ana ngā ruenga whai, ma o le aiai pui ngā wha le tūla whono, e tāo fia ai leo no whaatau ese I nātu a se tā le nei whaaputu ngā tūpe. O lapata inga mai le ofisa o le wa ai tau le Met Service, ua ta wai o le vai aso le nei, o se vai aso wha le tonu I fesuia inga o tau, e pei o nā awhi ai se vai ngā tele o New Zealand, o le vai ngā mua winga lolo wā o le tau, le ana tai ai nisi vai ngā o le tinu ui le songa fuana nafi, ia ma wha solo mai I lava se I o le teimi nei, ta ua mai e Heather Keats o le Met Service, o le tele lava o vai ngā o New Zealand, o le a fia I winga lolo wā ma le wha le tono le tau nei vai aso, e pei ona a mata mai leo sa, e ma wha solo mai I lava se I o mai I le so. Na ia tā ua o matangi sa a fia I vai ngā mau lunga I Canterbury, na o atu I le se lau tolu 10 kilomita I le tū la, pe a tō wha tau mai. O le tū langa lau fo I lea sa a fia I le lau mua I Wellington, wha pele tū malo le Wairarapa, a mai se o le Tararua, ai o tāko ma le tūlangi saute whapea ma Marlborough na awhia fo I Savili na o le mālosi I le se lau 20 kilomita I le tūla. E le ngata I matangi mālosi a whapea fo I o na awhia se vaenga tele o le tunu ui ti munga ma mawha mai ua wha manuina I le puta inga mo Fiordland whapea ma se vaenga tele o Marlborough. Whaelo mai fo I le ofisa le tau o leisi vaenga lau tele o winga lolo wao le tau o le aanga I mai I lunga e o New Zealand le stofi whapea ai ma le whareile le vai so nei, mai o le ama mawhai ti munga ma maro losi matangi vai mātui sifo e a awhia ai le motu I mātu. E nai tala mai whafo e to rua tangata na mali liu ina ua la vea ia se waalele la uta mai Dubai I le taimi le tūlau ele ele fuai I le malai waalele Hong Kong I le asonga fua ananafi. Tupu le waalewelave I le waweao I le waalele la uta o le tu ainga o le fitu whafitu a le kompania le Air Act ina ua se le waalele ma tofu ai I le sami le tu I mātu o le runway o le malai waalele le nei o Hong Kong. Ta ua na taia le waalele se ta vale ta kata whainga luenga I lunga o le malai waalele mai na mali di umai e tanga te to lua to a whala o waa le waalele le nei na fia mai o lo saunga le mu uma I la tau I le seisi na whai na I le whalawalawe ai ua whaiane I aisa I li ilinga I le mafuanga. I le Pasifika, ua liputi o mai le to tele o tangata ua whai na I se wha mai e fōlinga I le flu I le motu o Rarotonga I le atukuki. O a unga o le wha mai au fi ai le fi ai, ma le manongi se bea tā mawha, ai mo se fōi o le tofo I se mea tau sami. Ta ua mai le pisi ai o le whalemai, a whai e sa e li linga le matanga luenga le soifua ma loina le Cook Islands,
ma ua pata ia tangata ina ia whaai te i le ono PCI i lea whaale tonu. Se li poti mai le newspaper le Cook Island News na whaali ai ua lua vai aso so o matua ato tele tangata e anga i atu i le whale mai tele i Rarotonga, whaapea ma le whale mai tua le Tupapa Primary Health Clinic ua maua i a unga e pei o le tinga o le ulu, o le taunofo o le manawa, tinga le manawa, ai whaapea ai ma le manongi o se mea ai. Whaamania mai ai le whaaululunga o le sefo maloloina i a Bob Williams, e iai se whaama e fōlinga i le flu ua malosi le pipisi le tonu o Rarotonga i le teimi nei, mai o lo whaia tau ma whainga uma, e na ia ma whai o na tonga fitia i la tau ua whaina ai. Ua whai loa mai alo i ele pulenga o le magazine ta ua o le Reader's Digest, ua whaamuta e le toi le lo mia le newspaper whaarewao ma lo, ua fitus fulima tausanga, taruona o mai, ma whaasera la wina i le tonu o New Zealand hei. O le magazine le nei sa tele ina maua i Malai Valele, mai se ai o whale kofe, i so o se vaenga o New Zealand, mai o se newspaper i fia tele i ai le au mātutua e whaitau i ai. Whaali mai e whapea o le a leto i ai se lo minga e whaia o le Reader's Digest, ai o le a maua pea i lunga o fesota inga tele vave wha te konolosi po o le online. Whaamau ni mai el te mai te pule o lo minga o le magazine, mo Asia ma le Pasifika o Sharon White, o le whaamai ko vitis fruiva le mafua anga o tu o le whaale tonu, ma ua whaiai le whaai unga e le toi le lomina i le nei magazine. O le Reader's Digest na mua i whaawaina i te tonu o Amerika, ma sara laua tua i isi atunu o le lalolangi e awhi ai ma New Zealand ei, ma ena whaalia Sharon White, e iai le teimi na o atua i le limas futasi la whai o tunu o le lalolangi na whaasara laua i le nei magazine, ma lomi ai i ni ngangana e lua se furu ma le tasi. Sāmoa sani o na o i le vao le se lau, ma le se lau limas furu afe kopi o le magazine e whaatawine te tonu o New Zealand. Peita ai o le tuana i ai o le whaamai ko vitis furu iwa, na mai tawina ai le pa uifo le au whainga i le na o le tolus furu afe i a kopi. I ta alonga, na pine auro New Zealand i le aso whaai ua tu unga wila mo la tau e le a toa le malosi i le ai o Rio de Janeiro i le aso ngā fua na nafi. O le lii o Devon Biggs, luas fultasi tau sanga mai le nu o Cambridge, na mua i le tu unga o le MC3 e se fulu kilomita le mamao, ma manu mano ai o ia i le pine auro. O le pine auro le neitau le lea ua ato ai le se fulu tolu o pine o le auti e ti e wila mai New Zealand i ia tu unga. E tasi le pine auro, valu si liva, ma pine apa me mea e wha. Ia o le whai unga le nā o telefou. O nao whafunga mai tātou e tanu i tātou telefou a mātara nei tai au, pe ona whunga ina le whionga i ala wano ati lawa mtala mai Sāmoa, tunu mai le sunga i a tāse Salam Sam, te whafunga le tula iwa, i le tai o nei. Luas fultolo minute te ai nei le valu, te whatala whatu le tātou e tanu, ma lo vo le usi ngā luenga, i la tōlo o mafuta mai tono whalewhai ngā luenga. Alo, olva malosi. Alo, lava. Ya, o mai tai au. Manuia lava tai au fue. Leia le li i teimi uma. Yo, sa o le leia. Ia, na. Tai lava le li le futa to filo ai ni yaso. Yo. Ya o tulinga masani ya ai. Tati o fofo ni ai nga tuli ai so uma. Tuli le operate. Mena tati o fo. Ma lo sa ia ele isa o me ma fa. Ai ale tuli foi. Ale fai foi tuli ngal tai au. Ele i lo e ile ainga volele e fela uma. Ma lo ia lo solo sa. Wa tuli tolua. E fela uma ainga va tuli nga. La la fa peni tuli nga volele tawo imisa ai. Ele yo tuli nga masani ele volele fangulunga ele fenga venga. Tau leia. Ya na. Pero le tuli nga. Pero winga na la tala. Ya me ngata la ta yef so ani. Ya o me ya pe tu wat on o la wa filinga ye les me la toso to ma tonu.
Le mela wai lo ai te tangata ia maturinga. Ono le utu sau te lino fiala tangata. Ia ulo tulinga ia ele tangata fiala taimina te usu matala tatolito. Sa tuninga ulo tuninga pongsa, au tuninga ma lama. Ia ona. Al mena le te o foi. Ia malo sa na lo tarti ngai. Ilu tau le olanga o whengai mo la umal ne tau sanga o whai lava. Malo fa malosi, malo le uspo, malo tete. Mese nei tātou mtua tau si lai e tapta pua i mai ainga. O ia te tono o ngalawa le ti o mo tau te teteri e ai ama. Ngalo ai ia lu i tau mati ngalo tino, ia whaftai le mafuta mai. Ia. Mana ia foi o lena fa longo mo tatu tino talo tau na lila i le foto e mele fionga la wana ia ta pena i tatu ne va yaso malo lo si fo isa vili ana nafi ma tua fe lo fa malo lo si sa vili e ni ta yao sa o le i lava ia o winga na o Wellington ia o malo sa vili ia e fo nga o le ne yaso ia o le valo ia la le so ta yao sa ia o linga na ne ia la le fa malo ia la le o ta yao ia fa fo mai pe ono le tau ni ia tatu ia mfaya na sui tonu lufu fai tu la su ia te ia wo so fo se mai la ia pe o so me sa vidi to fa tu ta ia ai ta pena ia manuia fo ia onga nei fa nau o atu ia onga ia mo to fo mai ia onga le eu kilani South Auckland ta o le Tangaroa College na wala pata ia ele pule a onga ia nga fo i mo matua o le Tangaroa College ina ia mauti no a o ino fo fa itele Suyo la to o fa nga ina to nginga la onga. Na I fusu anga na fa yana fa sa lau mai na. Na isi teine maori na fa o lungo se tama onga wa fasitele ele fa pela o le onga le. Ala ave la pta inga e nga fo I mona yo tato matua fa forma. Ia ona o le ta ulele ia wa onga ona le temine. Ia o me poata o mala langi ato. Sa olele. O mena te fo I tu linga I fe o no ta o le poesis. Ya yo no le alo fono I tanga do pepo ile to ina mole lo matua. Yo le la pta ye foi. Tau tu na ma o to. O taimi o to o nga na yini taimi fata pula. Yo o le taimi le o le aso santo va sto nginga ngola to wa. Ia. Taimi wa o ya o mo lunga. Ia taimi ia sa tu wala va no nei tamiti foi. A misalas farili. Tu wala va no nei tamiti foi mamao le fa tali la tu pasi la fiafi. Tu wala va no nei tamitina e fai la tu ofra o ngai. Ala le taimi sa fata pula. O le lua. Tolu au matua sa anto fero I se mani toninga. Io esa. O ni se I taulanga I market ma ang va pena. Ia sa. O le tolu ai e te alo le tolu le tfilo I mo tonginga ia pia. Ia. Fa sala lo o ile aso so. Sa o le. Ia le swinga le wota tu ye nei. Me foi na ninga fei ta ta fainga luinga tamitia onga. Pea o le pasi fo le fia va ia tamitia onga lungo le pasi. Sa o le. Ia va longo la tala la fainga luinga. O le van tau tau ia ingo tumu le pasi ia o tau. Ta tele. Ai o isi tamitia I tas. Ia. O tamitia la sa faila toa onga fia. Ia sa. Ai ila le si au light. Ia le onga fia. Ia ia onga fia on pancake ai no pai pal market. Ta fa fa solo ia pia. Le van tau no o fale lela o le taimi o le pasi ia tanga fainga luinga. Na. Ma ne foi nei fa mana tuna ta mo fa na wa onga. Ia. Ta lo tolu mana ia su la lava. Ia wa fa ina ses. Ia wale si tu le fa tai nei taimi nei fa na wa. Te leo fa na nei taimi la wa a mi pule ia fu ta to vai taimi. Ia. O le matua pete tu sa taimi nei la vai. Ia te awa ia fe o lo ta to vai taimi. Yo vai taimi nei wa ese a. Ia no ta to vai taimi ia sa ta to fe matua to fe ia onga fe matua to fe awa ai lo fe au. Ia e matua ami le mea te mi la foi la nga sale aso lua ia le na e mulinga le lo fa tu pinging ngota to ia ngole lo fa ti no ngole lo fa ina ia bio pule e vai le sangat e pe ia ol malo koriata ana vai ia tu al moto fol fa tu sa fefe olele ia na mio pule ia le I to lo vale ole nga fo na sa ia so sa olele ia ia ole na ai famla tu mo lai fa na wa onga mena lo te vai ta uma Puto vai tu linga ala fa nga sam tamiti. Ya malo le spo. Oi, ya malo lava. Ya fatal vatu le faltua tersi Agustino.
Ia, o tusa nan fa mam lama o tala ima tala no toi mo tala vule le fa tusa. Ina o fale tonu inu fo la pe va pe foi turinga ita uma. Ia fa tala fa tu sia Cristino ia o tiulilo vai a woli ma saniana tulita uma fine. Ma le si va ia malo Arancila mania lava le ita o malia tangi lima taito mai Melbourne Australia fa te tele lava mafta mai ale ipata ale mele saipele mai Brisbane Australia ia manuia lava ni tae wale tatu to Sāmoa na la ta alu vai na vaso nei ia tasi ale asi ia le mai tasi le ia tasi le uma ia tatu litio ma for Eric manuia lava ni tae wale tu pina te vanga le sunga ya any few ia ma le sunga Sandro Faleali ia o le sunga ia faafuina Tanielu manuia lava ni tae va le mati ma fa ngaruenga o tara fa tele lava ia le mafuta mai afa tonu le valu si fonga la mo Wellington tatu wos fa fianga Fafianga marisunga ya so omni ko fale moe ina woto e luas furu minuti ona tale o le tula iva ya malo lava o nai vai fule mari fulu fama natu e mesila tu sa e malanga iva lele ya o le vai atu le fala la velen tu pistasio fa ngamlanga va lele mai saina i Korea
mo me fa fanga ma I le masanita mai tita I te pulanga ona fafanga ia me fanga ila tu telefoni ona ole malato e la le ai walu fainga malanga valele ai pa ai mu mai tonu me foi tu atu ilunga ngai to tonu na lai tonu na le me va le fanga ma le fanga i ma o telefoni ia wala kila ole va ve le fainga luenga ma te pele mu na fa wala malanga laki ia ai su atu ole fanga ma lai tonu ole o atu mela na e ia o loe fa sana ave ila lo leuta wa na ave ila lo leuta ai mu ila lo leuta mo ele lo atu la sa ole ia te lo pe ni kiamo ai te lo ai ni kiamo na va ia pa ilate ia sa ole ia mata la foi ta to I fainga malanga wai ai me sa tu pulanga wai fi tu pulanga yo ma vai ngova pe foi fanga ila telefoni pe o malato ia e foi sa ole ia pe me sa pe malanga foi pe tia lus fa mo e te lo ele ma wele pa sa na to no te fanga ilo telefoni mata la ta to fainga malanga au tata no la me yo fainga malanga ia o le failo mai le tala le o le ua le company va le ua sui tūlanga stasio company va le sa wherua I le lo I le motu I sauti sa wherua I la matau fia I le tau le sounds air a le ua sui tūlanga I le company va le tau le origin air e sfuru valu tau sanga o wherua I le va le o le sounds air I le lo I Kalaistete mane le Sony ia le ua sui tūlanga I le company fo le tau le origin air e feve ia o levan o le se va tu tala anga si company va le pe na fa vai mai le lua fes fulima ia o ne le Sony e fa mautu ai ia ona fainga malanga le Sony Palmerston North le Sony Wellington ne le Sony Blenheim ne le Sony Christchurch e vale le Haiti fo ia fso soani tele mo na itangata pe ale fo o tu le lalo me le lus fulu pase se por una titiatu fio e ne tangata le vale ia tala fia la nauto e mata na fina tula wile le va le lo Kalaistete company le origin ia fa ua fainga malanga nei na tu ua me stasio company le na tau tu lamta mana ia fa longo tu I le tala le na me ta se sai fuanga le soi fua malo loina le la si e tu tongi na tangata ia ngā lua I kuka ia sao ia o te mafu fau e mta o pui o me tau tu tongi o tangata whainga luenga e le ta tauna fa tauanga vale ia so o se au nanga e mai se wa o Sāmoa ia le vaenga o fai to tongi sao po ni pili e to tongi po ni me fia to tongi al company po le au nanga ia o me ta ua na tauna tongi pili te taimi wa fa sala ai pe interest tongi a to tongi tanga te fainga luenga ia lunga tu la va ia le au nanga nei lo se sia me tau tupe o malatua o tangata ia le ngā lulua I so se au nanga o lato tutongi lai wha mo tongi ngō lato lo o mo kesi o me whai a inga mea oma a le tongi ala te lei o le a whai ina o nei tangata whainga lunga pe wela tatou ilo o le wasi I tongi le tangata ia mai le walu wafet furu wafet tau sanga le matua la Haiti pe asu pe afua le reita tatou ni New Zealand ia ala ua ta pena I tutongi ala to overtime ole te mava fo pe ame e fatuai ai ona por me spele le taua me ole mal malama saule supervisor pe saule ta I nga luenga o kuka fa matala I tanga fa nga luenga pe saule CEO por ACO fa matala faile fono mana tanga fa matala I le mele ina ia awane tu topo me fa pe fa ina I fina nga lo tanga fa nga luenga saule vai le mele topo ne yo le stofi ne ile te vai tanga fa nga luenga fies furu wafe tanga whenga luenga ni usila le la te vane whaia onga ma fo mai o le mafuanga e le ngata o totongi ia an me vo le o ai ai ngā luenga ia fa peo lau sunga fo mai ia le ue whaia to tasia ngā luenga tato whal mai e tauna tolu fo mai ngā lua ia le na tasi na oe tu so le pesi o le si na vai o e whaia onga tele ngā luenga e whaia onga e ilisi talale no fai tau e nei ilisi urunga li na fuafua e malanga ia tunu umamau e whaia onga ale wai ua na o e o I Australia o le mafuanga e le leito tongi to e la Haiti e le wasenga e la Haiti ia o te leilo ia onga I Sāmoa wai ia le onga na ufa alongo tasili whaia onga e fitus furuta me tia onga
Le ratio vai tasi fa ya onga fit full tomatia ole matu wa to tele le va senga. Sa ole. E pe ole mena e tati alo fala pe foi la o sia o nanga le malo. Ole mtanga luenga le lu afima le ono ngata si ngona tu tongi zamo. Ola. E wele la luos fu tu sanga tu il meta sito. O sole. E ma nei e wai ole minga tala. Ole ma fatia tanga tel tau so ifuanga Sāmoa. Ia. E ma nei vol ne tu. Ai tu mau per tu tongi ane la. Ia. E fa fe la na ola tanga ta. Na. Ia. Ai se fa pe foi la ia wai ata im foi le mo tongi le aso le mo tongi ia o te tanga tala I fa mo nga ia tongi ro le aso nei ia fa te ele vaenga Sa ta fainga luenga fo I ta si le malo. O le mene sa fa mo tele ia tanga fainga luenga. Sa ole le. Overtime. Ia. O tau lere wa I lo alu tu tongi le vai aso. I le dua vai aso. Sorry, dua vai aso. A olo nga luenga nga lu overtime e tono lu vai aso. O lo fa mo. E nei fuafuanga le a inga o le lotu o a onga ma mea I fia fai. Aia sau le pei e le sau le overtime. E wa ila I tangata I lala asa o le au fai tutongi. E al mafuanga a sau le tali mai ua tuwaina. Al mtua te lea al fale tonu wao. O le pei e o le ta ua na overtime e so soani nei tangata I Sāmoa e tau fa te lea I le tutongi. Ia e ta ua le tala noa. Ioi. Ta ua le so ta I ma tala noa mamla mai foi nai. Tangata whainga lunga, e mai se la tau I lungo whauru lungo. Mai la tau uma e ngā lue mea whai I te tongi. Po New Zealand, Australia. E mauti noa ia whai te tongi o tangata whainga luenga, ma ia whai la tau overtime. Ia awane ia whai na I tangata ma la tau whaasoa. Ia whai na I tangata I fuafuanga, lau I fuafuanga o mawhatatia. Alo polisi le me whai rua tūringa le tai au, overtime pēr. Awan va pe o lo te lo te fainga lo nga le official le fai tong. No misia lo tong o official lo ya. Na ma fu anga o fai o le fai tasi le fai lua ia le tuai o tong i sistemi e mai le mo ma to overtime. Na ma fu anga la le melo tupu tono to official. Ya la tali la le fai. Ona. E o me overtime. E te mau tu la tala nga lui. Ai mau tu la mo i o la mela. Na fa tu mo fo overtime. Te la tu la tangulu se tangulu foi la lo que si lo so lo que si tangulu I o la me la fai e o le sia ye inga na le ye nei o te vale ye nei le la te vai te tant fenga lo ngale va so nei le stofi va ile appointment na o su yatu te o sasi se si o avese na livi ele tu ele tau nu ya o ai inga o nga luenga le pe o tala fa te tai ava pe o format ya lo te loa o le nurse le te fso so ani te auto tong. Pe afa fo ma yo fa nurse oi. Se eu la ta auto. Ya, ale la o nei le ta tong. Ale wo tu solo o le wo to no foi cover si fieri sta ngata o le sau. Ya. Se va ila le la alu mal valu tu la le la to lu so valu tu la. Ma se lo ma se lo o le felta tong. Ya ta ko mo tu mal nei. Ya na me fa u matua le lo ha matua wo over fa ngaluenga. So lo te lo I. Lo wa tilo tu se lo lo tango piki. But se lo le fa ta to. Ato ole tui ma spuni ma nei fle ufi ai. Te lo na le fale. O se be venga luenga ya mai. Le ma fuanga tono na le fa mo mu ai le sorte. O ia ingo nga luenga pe ona ta ua. E te tau ona lava tanta whainga luenga e whainga luenga. Sao, na. Ai a whai to tasi le tanga tau le lava to e nofo to e whai. E paul mel se lo nga luenga. Mena le te tau ai atu a ista mi vo le tau fisasi ai me ista mi. Ya na e wa tau ona ia le foi le pui nga sa nga le mu tono nga luenga. Ya wa ova ia tu la whainga luenga ia mo foi vai. Na. E la onga lea wa nga il malo e fatu ia pahat. E pa na mai fo I telefone la won. Ma li la matamata tu New Zealand na fia ma ia selfana mo sole. O ko se man ia o lea onga. A pahat ma ne le la tala me tato. Ya o le onga le mo la to fo le fa mo ta alunga. Ala na e to e fai ma le onga. Fe tau le mo tangatana. Pa fu ala ina tama ia o ta alo fa professor ki kiti la kopi te le pola le time ia te lord kon kala te la ia tonu te mi study ai ai la ia fa to ala le on le charter school fo le malo le le ia le tasi le Wellington tu ia pa hat ia to ma ona tala ya tu a ko le ni mal malo si
Fai mal malo si mea onga. Ole matua mana ia e wala tama mtei ni polinsia tato pas. Fia i talonga. Ale ala maua marisi awala mana ia. Mana ia. Io. Wa toi tua I awala fou ia fai mai tua I le sawanga ia tato. Le te whanangu tu le tala pia na me whionga la wana le wei awala ia le sau mai o la hat. Ai sau tua, tami mai tua. Tua ia awala I wa umana whai. Oh, le e fori mai ni awala ia o lo sau o nga tonu tau mai I Grenada North. Oh, tai mana ia la. Le fa mai va vei ona o mai nei tato pitunu por rua pe au. O te tala mai la. Ele tala ina le fa o tala si oka. Tua mana ia la na fo le ai la. Lunga e manu mo pe. Ia, se me va pena. Ia tau te lo te me tala ai. Ia. Tato ui fo ile iai ma. Va vei fo ona o la pitunu. Ia, le na. O le anga I tatou matua Sāmoa, tatou ainga tau mawhanwhana. Ia. Tatou lor taimiane o tatou ta ele le vai, o swimming pool, o le sami ma. E fo I swimming pool le whaatau mai tatou tu o le whale ta ele ta maiti. Tau tua nā ma tatou le taimine langa e. O le sona taua. Ua le no fua I tatou matua e a ini por kala mea onga. E whai la tala e whai a uma matua a. Ia. E le se taimi fo le tate alu e vela te whanau e a ole au. Al por kala me primary school e na onga lau whanau. Na ave I whaatanga wa e al tama I fie tuto. Ia le winga la tala o te le ia le fsosani al por kala me le. Ia le waino o mata mwiti fe ausi. Ai le isa tanga luenga na whai e ave wha fe ausi. Ia ona I le stene titi le o le me fo le o le fountain fo le. Ia. Tau lia mo vai fo I te la tu se tono se city e se vai mana ia e. Mata whao. Ia. Na male mo stene titi le fountain le na. Oh. Ia e mafua mai ele lo fe ausi a. Me fo le la ta alo ai le playground. Ia la tu lo alu to tono le fountain le mele si mari tono le vai. Ia na mai mawino na le lua filo tolu pe le fa ali mai. Ia fa manato tu ai matua. Ai ia onga primary school of fire ia me yo le onga le auta maiti. Ma nei al fa tanga lo walo e alu por kala mena. A eva no fo ile aso e wa le mena na fai. Ia. Mate tu tai mi vole alu mato ai ngai le si ba alu o le si aso e va ai. U se le mo le ia tanga life cards fo ye ngalu so mi pu. E ma fai a onga. Ala ma ele fa tanga fo ma tu e fi watu e langolang. Te vai la tas. Ele miana ta alo ta mai te vai ma ora au. Ai lo au. Te le. Vai le tau sanga le ta va tu ele lisi o ta mai ti male le mo ni usila I lalo lima tau sanga. O koto o te le o ta mai te male le mo sui mi pu. Ia tau tua na fa mana tua tu le la ta tonga I tau ma fan. Ia na. Ai ma le fo o le sona fo ile mo le lu I mo matua. A fa pe o la woi lo wa mo au fa na. Ai le lo matua au. Se tau fo na o va in por kala mea. Au. O la ta ia fa tuanga wa. Sa we matua le lo. Yo sa we. O le melo le au pe o le tala ai ti au tai o fa usi mai Sāmoa. Au e te popole. Ia. Fa te tainga le wa o le wa e o nei lo loto am to ele lo fa usi. Ia. Ita wele le e fa upe upe lo tino relax au ala ve te popole. Ai mango to ilalo e to sa ulunga mana vanava fa upe upe. Fa ulalo lo tu ai mana vanava ilunga fa upe. To fe tata u vai. Su ia alo fa pe uri au le popole. O al popole na le ma fo lo ma le mo tangata. Na tonua. Ia mata va pe na wele le tia ta filo mal. Pe al meno pe ia fa ina ta fi manava. Ia. Ta u le lo ta fi ta manava. Fa pena fo la walu la lo vai le ta fi lo manava. Sa olele. To e mai lunga e to e manava fo ia. Ia. Fa popo tu la le awol popole. Pe a ile vai. Mo le sami. Ia, ama awa tau fai te se fo le fa pe te au mai ala a ve atu le lo atu le au. Ilo ulava ilo fa tangata au. A voi. A fa pe o le wata wa e fi wa te au mai ala a ve o le au. Fa ta fea pea. Fa ta fea pea. Ai awan ai mana ia le tala le fai mai. Fa ta fea ai awa te pole. Wai ai fa ta fea ai la te pole. Te a faina na. Wai le tantonunga. O le tafere na. E alu ato e ta milo mai. Ai ora na fefel tangata le moana sa tonua io ina ya. Tonua mafu ai. Fa tau fa so mai lo si le fia fa tangata au. Le wo mai fa ma fan fananga fo I. Ia wa.
Mau ya o nga au. Yo. Tātou Sāmoa ia o tātou au. O le anu o le sami O le le anu aso o le sami. uma ta ele ai. Ya, le la tātou atu fa fianga to sful tas minute le iva ta le iva tātou telefon. E fa tal no nga matango fiele ta pena mai nei I le sefulu. Ia. Pe o le autu le fa tal no nga se utanga ai atu ia le vaanga le. O le autu fa tal no nga le I le vaanga le o lo le stalla e ve ma fo mai. Nurse ale fa yo ngol diploma. Ia. Ma nei ala na yalo le tunu u yala tal no mel por kalamele. Ya I foi se si o fo e fialu ya o nurse. Ia. Fa lang diploma e fa longo me se fulu ne tai fa tal no nga le la fa ya. Mana ia. Io nei te ua manatu o la walu tamai le matua tamai ti alu tamai e whenga luenga matua tamai ti whape la me la fai ia lua o ngā nurse ale tā ue o le sene si tono se ainga whatua fo ia e mo ia e tā ua vai whapena ia tātou ol whawhiwhianga tas ia se I whatalo whatu I stato pa angai o whatu whatalo whamai sunga heni taito Manuia lava ni tā whaftai le mafta mai vale mati whaftai Rachel Sifa ia lo moli te rato whaanga Jerry Murray ia mo tina ia eni fiu Manuia lava ni tā o malufata se kai ia o whatua ngal wafi leo pepe Manuia lava ni tā whaftai whatua mau walker base ia whaftai tere lava Pepper Fitness ia o Joyce Asiu ia o le sunga ia o ili silea Fatima Lome Tavita Hisatake ia o Joe Capello ia ma le sunga ia oili sila nati vo a mai Amerika fatua sirul polta mai Aukilani manuia lava nei tai ia la tatu o le fafianga lea ia mai le fai isi ina ua to iva minuta ta le tula eiva
te o Sāmoa, te o e whina ngalo ai. Ia te o Sāmoa, te o e whina ngalo ai. Pe whawhianga mai tamale mai sale moa ma le pese whaleolo ele o loi mata ina o te 12 minuti na tale o le iwa. Ma lo lava. Malo. Ole vaenga le na e ta utasi le toi fai tau manino tu le pepa i le taune. E polo ke te tele o awala a Wellington. O le tele o te mi fatal no en ta upulne. Ale la fa mo mo stala fi le wa maton fa va o le tau ato polo ke ti le e ono te si mal fa piliona. Ta la New Zealand. E a fia ile tano le Mount Victoria. So le awala le va piapi ya. Le tau fa singa luenga ina ia lua le ne alu ia tau funa lua le ne sau. Ia le foi la ia fia i mala wala le na tau ne. E sau mai o i e tau nu mai i Grenada. Ia e sau mai o i Pitone. Ia o le tau la nga luenga le na. E lua tesi ma le ono piliona tana New Zealand. A le tau le vaanga le tano e tolu tesi ma le valu piliona. Sai le tale no miliona tale no piliona. Al matu i tangu ta o nga luenga tele ne el malo. Ia le la o mai tau atu le o a mata na tau vavala mai. Wa le utau te lo le alu ma le vale le on matu hapisi. E wala ke le wala le ta milo nga i Nungol Sami. Ma le alu le nga i New Town. Na i disi a wala na ia te tau mai fo ia le wala le watu i la lo le Mount Victoria. Ai mana i pa na ni laina lua laina pe ona taua na taua lua laina le alu lua laina sa o le na le fo ngala na ele tonga ta nga luenga na faina tonu te si male valu biliona tala o te lo ana saina le meia o le van kolosiene la walo papa nga le to mo mestala ta o lo papa na saina le o la fio ia tava o mawa e tele nei o lo papa ok ya o pe o maunga voi lua tu la ta milo ya pa la va o lo papa le na tama minute a te kolosi e lunga o disitu ya va pe voi Sāmoa wa ia Sāmoa la o saina la na o ya o nga lu va pe Sāmoa fa fonga mai o na wa ui lunga la o lo papa na ma ne voi vili mai se ta tu fa longo ye yo sa o le ya nei tala o vaenga mawa e o tunu ia na e si e la tau sanga ele mau e nei e tasina vaenga mana ia fi fa matala mai la fa so se tunu wana e malanga ia e vai se vai nga ele vai momo isis
Nei voi lo fa so mai. O fa tolu vo lima lo fa tas. Tata no fa matala nei va nga nei na ya le on lo tali va. Ia. Le la tato atu tato talfo ya na. Au ni ngano le afo le iva le la fa matala tu ele tala. Ya on sa unia fo le tamale o le o. O le matua tele o ngai te no fo mo. Pa o le mena misi. O la ile o. Ia, ma ia, ole lo fatu ia, le fata lo mai la vinta a mamako, ia tu fue, ia le lof tele ma la vinta ia, oe, ia fa mai sa o lo tal no ia mo lo tal lo nga sa le la tatu news, ia on te fata lo fatu ile ia ila to io fata lo mai, ia on ole o tale ia usi mer fa fo. Whafteia le tua le nei fwoi awa no o tātou te maua, e whafonga i seisi whaopopongo i tala ni meo lo te tupulu tātou te nui Sāmoa, o si mai ei lau whafonga. E tumu atu e tātou telefou. O le wala aunga le mata au pole te mao lo mō li le whaamsinonga, e na wai e wha o lima lo nā whawhine 5 tausanga le matua, te tina matongi i whafo ma le whale se i tulou. Na wha leo i nā ele ua mō lia, le letu i natu leo se awa noa e ilantou o leo wa aia le whalipui tan malala, e veso tai atu waile lo i o lo tūla i mo ia. Wa polo ia i le whaamasinonga, e le a fionga pulea i amperosa Roma, le tua leo, e nei e sue ma ia veso tai le pūlenga i tan malala, e le mafua anga walai o na le whatangaina, le whaungai no le telefoni, e veso tai mai lo i e tūla i mo i lantou uma, le o lo tu la i lu mol fam sinonga ia la tu mata upo. Pei taina te ena ele sui kom sino mtanga luenga o leo, a whamasanga sa mwelu le i antawa, le maua fōla sia le ali i lu mol fam sinonga, ona o ta ia lau lo whaatino i nei ngā luenga le whalipui, o lo mawhai la vona ngā vai lanto o lo tā fie ni mō lianga, e whaonga ina le telefoni pe a whai o lo mo mia, i ni mata upo whaapea e mai seilo ia. Whailo foi a whamasanga, o tūla whono lo 5 te inai i al whaonga ino le telefone, e so se tasi o lo tāo fia po o i lato foi o tūli whaasalanga, e whaatasi le māsina o le whaonga ino le telefoni, mo lo lato pui puinga, whape foi o na whaia isi whapui pui umalilo langi, o lo whawopeo na tāo fia lea li ilano le vāwa ainga li leo, ma wo whaase atu foi lana mata o pui ilo, e le whaamasinonga māua lunga. Wa iei le fuafuanga mai le malo o le asi i tutongi o le au kuka, a le matanga luenga o le soifua malo loina, i lantou ie o atu le se fulma le wha, e se mai o lantou o mataimi. Na wha lia le paanga telefou, o le feilua inga le malo ma le pulenga na wha i loa ili si itia mai, i le valua feta la il tausanga, i le se fulua fetala i le tausanga mō le au kuka. Wa fola, o le si e o tutongi ma le maua leo lato o mataimi, o le tali atu leo le malo, e na ua le whainga haluenga le au kuka, i le waiaso taluai ona o le tutongi o lato o mataimi. O le tutongi o mataimi, na alai ona le aise tau mawhatanga le tae au mō ngā se ngase tau fia mōtanga se ngase umututua, ma o le mata opo, e leo iei se sio tua ia, ai usau no le fionga le sui pāle mia, o le tutongi o le asu so ai, o le a maua tua le tutongi pe o na whalawhalaina, mai ua mai ai foi o na soalau pule le mata aupu. Wa manino le taunu unga se tasi o tangi, o mata aupu fiso tai atu i le whainga pālota, a le tūmalo whasale le anga numere tolu, na whātu langa e whafonga le waiaso le nei, pitai, e na wawala au le mata au pule a matanga o le waiaso nei. Na vai loa tu e le loa i au lo tu lai mo le a fionga papali i li o ta euma se pau, wa fina ngalo le fionga papali, e tu e whau i mai i tua le tangi sa whaia e whaasanga i le na manu malo mai le whainga pālota, le fionga na mula ulu sami leota. O le tangi le fionga papali i na i e tua i aina mula ulu, i lo na whaia leo ni ngai o ingai whātua sina tuaitanga ta pālota i antia. Mai ua whai lo fo i le wala au ngō le mata aupu, ua whape nā whoi na toi whau i mai i tua le tangi a na mula ulu, na whaasanga i le fionga papali i.
ma ua whaeloa fo i le lo ia utu lai mo namlau ulu, o sile fo i le nofo fi le mu ma le whea al whanu le tu ma lo, o le mafua anga ma le aunga lea, ua toi whaui e i tua la tangi, ma ua mai a fo na swala upule i lola vā, le lamata upu. Wanga ua poloa ina ia le whamasi no ngai tue lua, ina ia whaia lo se whaasa le launga whaala wai tele, e aloa ia ai le toi whaui nei tua o lamata upu, e lunga o awala whaasa le laupo o newspaper, lea o lo ai e ia i lalo le tula fono. O le antoe wala au le mata upu le whamasi no ngai le aso tos fudo le maasina le nei, pe a mai o no la whaataunu wina le se whaasa le launga whaala wai tele. Mai o le tūmalo whaasare le anga numero tolu, lea ua tolu iei tūmalo ua toe whaaui tua la tu tangi o whaingapa nota. Ai o le mata opua whanea lili numero mua, ua toe tolu po atu le aso tofio le vaiaso le nei, lea o lo tua ia e tui loma tusa lancelota la meko, le fionga le sui pāle mia ia toe lupe po mule nuku on semo, i lona whaia leo ni ngā yo inga whātua sina le teimba le whainga pālo ta tele. Ai o isi tangi, o lo tā lia so e whafonga ina mai e ilo nai, e au fie le tangi a vai maunga numero lua, ma whaasale le anga numero lua. Ai mo sa whata mua, o le vai yaso lona lua le nei talu ona ilo, e le whaama sinonga lana mata opo. O tala fawia, manui e tele le nei yaso lo tātua tanu, whaasoi fuia. Talofa i le nei vaenga o telefou o le si ufonga o le lau mua. E tere ni mta upu tā ua sa talano ina le vao le pāle mia o le malo Sāmoa la auli le mani toa pola te vao le o te o Fossey Schmidt ma le minstala mai fafo New Zealand ya wa wasa manai o Winston Peters i le sa na te nei. Ta ua i se lipoti le wale sfasa lawa New Zealand e whapea o le nei whailo inga na whaia lei le ofisa o le kone sula o le malo Sāmoa i mangele. O nisi o mata upu na o fia ai le whailo inga le vao tai o malo e lua, e au fia ai vaenga o lo ave i ai le wha mua a le malo o Sāmoa e pei o na tū lai mai e nei, e au fia ai i le saonga le mu o na tua oi, ai moise foi o le te atu i fuala au mawaila au whaasaina, ai whapea tau ma whainga mo le ati na eo pisi nisi tū ma osi, ma le polo ka lame o ngā luenga wha mai taimi e New Zealand, le o loo malanga mai ei tangata Sāmoa i tau sanga te itasi e ngā rurue ai. Sāmoa li mawina le nei whairo inga le konsula o le malo Sāmoa i au kilani, a whe mata wha apo paru le lua, wha pefo i ma wha aururunga o le matanga luenga le vai whafo, ma wha tau inga a le malo o New Zealand. E pei ona sila fia o whawai aso talu ona o pe ai New Zealand nei, le fionga i le pāle mio Sāmoa, ona o sa iringa tonga fiti mo lona soi fua malo loina. Mai o lea ua tea itua mai le whale mai sa iai, mai ua whaaso Solomonuia, ai e le i wha ailoina mai se teimi tonu e toe taliuai i whanua. Ua tau lima ina nei le matanga luenga mata upu whaaloto i whale le Department of Internal Affairs ia se tangi o lo tua ia ni whainga le tonu sa ani ni mai le taimi o le palota mo le filifili o sui o le pulenga o le ai o Kaipara. O le nei tangi po le tālasanga sa whaaponga iai le li ina tūna i le tofi pulenu o Kaipara o Greg Chepson mai na whaamaunia e le pulenga o le ai i se whontanga whaapitoa. Whaamaunia mai e Richard Ward o le Department of Internal Affairs le taunu watu i latu ofisa o lea tālasanga mai o le awhaia ia i se tāli tāla whenga i se taimi e le o mamao. Na whaamawhaina mai fo i award, e le aise mālosi whaale tūla whono i le matanga luenga le nei o le DIA, e la tau te tango fia aini tālasanga e whaale tau i le whaafuaina o whainga pālota whaalota i whaale po local elections, e olo fo i le minister ma tā upu tau i whainga mālo whaalota i whaale, e le aise no mālosi whaale tūla whono e a awhia ai i ia ma tā upu.
E le ai fo se malo si le DIA la tau te tango fia ai, pe tau fia ia le wha asala la wina leo wha ai unga o whainga pālota nei o pū lenga wha alota I whale. Na wha ni fo I award, o pālota wha alota I whale e wha afoi na lava ma pūlea e local councils e tūsai o aia inga o le tūla whono o le Local Electors Act o le lua afe ma le tasi, ma a iai ni wha ase ai o no tūla I ma iai, o leo e le tau na li potia na iai e le ofisa o whainga pālota a le pūlenga ia po pūlenga ia a fia ai. E siri atu I le awha piliona tā la, le vainga tupe o la awha ahalua le malo New Zealand, e whaatau ai whanua ma ele o tangata, ina ia mawhai o na whaatino ngā ruenga o awala, ia ua whaingoa le malo o awala e siri o na tā ua mō le atunu atoa, po Roads of National Significance. Na whaasi sila mai le minstao o awala o whela ua inga ia Chris Bishop, I le mai ai o le whono le kāpenete le sungafua e whapea, o awala fau uma o au fia I lalo le por kalamele nei le malo so whaatasi, ua uma o na pāsia le pūlenga o awala o whela ua inga, le New Zealand Transport Agency, po le NZTA. Ta ua fo I Bishop, ua uma o na whaatu langa le malo, ia le se ledi e tasi tesi mo le lua piliona tā la, mo le whaatino ina o leisi la asanga o le nei ngā ruenga tele, ai e lima se laus furu 5 miliona tā la, o le a wha ngā e whaatawai I whanua ma ele o loo mo'omia mo le whaatino ina o nei awala. Ua pāsia fo I le komiti whaafoi o le NZTA le vai ngā tupe, e ono se lau fitu se furu 5 miliona tā la, mo le tūsia o ata, ma suenga wha insinia, ai mai se o le taue a fia I vaenga amata o le ngā ruenga. O fuafuanga wha pisnisi o le ngā ruenga le nei, wa ilunga nei o le upenga o vesota inga, a le whalapo tonga le nei le NZTA. O awala tele o lo o fia le Pol Kalame, e au fia ai le awala o whaingoina o le Hamilton Southern Links, le o whamoe moe, o le awha ITT ai le se furu whami nute o le taimi e malanga ai se taamale le maa o tamahere ma le itu isi sifo o le ai o Hamilton. O leisi awala tele o le awala fau lea I le vā o Pitone ma Grenada ma le awala e whaingoa ina o le Cross Valley Link a mai a o le amawhai o na wha ITT ai le luas furu toru minute le taimi e malanga ai se taamale le vā o Lower Hutt ma Pori Rua. E le ngata I ia awala e au fia fo I le porkalame le malo le whaalelea leo le awala tele numela tasi le State Highway 1 I te tonu o le tu malo o Wellingtone. O le whaamu moe au tū o ia ngā ruenga ina ia mawhai o na wha ITT le se furu minute le umi e sa wai se taamale mai isi vaenga o Wellingtone a ngai mai I te tonu o le laumua I taimi pisi o le tae ao ma le fiafi ai whapea ma le anga I atu I le whale mai tele whapea ma le malai waalele. O isi awala I lalo le porokalame ua amata o na whaatino I ngā ruenga e au fia ai le vaenga mua o le ala tele nu mela luas furuiva I Tauriko West ai whapea ma le awala I le vāo o Taki ma le Ven. Ai o le masina fau o Novema e amata ai le ngā ruenga o le awala fau le o whaingoina o le Hawke's Bay Expressway. Ua whaalia le pātia le Labour e mauti noa le lango ina I le atunu o atoa o tangata whainga ruenga le malo ia o le a whaia sa lātou te te ma tāo fia lātou ngā ruenga I le vai aso nei. E whaitau fia se furuafe le a whai o whaia onga, fō mai whaapea ma tausi soifua o le a tāo fia lātou ngā ruenga I le stofi ona o le mana na o e whaale leia o lātou rutongi ai mai se lava o le tūlanga o lātou ngā ruenga o loo ngā rurue ai. Whailo mai e le suiso upo le leiba mo mata upu tau ngā ruenga o le tamata I whaipule I a Chantinati. O loo manino le lei I le mamanu le tunu e lei mana na o tangata whai ngā ruenga nei e whaia se tewa mata o fia lātou ngā ruenga. Ai ua le ai seisi la asanga tāla whea ngai e se e atu I ai ona o whainga mo pūlenga le whainga malo o loo tū nei le foe. E tele masina o whaatau tū le whainga malo so whaatasi ma iuni e tangata whainga ruenga. I le mata upo winga I te tongi, ai whapea I fo I matulanga po conditions o ngā ruenga I te tonu o lātou whale whainga ruenga.
e tele fo ini ofa ua tu ina atu le whainga malo I uni e tangata whainga luenga ai peita ai o lo fa au pea ona le mau se tasi po o se murienga I le vao I tu e lua. O lea nei u ina whaiai se tusi whala wai tele mo le mamanu le tunu u e le minsta o tangata whainga luenga le malo ia Judith Collins I le sa na ia whaalia manino ai o le te e ma le tau fia o ngā luenga ale au whainga luenga le malo o lo a fiai I le vai asa nei o se mata upu wha polo kiki ta o le minsta le nei o manino mai o lo au watasi ia iuni nei ina ia whaia se te e mauti noa le matua te leo la whaina ai o le soifua o te ngata lau te leo New Zealand. Ta o whaia le minsta ila na tusi whala o I tele o le te po o le tewa le nei e tangata whainga luenga o se ngai o inga ua le tāla whea ngai mai le te taona whaia. E ola fo I le palemia ia Christopher Luxon na ia whaalia I se talunanga ma le wales wha se laua New Zealand na fi e whapea e porokiki le tewa le nei e tangata whainga luenga uma o loa a fia ai. O se a onga whau e whaapito I mea tau tā longa I le ai o Apahat o le a onga o pito la ta mai lea o le a avea ma onga tu ma oti e whaatupe e le ba lo. Ia po o se charter school e pei ona whaingoi nai. O le ingo ato le neia onga whau o le New Zealand Performance Academy a Aotearoa po le ANZAD PAA. O lona whaamoe moe e tā pena I nai mo saunia tā mamateine mo ni tā ronga whaapitoa lātou te fia tau mawhai ai a waso lātou lumana I manuia. Mai whaataua I nai fo I maisi ma tā upu o le poto saralau ma o yele wha moe o le ata talalo ia lea onga I le tausanga fau lua ono. Wha ilo mai wha pe o le neia onga fau o le a wha vaina le I tono le no whanga tu tonu mo mea tau tā alonga le New Zealand Campus of Innovation and Sport I te tono Apahat lea o lo o wha au ngā ina nei e toleni ai au ta alo e pei o le au soka le Phoenix wha pe au le kopi super a le Hurricanes. O lea fo ino fuanga e wha ngā ina mo to le ninga le aulaka pi e ta mai tae le Black Ferns a New Zealand ai wha pea I le aulaka pi I lalo le luas furu tau sanga le mātutua a New Zealand po le under 20. Wha ilo mai le minsta lango a onga ia David Sāmoa o le onga fau o wha waina nei o le afeso sani I tamo mo teine I la tu su enga wha lea o onga ai mai se o la tu ta alonga e fia iai wha alia fo I Sāmoa e wha pea o le onga faule nei I Apahat o atoa I aile se furuma le lima o a onga nei e ta ua o charter schools I le tonu o New Zealand atoa. O le o whaelo mai whala o I tele le pātia le Labour I ala nauru I whainga whaavai au tū mo le whina wina o le pālota tele le tausanga fau. O lea whainga whaavai po o le policy e a whiai le whaavaina lea o se whaaputu ngā tupe tele mo le luma nai o le tunu o whaingoina o le New Zealand Future Fund. O lona whaamoe au tū ina ia inivesi ai pe whaawhainga luenga ia lea se leni I le whaatino I nā ngā luenga te tele ale mālo ai whaapea malati na e o pisi nisi SSE. E manatu le pātia le Labour o le nei whaaputu ngā tupe o le laasanga mua lea I ana tau mwhainga to e whaafo iai New Zealand I le tūlanga mautua ngā luenga I le leitotongi ma si iti ai le tūlanga o loa ngāosi ai mai se o le tau fie le tono le tunu o lona tau mau a inga. E le ngata I lea ai o le awha o ngā ina fo I le neise le ni e soa soni ai I le whaatupula ia ma le whaaola ola ina o ati na e tau pisi nisi. O le asanga fua lea sa whailo ai au kilani le teitai o le Labour ia Chris Hipkins whaatasi ai ma le suiso o upu mo me tau tupe le Labour o Barbara Edmonds ia lea whainga whaamae a le lātou vaenga whaupu whai. Ta ua Hipkins o le ANZAD Future Fund pe a whai e tūla I mai le Labour le teita inga o le malo o le apu lea ma whaafoi ina whaatasi ma le supa o lo o iaia le malo New Zealand mai o le minsta tupe o le a whaahulu iai. O se teimi fo I le maasina nei le whaamoe le Labour e whaailoa mai eila na whainga whaamai mo mea tau la whonga mai sa mawhaina mai e whaapea e le na o le pau leo se fufuanga mo tupe maua le malo ai ua se atu le Labour e whaavai nisi awala ma nisi whainga fau e mawai tupe ale malo
a wale manui o tangata uma o le tunu o. O le whaaputu ngā tūpele nei mo le lumanai, le Future Fund, o le aiai le malosi e inivesi ai ma whaafai ngā ruenga ana se leni, ma no mai fo ini vai ngā tūpe mo ana ngā ruenga whai, ma o le aiai pui pui ngā whaale tū la fono, e tāo fia ai le ono whaatau ese i nātu a se tā le nei whaaputu ngā tūpe. O lapata inga mai le ofisa o le ai tau le Met Service, ua ta wai o le vai aso le nei, o se vai aso whaale tonu i fesuia inga o tau, e pei o nā awhi ai se vai ngā tele o New Zealand, o le vai ngā mua winga lolo wā o le tau, le ana tai ai nisi vai ngā o le tinu ui le songa fuana nafi, ia ma wha solo mai i lava se i o le teimi nei, ta ua mai e Heather Keats o le Met Service, o le tele lava o vai ngā o New Zealand, o le a fia I winga lolo wā ma le whaale tono le tau I nei vai aso, e pei ona a mata mai leo sā, e ma wha solo mai I lava se I o mai I le so. Na ia tā ua o matangi sa a fia I vai ngā māu lunga I Canterbury, na o atu I le se lau tolu 10 kilomita I le tū la, pe a tō wha atau tau mai. O le tū langa lau fo I lea sa a fia I le lau mua I Wellington, wha pele tū malo le Wairarapa, a mai se o le Tararua, ai o tāko ma le tūlangi saute wha pēr ma Marlborough na a fia fo I Savili na o le Marlosi I le se lau 20 kilomita I le tūla. E le ngata I matangi Marlosi a wha pēr fo I na a fia se vaenga tele o le tunu ui ti munga ma mawha mai ua wha manuina I le puta inga mo Fiordland wha pēr ma se vaenga tele o Marlborough. Wha ilo mai fo I le ofisa le tau o leisi vaenga lau tele o winga lolo wao le tau o le aanga I mai I lunga e o New Zealand le stofi wha pe ai ma le sforeile le vaias o nei, mai o le ama mawhai ti munga ma maro losi matangi vai mātui sifo e a awhiai le motu I mātu. E nai tala mai whafo e to rua tangata na mali liu ina ua la vea ia se waalele la uta mai Dubai I le taimi na tū lau ele ele fuai I le malai waalele Hong Kong I le asonga fua ananafi. Tupu le whaalevelave I le waweao I le waalele la uta o le tu ainga o le fitu whafitu a le kompania le Air Act ina ua se le waalele ma tofu ai I le sami le tu I mātu o le runway o le malai waalele le nei o Hong Kong. Ta ua na taia le waalele se ta vale ta kata whainga luenga I lunga o le malai waalele mai na mali di umai e tanga te to lua to a whala o waa le waalele le nei na fia mai o lo saunga le mu uma I la tau I le seisi na whai na I le whaalewalawe ai ua whaiane I aisa I li ilinga I le mafuanga. I le Pasifika, ua liputi o mai le to tele o tangata ua whai na I se wha mai e fōlinga I le flu I le motu o Rarotonga I le atukuki. O a unga o le wha mai au fi ai le fi ai, ma le manongi se bea tā mawha, ai mo se fōi o le tofo I se mea tau sami. Ta ua mai le pisi ai o le whale mai, a whai e sa I li linga le matanga luenga le soifua ma Loina le Cook Islands, ma ua lapata I tangata, ina I whaai te I le ono pisi ai I lea whaale tonu. Se li poti mai le newspaper le Cook Island News, na whaali ai, ua lua vai aso so o matua ato o tele tangata e anga I atu I le whale mai tele I Rarotonga, whaapea ma le whale mai tua le Tupapa Primary Health Clinic, ua maua I a unga e pei o le tinga o le ulu, o le taunofo o le manawa, tinga le manawa, ai whaapea ai ma le manongi o se mea ai. Whaamania mai ai le whaaululunga o le soifua malanoina I a Bob Williams, e ai se whaama e fōlinga I le flu, ua malosi le pipisi le tono o Rarotonga I le teimi nei, mai o lo whaia tau ma whainga uma, e na ia ma whai o na tonga fitia I la tau ua whaina ai. Ua whai loa mai alo I ele pulenga o le magazine ta ua o le Reader's Digest, ua whaamuta e le toi le lo mia le newspaper whaalewao ma lo, ua fitus fulima tausanga, taruona o mai, ma whaasera la wina I le tono o New Zealand hei. O le magazine le nei sa tele ina maua I malai valele, mai se ai o whale kofe, I so o se vaenga o New Zealand, mai o se newspaper I fia tele I ai le au mātutua e whaitau I ai. Whaali mai e whapea o le a leto I ai se lo minga e whaia o le Reader's Digest, ai o le a maua pea I lunga o fesota inga tele wawe wha te konolosi po o le online.
Whaamau ni mai el te mai te pule o lo minga o le magazine, mo Asia mo le Pasifika o Sharon White, o le whaamai ko vitis fruiva le mafuanga o tu o le whaale tonu, ma ua whaiai le whaai unga e le toi le lomina ia le nei magazine. O le Reader's Digest na mua i whaawaina i tutonu o Amerika, ma sara laua tua i isi atunu o le lalolangi e awhi ai ma New Zealand nei, ma ena whaalia Sharon White, e iai le teimi na o tua i le limas futasi la whai o tunu o le lalolangi na whaasara laua i le nei magazine, ma lomi ai i ni ngangana e lua se furu ma le tasi. Sāmoa sani o na o i le vao le se lau, ma le se lau limas furu afe kopi o le magazine e whaatawine te tonu o New Zealand. Peita ai o le tuana i ai o le whaamai ko vitis furu iwa, na mai tawina ai le pa uifo le au whainga i le na o le tolus furu afe i a kopi. I ta alonga, na pine auro New Zealand i le aso whaai o tu unga wila mo la tau e le a to le malosi i le ai o Rio de Janeiro i le aso ngā fua na nafi. O le lii o Devon Biggs, luas fultasi tau sanga mai le nu o Cambridge, na mua i le tu unga o le MC3 e se fulu kilomita le mamao, ma manu mano ai o ia i le pine auro. O le pine auro le neitau le lea ua ato ai le se fulu tolu o pine o le auti e ti e wila mai New Zealand i ia tu unga. E tasi le pine auro, valu si liva, ma pine apa me mea e wha. Ia o le whai unga le nā o telefou. Whafonga le tūlai sifuru ma le lua i leo ni nei tātou telefou ma tala mai Sāmoa wa lua sifuru na minute te nei le tūlai. Ewa, lo tātou i pēr proklame le atar tai au. Ia, mai pole ale. Malu tai au e tau on la tau i ma le taimi o le tau. Sole, e te ilo me o tātou tala noa nei i me o whaipula e whai isua whai ia. Tua sua malia o whaipula li sole. Ia. O le mele i whapepo, le me ea whaipula i o ave tonu nsuka so le tuinga le ui. Ia i ona whaipula ia so e le afo, e tau mawha e le i pula le. E tau le tamare e leo whai o wha mo se i pula le. E whetau ia le pula le loa. Au toi al pito i la tatawo, pito i lunga la e wole i mse mea. Ai su e le tulo ele tamale tanga e ofo. Pe va fe na ofi lima le tama i puare i tu tanga. Telo vai vai o fai pula. I Sāmoa ia sola. Ta si le vai ngor soi fuanga Sāmoa e se le tama i tawina. A mi se la to inga fai pula vo le fai Sāmoa. So a tamana. E matua se i longa ua ave ia whai e awa tau whai ona ai. Ia, moni le le. Ta ngo whira inga e fwile le whaonga ia le au whai lea. Sa ole le. Le whatau aina o le whasoa nei matua ia sui. E le mawhaina tau au ai vale fwile se me ai tu lore ngai. E le i ave le whasoa, o se whaiva. Ia. E me lo le whaiva pe toru pe whai e o umman whasoa le le il matua o ia e. Ia. Ia vel tau maftanga le fiau, ia o lisi ai to e tau whao e lo tato. Ele ia spang al matua valu el popo e whatele zua vai tofu mai lai. Na. Ia o aso nei. Ia o tere ala o whangota o tamia tua e o whafaris whai fiau. Ia whangota. Ia fo i mai. Ia ta amilo nei le street. Ol mele tau nei loe leu whangota. Ia. Nala na maulo na whaiva. Ia. E le mafuanga na le na foa i ai tele no na whaiva. Ia. Na foa i whaasoa. Ia. Mo. Matauria o peo oile wale tu whangota. Ia. Ia. O tele tangata lo e whangota. Ai mau e se alo whaiva. Sa ole ni. O le whiaula mai le mau lo whaiva. E whaasoa. Ai wha pe mau lo whaiva. Wa pe lau na i uso whangota i e tangola whaasoa mo i. Ia. So le mafuanga tonu a ringa mau le whaiva. O tangata. Ai usta malo. Awa le utatou loa. Ia. So stanga te whangota. Ia le aso i asa ino le whaiva. Ia. O lono lima foa i la lea. Ia. Ia te vaila i tangata ia e o mai foi toi whaasoa mai. Ai ole ale asa fo ia le alu mani. Le whangota ma. O tere le ia.
Ia, saulo le whaasoa ni tangata mātutua, ia, nau tātou i loa i lātou i whaasoa i. Ia, mo lau whangota o le mafuanga na mauelo whaiwai na ia whaasoa. Ia, tu upusa isa. Wa vai tu lo vole la mamango wa pe si whaasoa tu asi ai. Melana, ele o se whaasoa tau ngol mena tau wole umanta umawhamwhaonga, ia, foa i loa. Ia, malo, ia, ma ai una ni tae. Ai lo sa tu ile bia. Al mafia ai ana ni tae wa watu. Ia, manuia tau whaiwa le tau sanga u tātou lia. Sa o nei. Tātou sa varia. O le tala le wawhariwa. Ia. E li se li ina sa o ngai meo le poto le vainga o meo la au. Ia, o mawa e tele le poto le tangata le ia na su enga le whai. Ia. Ia sa ulo whailanga presentation wale le whai loa i tangata le nu. Ia, o le se senga o la au, ma le o ngā o la au. Ia, ia le vaenga o la na pepa na fafola. Na whai loa ai meo la au e le peye le tala whea ngai le na ia vai. Ia, tato vai ne la au le o le maukeni. Ia, e le o mamma peye fsiringia e le atua, e le le atua e lan fofonga. Ia. Ma ia, tato vai ne la au le maukeni. E le tala whea ngai le mawhau o le tangata. O whai si la popoa o na fua. E le mawhai o na onga la au o na tahofi. Mea na ingata o tōrunga le palpala. Uso mawhau ngā le li o mana onga i meo la au mo meo tisio manga. A tatova ai la au ni ia fua. E ta tauna la i titi fua o le maukeni, la i titi pelo tamato. Ia mawhai e o na la o na tahofi lunga le au ni pa i palpala. Ia whātou solo ali. E tatova ai la au lo le whetau. Te leo la au te maloti a. Ne tama i fua. A vai la au lo lopa. Nei tama i lopa. E sa tauna la i titi la a. E mawhai ai a o le maukeni, ma le meleni. E le tala whea ngai su e ngā mātou. Ia ale lai sa le vali lo tama lo fo le famita matanga e pa uma lo mal fetau sa wa pa le ulo tama le ping mal malo sole ia tu lo matama lo sole le ai la ole fsili le fete ole ala o ngol tala le i la wa fa long lo famita le pol mesi feita ola o ngape e la onga e le la po le titi a o malosi Vai lai le onga le na onga le me ola wa ana fa pena mai ne le fu o fetau tu i le maukeni ave le maukeni tu lunga le fetau le lana pa umai e umai i le ola pa umai fu le fetau pa ngolo ma ting mai sole le ai la e sa wala for fanga le ana pa ngela so maukeni ia o vilil tava le falmai paton mo le uru sa lo ma vai la lo la ia na melana ia nai ta ua le ola o wina ma mal poto ila ne el vale nai e ta ua le ola o wina e ua ne sopo le ola o wina el fo fanga ma le faia me o mo lang nei o closia leina ia na tonua atato atu ai leina tu tu ngatai ia atato fai lo tu ai lunga e pa ua ne mau keni o le sona na le o le tatou tala na ta o le pe fela meio tim wa tele foi tau masa ne le fa longo e tim mulo ya le fie tim mu se ya ngamal tau na yes au ne ngalo e tatou so stay me tim mo o la o mal fa so vai mo tatou awa ava pela la to al tau zang e vai le tatou mo onga i tim mo pe o le se sua vai saule tapu el malo sane to tafu ni af sane to e fuia ni la au sane to e fatu mo ni ia mena atimu ia au le mele ta to timu e fa peane fa tai u fa putu mal tatou sua vai to stangata te fa longo il talana pe le fie le timu ia e tangata na te lole le to ngata fa pe na fe le vai fe le vai tu solo na fili le vai. Tu solo na fili le vai. Ia, me funa filta me timo tina la inga tu.
Ele ta iwa ya so fatu anu paipa. Se ronga vili leo mai ave. Ia, pe mai nu sa. Ia, wan mene. Ia. Wan mene sua vai. Ia, sa pera lo fili le vai. Ia, fai ma wol vai ni tau sanga la uma. Me fina ni te no fa tu fu se stai pu vai. E tu di tai due tu. Tu la o le vai. O fa pe. Ti no so ne po la po mamma ma to paipa. Pe pe se ta sira ta ta la tata tu pe. Eu ato potato ma vai te wana ru tanga te mai la vai. Te luas fu 5 minuti ana tale au se fulu. Ia o le tatu tu le vai o mai fango tanga ia mama mana tu den tu tu la fai faiva. Ia vatal vatu ia sa va nila manuia lava le taiao ia mako ia lo lofte le atu ile ori o marim tu fuema ma Jerry. Ia lupe mana no ski mai Brisbane Australia manuia lava le taiao fa aftaile ma afta mai pali sina. Fata tere lava ia sunga fa vale le fosemi tala fa vale manuia lava le taiao sunga mose manuia le taiao fa aftai ten tito fa aftai tere lava fish manuia lava le taiao fionga ngal mana Angelina Lila Sangala fa aftai tere lava le mafta mai bisati Alisa manuia le taiao singa peni ia male mana to do su 5 minuti na talia o le tu la se fulu la tatu peselea. Sāmoa o mai atu lai mai, le tātou si valea o le awhai, e pele Sāmoa lo atu no whana wai. Tinga o na manu vanua o le ala, o pea o tau fo I ma pea o langa, e no fo atu inu ese, e susu e pea le whamala. Teo fatu nei te I walelea Tama matenga Sāmoa Lo tato finei te I wawea La tanga nuta te mamafiai Yangi a pea le tanga wai Whaola ola awa tupula ngolo o ngā solo mai Tela no ma fau tua Loto taimi sili ona taua Loa inga masia o whana Ia wha mua mua Peanga loe wha pewhea O te teo whatu nei te I walelea Tama matenga Sāmoa Lo tato finei te I tanga nuta te mamafiai Yangi a pea le tanga wai Whaola ola wa tupula ngolo o ngā solo mai E maua o le poto pea e
Whawhianga malesunga ya tōna i matia tiu ni vai lua ina ua toi lua se fulu minuti na tālea o le tūlai. Se fulu! E oi. O le whatoa umane ia le pālota lea tātou. Ia. Ia si teine talavou Māori le titi foi lea ua maualo na tūlanga i stasi o Pūlenga anu. O Tararua District i nei le motu i matu nei. Ia o le tamaitai. Ia lufu tasi o tausa. O so. Ia peo la matanga i o tangata la iti a mata mai City Council no mai ale mau lunga i le Parliament. Mana tua foi tala anga o le i le o Chris Hipkins. Ia. O ia na mata foi mei o tonua onga na mata fia mai ia le wa mata ita o le pal nei tai. Peo le suia inga na ia o le wa mata no mai le ula iti fa masani. Ia o tatou Sāmoa se a mata se si lufu tasi il Parliament. Ia. Pe o tau sumo tupu al fast food a mataro no Parliament. Ai o le si foi le me wa tatou ola i Pūlenga anu. Ia. Se a pule no se tangata la tit. E pule no tangata matua. O te loana o e Sāmoa te mine we pule no tonu pe. Ia o te lo o te amal pule no o uma mai le tofi pule no le ngalo o se e mai Parliament. Ngo te mine lo te Parliament o Sāmoa. Oh. So mele titi lunga. Ole vaenga le tau si le fie le tatou tunu. O lo fanga se lo peso su enga o subsidy fo yel malo na tufa mo ngaluenga. Ia le se le ina ona ngaluenga o kilangi o le plasta le fa au le ina wo to fale. Se la uro di mafia le tupe le subsidy el malo le na ia mau COVID is fruiva. Ia o le laua fai sa i ringa i lau whawhal pui lua tau sanga male walu masina. Ai se o tātou whawhonga mai o le nau i le vaianga leo le mau le tupe mai le malo teimi leo le COVID. Ia ma nei ale so tai pea ia le po le ale ofisa o le malo nau i me tupea po le MST po ina ia fai se feuta na inga. Te no so se ai tā lafua ia leva noe tu mai e tongi. O le option po le vaianga mulia ole o fam se donga mal pui a fai ale feuta na inga lua sulta la le vaiaso PS fulu e to tongi ai o manleia e to e fo ia ile le au lava le tu ua e alu loa wai le ngata tupu le interest ia e polonga i lo tangata pe amo na i vaenga na ole tate o tu la tala le atu no mamau e le tate fanga no mata matai na fa tau i se me mo ia le tupu. O fita mai Korea i matu. So sola na i Korea i saute. Talu ala na vai lua ina saute ma matu. O lea whai o fita Korea i matu e so sola nga i Korea i saute. O tolu sul whaafe. Mai le tasiva, taimina vai taimina tasiva, 5 sfulu, o 5 tolu. Ai, o le vai aso nei. Fato ato e sao ai leo se fita mai matu i saute. Na ngata mai fita muli na sao ya au kuso lua whenua wha. Ole atala na umatamata i whata tau le mea moni le vāo atu no ia lua. Wha pēa ue pupu le vāso. E lua se lau fast food 8 kilomita le mamao e te mo e mai ai i mātu inga i sauti. Ola. Au tonga vāo le te ui ai. Tu se tau pomu a toa tele. Ole mena a sao se fita mai mātu anga i sauti. Ole matua i toa manu ole na fita. No winga lai le oi ia tasi me awa i loa lai tangata pe afa pe fita nai sao. Wa i loa vaenga ye pomu ma lo tau pomu nai alo ese. Ia tarusia. Tarusia wa o lisi me nai fa lilo ia e sao oi. Ai vai la te me tau no le tangata le sauti. Te vai la tamu mo e mai fita sauti la vea ia tu fita le. Ese senga o tu e lua pule sa wa ma tu. Ai pule fa kim kala si le tu le sauti. E fio o matangata i sauti wai. E le ini Pūlenga sa ua, pe o ua inga lea, i nei le, i kato Kim Jong-un. Ia, pe o le sinari poti e mana e fo e taute i sile fia, i mea la tutupu i la tunu. Ia, o le fia sola mai o fita i mātu anga i saute. Ai, mo se ava noe te mai moa i le atalna, o ngalo ia ulengo. Ia na e loa i le, wale mea moni ana fua i le atalna. Le plan po le taimina fua i le sola anga, ai na le tasi al fita na o i o. Ai to tele na tau na faiale e vela mali ile taimi ale o tau ia o le tau ai to tau fita ia so sola
Tu sai al matua mam tau tia. Ia ai le mfailana e lu sta vale te momoe. Te lafi. Savali moe la lo la au mai lafi solo. E matua mial teimi ia e fua e savali lua se lau fasu valu kilomita isenu. E lo pe tolu il faso te fali pole lima so te fali. Lo pole lua tu nei anga i lunga i fea. Le vini? La tamai le vini. La tamai fo i Palmerston North. Oka. Ia, el mamau e te savali ai. Al matua i matautia. Ia e ia tātou i le nimi fa pena o tupu ia. Ia, na. Mo fea tau te savali ia pe a ye ni ese senga ya inga e tau te savali atua i le iluma i le toi foi ma. O le alu Palmerston North. E se lau fa tolu kilomita. Se lau fa su tolu kilomita. Ui le ita ya. E lua se lau fa valu. Lo ingo le alu mal toi foi mai pe a se me fa pena. Ia. Al matua i mamau a te momo e ma e alu. Ia e te momo i lungo pomu ma. Ia lona winga la pe fa pe o tulanga na nei. Ia lona ia ona isi fita na so la mai na e le o maua o mai tala. Ia o te loana e maliliwa ia. Maliliu. Ia tonu na tonga mau. Ia te le fita maliliu o isi la fita e maua. E na ave lolo o sala le oti. Io o le faingana e fai e pulenga tangatai. A le la fato ato to e sao se fita le temin lei. Na ngata mo fita muli ya au kusolu a felua fa. Ta se etu nei talo. E se le ma nei o le vava ia tu i le tali ma lo le ulo ni pol man la to fa fitai mai le tato o kirikiti. O ve tu lai manatu o tangata initia Pakistan ma tangata se mai. O le sa o ngana le o au. E le o le faia ina lo feita pe fia misa. Ai maua le nganga le talo fa pe vai la le tu le o Sāmoa le o va tu tono kirikiti. Sa o le. E faia ina e fia ma o fa fitai le o tapua i fai fa manu. E te i foi la tu no ni pol. Te i foi le toli e se la lang yo kirikiti. O tangata e fia kirikiti e le fa tu sali e lakpi. Tele tangata e fia kirikiti pe fo lakpi kirikiti pe la intia. Over ma le biliona tangata intia. Se vai la ina tangata. Sa o le. Ma tu tele ya la o fa fitai ai la to la kirikiti Sāmoa. Ile ta alo fa ta mali ina o mai al ta alo ngai malolo. Se te mi talo muli. Ya. Stala fia foi na mo tatu tu. Sa o le. Ya u foi ngalo ya o tau vale au teinia Sāmoa and 17 ele i po la langina tali malo ia Morocco. Ia. Ele temne ya o le tai o le stofi le sira tu talo. Kanata ya. Ai le saula TV. Ia. Ya sau val result il tai am salu matal ta po kala mewa. Ia o sa. Wa mo mali unga. Ai po le lima va va temne usila ta alo. Ia. Ta sinina ta longa le mo tua o fole la walunga le temi le ta longa me o soka. Ia na. Ta longa na ta tuma ma farani. Ia e mo tua fate ia le tele o tele e mo ia le anta 17. Ia la uma tua anu la walunga ia le ngol ta tu tinu u tong fainga nei te. E o fo ia tangata fo el langi o soka ia le mawa ia le tong faia te nei. Feto ai am falani na lua ele fa. E tele o awile ise ai e maua ia falan. Ia le rem ta utia tele tatu. Ia tal sia ista longa nei teine. Ia ole so fo ile fa ile fen te ile to Sāmoa. Ia. Mo to Australia. Brisbane. I Brisbane ia ma ne na to lo malai fa ia o fe lo imisi tatu au. Fe tu Sāmoa ia mal to Sāmoa. Ia ta pena ile o to wol malai na sane. Ia na. Ia ma. Wa i tu foi tangata wala men na fite mil tati utile. Ia. Ia pe fai ni parade la so ni tatu. O fa tu le tu tile o fa la ulo ina ni parade. Ia ai a pula tangata ia pe alu e foi le muli ni so ta vale. Ia ola na ia la fa talia. Ia sa ole. Lango tatu e mo ala ta alu me Australia. Ia ai. Al pel tatu lango. Yo e moni. Ole ma nei ai ole fia le o tatu ngata lango se tatu au. Ia. Ia wala e mawele ngol fia e paua na fo tuanga o so diel tu la fo no wala ni usila. Ah tonua. A wole no fo lungo pui o ta vale mba u seisi. Ia a wole fai pe fu spa. Ia fo a lofa fo ina isi ta vale a fio ane tonu la wala tu ava no ia. Ia. Ia matau tu le titi la lo ia leo la au te wa fa ina ia. Tangata o mama i mani fa pena. Ia al fia ia halu e lungo tu la fo. Halu e lungo tu la fo tatu. Sa ole le ia. Ia ole na.
Ya ole o manatu foi o wa la sana il ta longa to sa mo tu sa mo. Ya. Ole taimina sa utu so le file fia filta longa teini. Ta lo ma au Australia teini. Ya ole ono le fia filta longa tama. Ya. Taimini usila. Taimini usila. E tu sana le tasi le o uli o Brisbane. Ya. Ya ma le file fia. Ya tasi le sta longa po le tolu le sta longa. Ya fa forma pel tato li tole la va to taimi. Al ta longa soka teini tato makanata. Ya. O le lima le vavea o la stofinei. O tato ma Nigeria. Ia o le lima le vavea o la sanei. E tu sala e tāne le fitu la telvalu a maua le whai unga o ta longa ia. E ei alo tatonunga. Te u tato malo ia Nigeria. Ia po kanata fo. Kanata. Te roe malo tato au I la tō puru. Mana ia te le malo si te tato au. Ana ia. To e fit ia nei tene. Ia na. E a velei. Ia fa uma tu tato po kalamela tatai au. Ia tala marena na lua tol tamale fale utala tul foi toa. Na fa sanga me atina mai. E au lelei malonga lue. Ala eu fulu ai polo al sinala ingala e vai maltina inga tu sorry la fa yalta mai ati o te yalta mai fa mel o tinala o lia o tu ina to e po estama o mal programa pa to no po estama to e valu minuto la tale o le tu la fulu ya la vatul tatu va fifianga ia fa mai atu mal tatu proclame tatu mafuta pe tatu tu le yaso tau wale lua ile oli e minuto fa tas me foi le ana tatu ngal lue ya so pe sung foi ya mari ya mer tatu ofenga lue nga ya tatu tata no fa so ai ne yaso mo wal fia me tau na mo wal fia tau no le Australia pa ola fo tu ngal va ngale ua tu New Zealand ne malanga mo Australia o New Zealand o ikupito na runga ta o te vea tu ava mo desi ali nei o I Australia I wale o saulungo o Facebook lau. Ma ia launga la il malanga nuua o Israel. Ia na tu ua ele nuu o le tua I kupito e o kanana. O le hata na tatu tu o New Zealand mai Australia le ele o kupito ne. O I nei le na to ui atu ai na to atu. Na to tu ai ma passport e kupito. Au e tau nu Australia ile o kanana inga. O kanana le tu ye no tu atu ikupita. Se vai falle. Ya malo ya ole tato. La tato mafuta pea la watu nei fa fianga ye mo te pena tato proclame le te pena mai le tu la se fulu. E na ua to e 5 minute ona talo le ole tu la se fulu e ole tu ina.
te peni pese mai fea a ia mala malama o lei anu foi le moana o lei a fai anga tau a saile tai papa ule tua masanga o lei a lava o le ngatai fale e taele lava i le taifana tai ai lava sauma e afe olei a lava o le ngatai fale e taele lava i le taifana e tai ai lava sauma e afe.
O te whatalofa atu mo loo whaaloalo le whafonga le tunu o ni tai au. O le tatopol kalame whatulanga ina mo le soifua maloloina. I o la whatala noi lungo le telefoni ni sui o le waka atawhanga. Ia mo le whalaulo fo inisi o au nanga o loo tautuaila tau le malo le tunu. O le tato malo whaongi le tai au nei o Bronwyn Ahoi. Ia o Dahlia Pereira. I o la uana whai masui o la tau i tano mai lunga le telefoni ia a leo te a tano atu le tato pot whasala o te minei o tato whaingaruenga masani le tai au Sabrina Kasiano ia o loo whaisana maro longa newa yasu. Ia leo sui momo e le tai au nei. Whatalofa atu a Bronwyn Ahoi ma Dahlia Pereira i le nei tai au. Good morning, ladies. Thank you for having us here. Talofa lava, my name's Dahlia. I'm an enrolled nurse from Wakaratanga. Thanks for having us here. We're just here to talk about becoming an enrolled nurse in New Zealand. Yeah, it's a bit windy here where I am. I just driven from Wellington to Porirua. Bit windy. Must be windy up where you are. Mm. All right. So, Bronwyn, perhaps tell the listeners, what is your role here in Atawhanga? So, I'm an enrolled nurse here at Waka Atawhanga. I also do immunisations alongside a registered nurse lead, Lino Manai. I'm working here full-time at the moment, Monday to Friday, and we're just out in the community helping our specific clients, monitoring them at home, supporting them with their health conditions, lots of health education, and just ensuring they're receiving the health care that they're entitled to. That keeps you busy. Yeah, very busy. Yeah, and Dahlia, do you do the same work? Yeah, so I do the same. I've been working here for 5 months now. I'm a new graduate, so I'm still learning, but slowly getting better every day. Did you go through the program, the Waka Atawhanga program? The enrolled nursing, we both studied at Whitireo Welltech here in Porirua. I graduated, sorry, this is Bronwyn speaking. Bronwyn, yeah. In 2023, and my colleague Dahlia here started with us this year. So we studied at different times. Very good. So you're the product of a successful project in pushing our Pacific community people to nursing. All right, so let's start. The topic this morning is enroll nurse diplomas and the scope and practice on October 21st. Tell us, the listeners, a little bit about that. Sorry, what was the question? We got to discuss generally what the course is about. So when I completed this over 2022 to 2023, it was a mixture of classroom learning and supported clinical experience. It took 18 months full-time, but I did it part-time for the first year, which took me 2 years to complete, which I think is a pretty good option
if you're still working for that first year, I completed 4 placements in the time. One was at a mental health setting, rest home, rehabilitation, and acute setting. Our class got separated into different areas. Some were in Wellington Hospital, Hutt Hospital, Kinapuru Hospital, and rest home. It just prepared me to be confident when I graduated. But a lot of learning is also made on the job as well. There was good support at Whitireia. For our Pacific students, we had support from Aniva Pacific Perspective. They were really good. They funded uniforms, medical equipment for our Pacific students in the class. It covered petrol getting to placement and back home, and it also paid for our state final exams at the end of the course. Yeah. Right. That sounds, that's very good support given to students from Aniva. Yeah, it was really good. It was really helpful because, a bit hard studying and not working. Okay, I'm trying to get used to your voices. I'm talking to Bronwyn, am I? Yes. Sorry, Okay. yeah, it's me, Bronwyn. Now, Bronwyn, with the mental health rehabilitation and acute and rest home, which of those did you enjoy most, or were they all the same? I actually enjoyed all of them, to be honest. Okay. There was a lot of learning in each department. Yeah. All right. And Dahlia, did you do similar course practice? Yeah, I did similar placements. I also did a community placement where I'm currently working at Whakatawhanga Pacific Nursing Service. That was probably my favourite placement. I'm not biased or anything though. But Why is that your favourite? I enjoyed being connected with the community. Right. I enjoyed being involved and being informed on what treatment our community was having at the time. It was just a really good eye-opener and something really good to be a part of. Do you get to see many people? Sorry, Many what was that? patients? Do you get to see many patients? How many people do you get to see in this community setting? As a student or now? Yeah, now in your current practice. We see quite a few patients. So there's about 12 nurses here currently, and we probably see like 1 to 5 patients a day. All right. Because we're in Korero and we're really local, it's a really tight-knit community, so it's not surprising to see someone you know sometimes. Right. But we avoid it as best as we can. It's just an extension of your family. Yeah. There's also things with privacy, so if that does happen, which it has happened, we usually say, like, we can't take this patient. We're just respecting us and respecting them. And in terms of the language, obviously you're helping with that as well? In communicating with our people? Yeah, so there are, among the nurses here, there are a few of them that speak Sāmoan, Tukalawad, Fijian, and then so when we have patients that need help with translating things, we usually connect them with the appropriate nurse that will help them. Right. Okay, let me try and translate some of this in language for our listeners. See if I can remember most of what we've been talking about in the last few minutes. O tatou malo whalongia mo whawhonganga le tinu.
o Bronwyn Ahoi, ma Dalia Pereira. O la ua o lo o ngā lulu le te imbi nei pe o ni tēni fō mai tausi mai i le waka atawhanga i nei pōrua. Ia mai le fōringa mai tanoanga mō le amtanga. Ia o la ua e le wana mai la a onga whamunuina e fōi la ua o tēni tausi mai. Ia o le si le o le lus fūlua e o atu le lua awhi lus fūl mai tolu. Ia ai pe e fōringa mai o ngā ruenga ia na iai. Sa ia wano e whai mo placements. E ngā lua e whaleo tangata mātutua, e whai ngā lua i vaianga i e to e wha tausia tangata e wha malosi rehabilitation, i ele acute setting, lo ingo me e nei tangata fo i e tō ngai a ngā singasi. Ia mai e o inade e whate tai e tono whale mai. I kene puru o lo wahat o Wellingtone. Ia o lea lai e mani e tele a vaianga i nei e mou mai Tuso te mina o lana whai e ma practical placements e hoi i whai tai ma mulmul tai fo i ngā ruenga leo tau si mai. O le tūlanga lana i e malera e talta nofo i ngā ruenga lo whia ngai mala ua nei. Ia o le telea i ngā rue nei porua mai tautua i nei le tato mamano le atunu i nei i ngā ruenga. Whai ne lana o siri fo lana tūlanga o ngāna o whao ngai. Ia tō tele lau whai ngā ruenga mwhai o tau talangan Sāmoa, tō ke lau ia manwhiti o lo iai. Ia ia wanoa moisi ngāna mwhai o na talasanga la tō pe so tai fo inisi o unanga whaale, so fo malo loina e mau e lea wanoa tala no ai. So let's come back to you ladies. So who can apply for this course? To apply for this course, you need to have NCEA level 2 or equivalent. You also need to have a clean police vetting check, health clearance, such as up to date with immunisation, and just, wanting to help and care for others. So, when you say you've got to have a good record of the health, like you've done all your immunizations and that, so obviously anti-vax people won't be accepted. Unfortunately, probably not, because they will need to have all of their COVID vaccines. Yeah. But that's only because they will be around people who are really vulnerable in their house. So we need to make sure that our house is well before caring for others. Yeah. Yeah. So, and in age group, is there any particular age group? Can somebody in 50s, there's a few people, old now, but they're looking for work. No, anyone, any age, come along. Oh, very good. And is there a number restriction in the intake? Is there how many can you take? I'm not really sure if there was a restriction. I know that when I studied, my class was around 20 students, but because enrolled nursing isn't as popular as registered nursing, there usually is space available to become an enrolled nurse. Right. So when you say enrolled nursing, it's just a course to have you become a nurse and then registered. Is that what this is? So there's actually a difference between enrolled nursing and becoming an enrolled nurse and becoming a registered nurse. So in New Zealand, all nurses are guided by the Nursing Council of New Zealand, which sets out a scope of practice. And a scope of practice is pretty much what you can do and what you can't do as a nurse based on your training or your skills and your qualifications. So pretty much the difference is that an enrolled nurse provides hands-on care like checking your vital signs and giving medication and helping patients move around. But we work really closely with a registered nurse. And we often ask the registered nurses for guidance, as the registered nurses have had a longer time for study. They study for 3 years, and within that 3 years, they develop an in-depth understanding of
autonomy, the body and that, and just more knowledge about assessing patients. But honestly, yeah, to simply put it though, enrolled nurses, we just work alongside RNs and we ask them for assistance when we don't know what to do. Okay, so once you've qualified as an enrolled nurse, there's obviously scope for you to do the other half the time to become a registered nurse. Is that right? Or how can you become and how do you get to become a registered nurse if you want to, after you've been successful in enrolled nurse? Yes. Course. So enrolled nursing is when you gain the qualification. You can apply for the Bachelor of Nursing, but you'll probably need to start from the beginning. Okay. But I have heard some talk about a pathway to registered nurses, but I think that's still being discussed at the moment. Hopefully it comes out. Yeah. Sorry, I put you that question. Perhaps I should have asked your boss about. But it'd be interesting because at that level, obviously they need a lot of support from enrolled nursing in the hospitals and all our health centers. But there must be a pathway for you to get to the next level, because obviously there'll be a paid, difference. Yeah, like a pay gap. Yeah. Yeah. Okay. No. Thank you for sharing that information. So where can people study the program? There's actually lots of campuses you can choose from. Here in Porirua, you can complete it at Whitireia Welltech. Whitireia Welltech also has a campus located in Petone Lower Hutt. Yeah. And I had a look around, and there's also institutes pretty much spread out across New Zealand. There's one in Auckland, Bay of Plenty, and also down south in Nelson and Christchurch. Yeah. So all our people listening on this program now, if you're in these areas, in these regions, then they can do the course in the areas like Nelson, you mentioned, and others. Okay. Yeah. Let me translate that. Ole vaenga le matatana no in ile ese singa ole whailonga le ole enrolled nurse o la tole na o ngā suwhalu masina le course le tala noa nei e mawhai o na whasoani I tangata o umana le stala ia fōma ia o tēn fōma I tausi mai le stala o la tō e tōtau sanga e whai e la tō whailonga ia o tangata ia le tala noa nei mawhine tō lua nei o Brownwood Matailia ia o la tō e whasoani I registered nurse e whai ia ngā ruenga whasoani I la tō ia ia le satano fo I pe e sisi ava noa e tau whai e so e risi la sangale ina e vela tō fo mai po tau si mai I le vaenga le e fo ringa mai a tō no si vaenga na ro ngā lue ia mai mwhai o no e fo I pe anau nau e ili tangata siri le e po le hali tūlanga o po whee whai e po kalame I le teimini ia o le te len wha motu I Whitireia ia o nei po rua e Whitireia e fo le ava noa I nā e Petone ia ma Akilani ia mai si vaenga o New Zealand ia I Nelsoni a Nelson ia mo tofu ia na ia te tonu e mwhai o na mo umafa mo mongo ia pea e silsila a manatu e whaifo I sau ngā ruenga I tausi mai ia o le ia le ava no le mwhai o na whasota ia la tau o le numero leo te vatuna mai o le o lua tasi lua fitu tasi lua fitu wa luiva pe se fita noi pe mai al por kalame ape onisina o nanga o lo fianga I manato. So the question here, and I think you've answered part of that, is the difference between the enrolled nurse and registered nurse. In terms of the timeline, it's 18 months for the enrolled nurse course, and it's 3 years for registered nurse. Is that correct, Bronwyn and Dahlia? Looks like I've lost our guest.
Yeah, o le lopo le me o tupu le. E nai mawhine tala Oh, noa. sorry. Oh, I was just going to hang up. I thought you left me. Oh, no, sorry, don't worry, we're still here. Did you hear what I just asked? Yeah, so it was about the enrolled nursing and the registered nursing. Yeah, but that was, Yeah, that was, carry on. that was part of the reason why I chose enrolled nursing, only for that time in my life. So I chose it because, so I have a family right now, and the 3 years for registered nursing course, it felt like a lot of commitment for me at the time. Right. The enrolled, because it was shorter and more affordable, it was really about just giving me a strong foundation to start my career in health. Sure. And it also allowed me to start helping people a lot sooner. Yeah. And please don't go to Australia. Stay here. And I think you mentioned the type of work enrolled nurses do. It's like supporting the registered nurse and do all the, the stuff for our patients in the community that you work with. And can they study further after this course? Obviously, we've discussed some of the questions, in terms of doing further. And so what's the response to that, ladies? So enrolled nursing is the level 5 paper. There's a new paper that came out for enrolled nurses. Yeah. It's a level 6 paper, but they're short courses. They're micro-credential papers. There's 4 of them, and it's around mental health and addiction. I'm not too sure if other campuses have this, but it's definitely at Whatirea Welltech. They're 8 weeks for each paper, and it's all done online. Okay, and so it's at 8 weeks per paper, and there are 4 available. Yeah. And there's also an option of enrolled nursing support into practice program, which you can complete while working on your first year of practice. I actually completed this last year, and I highly recommend you apply it. It just helps you become even confident with your nursing skills. It's fun. You get to catch up with all your classmates on the study days, and they're also paid as a working day throughout the year. Right, and that's a nursing specialist program. Support into practice program. Yeah. All right. Thank you. Ole vainga le tau whamamlama tu ole course le na tā ua nei. A fia le stala e tau o na maualau level 2 NCEA. E tau o na le leilau whafoli le pepa mai le ofisa o leo yo e le seme o pona tia o i e te tau foi o na le tūlanga o soi fua maloloina ma whai umai e tūlanga e tau na iei po tātou tui puipuia vanga whapena le entano le vanga mua. E o lea lata tano mai ea o e iei isi vaenga ia ma whai o na sosoani e pe whapete le stala e whawawai i au susuenga ia e wha ia isi vaenga ia e tai walu vai aso e whai e ma whai o na whai i Whitiria ma Welltech e Pitoni. Ia mai le lanta ue stasi foi la ue le ta una fai le si vai ngale o le nursing specialist ia foi mo le lango ino tangata ia o vai ngana fai ona fai mai le fodinga mai e lava le so ani mo fa a tu penga o isi courses si e so ani la tu nei. So why is this training important for our health care system, ladies? So enrolled nursing, the training is really important because it pretty much just prepares the nurses to provide safe, effective and practical care across New Zealand. I think though training alongside life experiences, like life experience that help
us to better understand people, the way we learn empathy, patience, and how we connect together. I think when you put the training and your life experiences together, that's when you become like a really well-rounded, compassionate, and confident nurse. Sounds very good. Yes. So, in your own community, obviously, it's useful. You can help try and get the message to our people to stay healthier. Yeah, and because it's normal to us in our community, you know, like we're used to looking after our elderly, and we're used to helping out with the baby. I think it's just things that come really naturally for us. So the training on top just really gives us the qualification for things that we're already good at doing, which is looking after each other. Well, there's a lot of shortages of your skill set in the country at present. And there's a few matches happening because of low pay and understaffed in some of our hospitals. So your skill sets are quite, in demand. Yeah, for that. Ole vainga ne tala noi nei ile me tāua o ngani peo nei ila o nei male o nango la tō whaia. Ile tāua wai o tele o tātou peo na la whamtala o le tele masani mai a inga tau singo ta mai tima mai inga tangata mātua. Mai le whaile kōsi nei whaawa o ngā ruenga nei whaia mo tangata lau tele. Tono tātou pitonu nei pōrua ima wainga se eso le atunu. E le volunteer no tūlanga peo na e tātou ngā ruenga whaasoi fōmalo nei whanmai. O lo mo mia ni I tō tele o tangata whainga ruenga. Ia o le e tā ua I tele mao ngai tele ia au auranga ai la ua le whaasoa maltau nei waka atawhanga. So, how can someone apply or get more information, Bronwyn and Dahlia? To get more information about enrolled nursing, you might need some internet access to check out the website online. Or you can just simply walk into Whitirea. I'm sure the staff there will be happy to help out. And I know it's a bit hard navigating computers and phones and things. You can, if you get stuck with that, you can just call me, call Waka Atawhanga, and we'll be more than happy to help you out navigating. Yeah, I've given that number that's on your paper, the 021-271-2789. Is that the number they should call you on? Yep, you can call me on that phone number. Right. Or is there another number? As well. Which number is that? 212712789. Yes. All right. You can visit our website at wakaatawhanga, www.wakaatawhanga.org.nz. Yeah, moi la tō whaafonga mai te mine. Ai se o nau I le fo e listala e whaile a onga lea. Ia e mawhai o na mō minis whamtalanga ia Bronwyn a hoi, ma Dahlia Pereira. Au le numero na le Old Watasi, lua fitu tasi, lua fitu valuiva. Old Watasi, lua fitu tasi, lua fitu valuiva. Mo tō tau lata nei whitirei e pōrua. Ia, ma nei arsa vali e mtalta no ia I walo ia I nala tō waenga I e whaingo fie fo ina mau mo wha mau maunga o fie maua. Mo I la tō tau mamau. I lunga le upenga o fito ta inga tawhai langi I la tō nei. E mau waile waka atawhanga .org.nz. E mawhai o na I sila I nisi o waenga na e talta no fo le I e malmala mai. Ladies, I'm just asking, obviously you went through the course yourselves. Obviously there's not courses straightforward. There will be some stressful moments trying to do the homework and fit in with times. But overall, was it interesting and encouragement for you to go and do this? Yeah, it was a really good experience. Right.
was fun, lots of learning, lots of meeting new people and other nurses out there in the placement settings. Yeah, and then when you graduate, you get to see them again sometimes. Yes. Yeah, it's good. So what are your, do you want to go to the next level, or you're happy with what you're doing now for a while? I am happy right now, but eventually, yeah, I do want to develop some more skills. But right now, I'm pretty settled at the moment. That's good. That's good. All right. Yeah, o tūlanga nā o lo whiwhia ngā ruenga lo iei nei, peo na iei fo le teimo o le kōs, o le si mea le e mau atu. E tō te leo tangata na wheloa iei I le teimina whai e ia onga mo I placements, I vaenga se se ia na iei nta o. A iei le si fasile le no fasile na pe iei se whatapula o tau sanga o tangata ma whai nta sanga e enroll le kōs, pe le stala e whia whai le vasenga le onga leo. Ia lai whamai e le se whatapula lono winga. Po ia stanga te le teimine o whia anga I olo mawolo a wanoa pe fast food tau sanga pe dimas food o iei nisi o tatanga te wa vae mai ngā ruenga. Ia tono le sia wanoa le te alfo I wawa aipe se mea ngā mo oi. Ai mwhai ona e wala au le o lua tasi, lua fitu valuiva. E maua mai e se whamamranga. Ia pe te asia se nai fiti reia. Bronwyn and Dahlia, any other information you want to share with our listeners? There seems to be a lag in Oh, sorry. Sorry, can you hear me? Is your phone on all the time, or do you switch off or something? Not sure what's happening, sorry. Okay, yeah. No. I just asked the question, is there any other further information you want to share with our listeners? Probably just a little message that if you love helping people and you want a meaningful career, and you like the idea of real life experiences, that you become an enrolled nurse or just a nurse in general could be perfect for you. Just a nice course with a really rewarding career in healthcare. All right. Well, thank you very much for your time this morning. And we've given that number, the 021-271-2789. And hopefully you'll have a few people come in to see you two personally, Bronwyn Ahoy and Dahlia Pereira. And also, it'll be good to see if you can enroll some more, given the situation in this country currently. They need a few more health professions to look after our people around the country, around the motu. All right, final message from you? Any? Just thank you for having us here on the Sāmoa radio. Yeah. Yeah. Pleasure. All right. Yeah. And it's nice hosting you this morning. Like I said, Savalina has got the week off, so I had to do this in her behalf. Thank you. So all the best for the week and the rest of your work in Whakaatawhanga. Perfect. Thank you so much. Yeah. Goodbye for now. Ia nā tō whaafonga o le tato tanoanga nā o Bronwyn Ahoy, ma Dahlia Pereira o le olua tasi, lua fitu valuiva. Le tu pata mai tai, o te iloa ele I te whisiri o le si vaenga le whisiri peta lia matama ma li I o te iloa fo ina I New Zealand so tangata e le o whailonga tangata I Amanua nei. Ai e o loo ele kōs le sfuvalu masina pe o na tali maistasi o te mai tai. Nāla na ulfale e whetau I mo taimi o ia le taimi nāna wa I e sisi a wanoa e anga I e lunga lon soifuanga. Le nā roi whaile kōs lea, ia ma le tupe e mo o mia te tongi ai. O le kōs e whaafo mai tein tausi mai, ia le ntau mai e tō tausanga. Ia e taungta, ia I o le enrolled nurse, I o nātou I fsoswangi I ngā ruenga I tōnu whane mai, ia ma o nanga ese ese. Ia o le la e ila o le I umai I mo leo o ngā lulua ia I fsoswani tatou.
tangata lau tili. Ia maua manoa na e pe ona watu e e se tapula ai tausanga, e mawhai ona e vidi i aima ni stala. Ia mai e mawhai fo i ona mo mai nis whamtalanga pe so ta ino mero watu. Al tatu proklame na mo le soifua malo ina ni tai au. Le fo ino tala no ina mafine i mana i lumana ia mai tala no i tosi sila mai fo linga ila to o lo tautua i. Ia wai o ngā ruenga ni e whafsanga i mal community. I tau no mai tata noa tu lungo o tatu ale social media. Ina ia mana ia fo i ma whanolongo ma wheroa i tangata i vaenga na. Ia o tala no ni tai ni de sa whai tanonga sa whai lungo o telefoni. Ia mai whama e il tatu po kalamila to te liwot fo ia tasi o alfa o ngal tatu po kalamia a soi fo ia multe minei.
Se fa male la pese le punia lava ia mal pese o fa ingoina o le ola fia sa o le leia o pole pese. A ola fia ia e ngalo umaiti ngā ia mawhai ngata ia male popole male atua tu vale ia male le mautonu ia male le fia fo i male ita ia pe a ola fia ia e mo e fo i whaasiringa malosi ia i fo i lale nei tae au ia manatu ia olo mo pe le tatu o tunu fasinga malosi ia wa fo le fenga ia ele ngata inga ruenga ai la tolo nga lue ma fa fonga le tatu si fonga la mo ia fa pe fo le tapu inga tonu ainga to fa talo fa tu nei tatu mtu tau si nei taimi ia tonu mo tanga sengase mo to tanga tama tua mo to malawa ia maso se no fanga lava o mafuta mai ai nei tua ama tu le tatu o tunu mai tawatu tatu le tau fa fa tu le tatu ofisa fa salalau ia ua fai asi maralo si mai o savili nei taimi ia tau tona pe saunga le mu vai fo ila pisi nai au ta falfale ia i kalone la pisi ia i te ua fele le solo ia ono le maralo si o savili ia i le nei taimi o le tai au to es full 5 minute leo to es full tolu minute o le tai leo le tu la es full tasi ia i fo le tato proklame le fata loanga le tu la es full tasi ia le fo te pen mai le fionga le pule ia male sunga tu mafono ken a kui le tu la es full tasi ia o nei vaenga o le mai tau atu le fisili mai nisi le tātou o tenu mare tele por kalame lea ia mai atu o soifua malolo ina le vaenga lea vaka atawhanga ia o nisi fo i o alo le atunu oro o au tau ina fo i mga lulue ia i le vaenga o soifua malolo ina ia i le vaenga lea le au nurses ia por au tau si soifua por au tau si ma ia ai fa mana va tu no mela inisi le vala tau fai mel numera te vala au iai ia ole o lua tasi lua fitu tasi lua fitu valu iva te fa fonga o lua tasi fa mawana ilalo o lua tasi lua fitu tasi lua fitu valu iva ia te vala au iai ia e ngali mo tatu fa na uia wa la wai umaya onga ia mamua la to NCEA level lua po le level 2 ia vaengala na ia anga va ona apalai ia i nei i kosesia i po mta upuia ave fa nurses ia po tau soifua ia ngati le tatu fa nau ia pe fa pe fia ile to inga ngaluenga ia mane fo ia mo wai maftanga ia mo community mo ila to ia i tonu mo tanga ngase to fa mo to numera o le olu tasi lua fitu tasi, lua fitu valuiva. Ia o le na, salona ua maua le tātou, ia le numero. Ia pia te asi foi, ia i le lātou lalale, ina i whapeo le te au mauporua, ia i lātou lalale i fiti reia le i le taulang whaatau i porirua. Ia o lo si le fia ume tātou, ia le matata ese le i porirua, ia le fiti reia Polytechnic. Ia ina ia mātou i porua. Ia, ai mo lātou sauni malanga, ia nāna whaamilatu atu le mai tau atu, ia o lea na whaalea ngā ina malanga whaalele mai Wellington nei, ia i le tae au na leila, ia ai pe o le mai tau atu, pe o le tūla sifumale tasi lea, e toe maua mai ai, po le ase tūlanga lo iai, ia alo o tāpuni, ia le taimi nei whai ngā malanga a whaalele, ia mo leo ese atu Wellington, mlai whaalele Wellington, ia lona winga, ia lo fai asi malo losi o savili ia le mātou i tū malo ne Wellington ai maise ai o le malai ma lele ia i tai le taulanga ia po tai Wellington ia ai non fa amna tupea mana ia ruta no e siaki le ofisa malanga ia por company va lele na sa tongelo pasese ia pe te vidi sa fo i tai le malai va lele i Wellington ia mafailo mai po le ale tai mi talai ia fa inga malanga va lele ona le lo tapuni le tai mi nei se i pa ia le tūla se fumale tasi i le tae o nei. Lona winga le vai atu, o le ua toi se fulu minuti le tae leo se fulu tasi. Ia e pe o se fulu tasi le whailo mai, ia e toi te talai, ia e manei alo i tango e siaki pea i le ofisa malanga, po le company va lele na sa tongi lo pasese. Ia po o taifo i le malai va lele, ia e fisili ia i po le taimi te talai, ia whai ngā malanga, ia wa lo o tau fia le taimi nei. Ya, la watu nei whawhia nga whapese, whatala whatu singa ngafo pula sa lua tele mua, sta alofa lava ngafo, ia lof tele atu, manuia fo inga luenga o lo whianga ia ili nei aso, ia i tau ina i au se ta lia, ia sunga tongi tawai,
Manuia lava le nei tau tu manu vau Willie Mariner. Pa fitai tele lava fa uliuli poriata. Ia manuia lava le nei tau ia Pasco Gap. Ia Kiri Pasi. Ia mafu Eric. Ia ale pata le mele saipele. Ia male to tele le tatu tunu. O lo fa fonga mai. Ia i le tatu frequency le tasi ono. Tesi ma le tasi fa mo. Nei fa fianga. Ia tari ai le tatu fa tanoanga le tula se fulu ma le tasi. Fianga mai le korina li le fai tulangi no te 5 minuti na tale o le tula se fulmartasi ya o le tatu fa tanwanga pe fai lo atu le tula se martasi ai o le fasilanga ta uli nei mai le pulanga no porirua ya o le a au maia e se vaenga o timunga malolosi o lo anga mai i le tatu i tulangi timunga mamafa e amata mai le tula fa i le afiafia na nei ia pole afiafi nei ia pole afiafia na nei
o le fautuanga mai le porinuu ia mātala i le ono lolo vaia o nisi o vaenga o le lau mua nei. O loo sauniuni lau whainga luenga a le Wellington Water mo so o se valaau mo se sosoani i le afiafi nei ia po le afiafiana nei. O le tualalo ia whaamama ma whaamautinoa e leo iaini ota ia la vai i luma o lo maota e fisosoani tele ia mo le tafi o le vai i tutonu a la vai e whaititi ai ni lo longa. Ea, ma nei nei whaamanatu ia mo tātou ia mo le anga ia tu ia e maise ia tulanga le a tātou whasolo tu iai ia i le so po staimi o le afiafiana nei ia ma nei al taunu mai ia o tātou tāpena i lolo vai foi ia mani lolo vai ia o le awhai nei tātou le afiafiana nei i le malolosi ma le telo ti munga ia i staimi ia o le afiafiana nei peri tu lai whale a mai el tātou whasilanga nei ia mai le pule ngā nuu a porirua. To e 5 minuti o le tale o le tūlai sa maritasi ia mawa ai wha mau maule lei ia la pisi nai i luma le awala ia i whele lei solo le malolosi o sa vile nei taimi o le tai au. Matalawatu le sunga ia o lini au te funga fono ti o mawhinu mani ai Brisbane, Australia. Ia tautua nā ni le tātou tālonga nā il wha ingola ia soi o lango. Ia leo tātou nu lava i tu laisi whamartasi. Tu fez
e whatalo whato mo le whaalo le whawhonga ne tino o le suingo tato po kalame i o ma whaatasi ma le fionga ia le ia tau le sa tun mo fono au matangi ke a kui ia pe o nai vai aso mo vai atu nei te lea e na mtalta no tia ken a kui e tau whae lau loa fo i lana sui tau vai pe na tamo e tau no le Eastern Water i Wellington ia na ia al tala te mina mai a fo ia na toi o mai le li toi fa ia tu sang tala ila fo tato au fa fonga tai o ne tu langa sai ele e foi fa mo ele tunu o talo foi tu o ne tai o le tu sa ia talo lava a fa masanga ia o fionga le pule le tanto ala leo si o fonga lau mo fa talo fa foi le tanto fa sa nga Sāmoa ne aso se foi lau finga ranga ba ia le tu te mali se foi le malo si no ia talo falava nei tai au sabili ma le e leo le timu e malo so fo bawa ma lange ma fa pe au te uta interview ne fai mela ula ia ele o de tau foi papo e bo dite ia ele fai mo fiel tu la mai tato i tau amo ia ai fa maro to le on sa ele fai mo fiel na ia no mo te lo ai nei tau ma fa pe tala fe ngai lo to ia foi ia lena e tau te mo Ahora fa malo si au te fiu mo fie le o para ni vo le third time lucky e o te loa e to ya no lo to ya mo lo le ava no i faftaia ia on me mo faftaia ma tu faftai te le a Sāmoa e me se foi na ia inga Pasifika ma wo ma inga sa palota mo me mo na a per vi inga me faftai le tua o ma el palota o le tala fia lo wa lu mo no me palota mo o te sanga mo no wa ia pe na le afe tol selau afe tol selau palota ia te mine ia lo lu afe iva selau mo tu ia lo fa lu ina palota na mo te lu mai le palota mo no winga le wa si lunga ma le ina swinga wa ia to te tanga te palota ai molto al fafta te lava ta bo inga Sāmoa me sena e kalisia le sa tanto fa so ai o to malu talia fo le svali atu ia mataria lo o te fa mamlama e pe ana fa matala tu te mo tanto lo e kalisia ia le o se fa malo foi portu ia o le nau lava ina ia mamlama tatu Pasifika i ia wa ia te tauma ma fu anga elena palota tanga te o le safa inga le o council le va ia tanto me no foi no foi faitele ma no foi nga la te tatu fale ia ma tutongo fale rates ma me o rent e afia uma o pulenga la le pule me lo vi o mena le sa tau fai fa matala tu tatu e kalisia no o tu ai e kalisia e fakasa i Wellington e me se foi le AOG nai Burnpoa e se foi tatu e kalisia katoliko le sa tatu felo ai o i Strathmore C2 ia me se foi tatu i Newtown ia fa pena foi le kalisia me tisi fionga le licea ia me se foi tatu e kalisia le o tu ia le sa nga luema so soani mai ai i pe ona fa mangalo leo pe fa ua sa malo sin te min fa il pauta ai le ol nau ana ole mo se tatu no fo ina ia mo se tatu leo ina ia mala foi pa langi la tu ia sa fa wana pa langi ia to tele pe ona mo foi leva no le tina ia pol de talanga na mula ulu e tala noa ia fa mana tu o ia le sui mo sui muli le ai ngata mai le a mater fitu iva ia ngata le iva lima lan tautua ia te le a tautua le ali nei tamali o Sāmoa ia le Sāmoa lava no mate fa so ani mai o le tala na mula ulu vai mai ana o va atu mate oa ele e kalesia o mai e tu e mesela ne kalesia i metutisi ia o fa tu le se me pole ai ele uma foi fai a sole ali e malo la vole fa mon via mai foi tão fai ia ole tala pupu altu na le fa tai le lava ono le o to nau mai ia ole tu lona do e fa no ai na inisi fo tanga te le ia mana ia le tão fai ia wo nei la wo mal palot ia ole ai e tau fisila tu pe wa matamuli tala no mai wala ole ele palot nai va engala na fa no te le ai ia ola le te me visi me yo fa ngola pisi tu lo e o me uma ia fia no fanga la tele
ka paka me ia tatu te faitio ai le ia o tatu ava no le sa tau tu mai tatu ngalu ai ia mapsosoani ai ia o matamuli tal no mai ona o ngalo na fai palota pole le na wal palota a pe ana fai atu tatalo nga mai o fatu tu ngata o tatu tanga te palota ia ona le masani foi ia pole le amana ia o me ia le o mo tatu wala le o fa teto I la o fiona le pule o mo le ava no fa la wilo ai ma ia o to tele ia la to malam lama foi ma fa la o tele malam lama wala si da fia ele fia si da fia tele ona pa wele masani ia pese ona I paenga na rua fa tai ia fa tai foi ia fa manatu foi la to ele palota ia le fa ina o le nga na le sa tu watu ina ia fa nga la wa ia tau te palota ina ia manui o mai tanto lau tele wa o me fai tele ia o le abi lau tupele tongi lau rent ma lau rate le tongi o le la fa so ele city council fa nga ino lau rate ma rent le tongi a ele fia ila ia o me ia le fai o mo sa fa inga le ia la ngale o ista to leo talu sia ia ila to o filfilia ia mana ia mai tanto Pasifika me se foi tanto ele o ni palangi wa to te lo lanto pala ia pise io la u for sanga tuna al fatai ia me se foi ia fatu esenga wa sala se leo le tau fa malo sia tu onor fia bawa parota ia le faina to o se foi la malo io fatai foi no fionga ele foi mo fie le melo le lato mo le sau tonu to mana tunatu ma vo fau ia o fa malo si awa manisi fo o tangata ia o e molo e ana na wa ana e fiu mofi e tele to ia fa lua ia le o to tawa na o to on sai e alu se mo io te to ne o to wa matana mana mala mo ta to tangata so ani mai ngale awa e fiani pasene o tangata o si le fiela fo pasene tata na palo te to na ni to ne la to o le tal fia o si ilunga tal mai le vaangale to na tau sanga pe o mai tols fulu fitu tols fulu iva le tau sanga o le palo to mo ale lo walu lunga le faiva pe al faiva lo ia vai round o la fai tau le fai nga pa o le tal fia lo si ilunga ele numero parata alfa la lo si ilunga ia le o malo si le palo te vaanga ia le leiba ma le green ia le ata te fai tau atu le newspaper ia pe tanga foi le fa le ano le palo ia o le o saulo o le leiba penta tro no timba ia e se ale fai nga malo central government I palo te ia le parlamento le I pa fai nga party le leiba o le green o le national le first New Zealand first ia pe se o fai nga no ele tau au mai ai vai nga na wa langa o mai ia ele ma mala to tiro la tu I me to no ia fieta tu ia le community ia ta tu ia le eastern board po fai nga no ia pe se o ni sila tanga del palo tol nei pe wal pa wal mira la tu el palo ta le leipo le green ia se si to tas ia pe se o le nganga na le va e tu le resort le mai wa le ma o eastern board e ma lo le leiba e sili pa lo te le leiba tu lo le green e pe tu lo ele si ali le o fai business le o Carl Tiffenbacher ia ma le green ia o la tu to ia lo mo ma tu no foi e tu faia ia na fai to mo ina wa uma fai to mo e na tu fa ia e na se la uno e pa lo te na vai so che o for che se la uno a te o fai tau lo social special votes ia na to e alu le lunga o palo te le lunga feiva se la ia au to e si foi dai lunga le dile no to e si foi male dile no to le fafe wa sa to lu afe na ia e lu afe lu se la wa ia wala tu lo lunga le lu afe e iva se la wa no ia lunga le fafe ia e pese i la o le vana ia le fa malu si foi mita wa na le fina ngalo Sāmoa ma le Pasifika ia ai pawal me o le tutu ala lo nei fa mamlama tantu la wa yatsta maro o a tono mi tanga foi na le tio wai tam faia le tio fa mamlama ma ta fata wa na uta tanga te palot I nei polua sa tols fulono te si mal fitu percent fa nga palot talwai al tau sanga ne lefta mai atu fast full te si mal fitu fa popo foi lunga le si numero na foi mo tu Wellington
Yo te tonu e nisi na whaanonga mai mau. Na o whaia la tō palo. Ia efekta di al tangata po whea palo tai. Ia whaolawe nana e tau wā I pāti te tele ia e matua I lava le tāpenanga o lato au. Fo le tu I whaita toa ma e re ma whaira e... Le māloa whamasanga o le vaenga le nai. O le auri ia wangi fo le sui o le leipa ma le green. E le tele ni mea tu e le whaito. O le anganga na wa ia e o fo le ua nei a nei o Andrew Leto. Ia le tele na whaito tu e pe te ia langa o le anganga o tangata ia le ua iei. Le pau wale mea ma fo ia. O le leipa, sa palo te leipa le palemene, e koe palo ka fui langa le, e whaala la whapea. Ia no pe whapea la tau tu sa mea ia, sa tau mwhai a whamarama le se senga. Ia e, o ngā ruenga tau ta fo le whaingo le ngā ruenga, ia pese i o lana e sauno, o le leipa ma le green, ia o matua mautu le lanto ofisa ma masini e whai mea ia, o le Facebook, o le whaala u loa lungo le Facebook, e ia tangata i o, e fuela tangata e o la fu mea I pusameti. E tau le alu fol tangata le tu I le run. Ia alu toa tele o la to volunteers. Ia pese lau montu. E o fola to e fa pipi I sain ma mea uma. Ia e ka te vai le o le trailer le lua tu e whainga luenga uma ia. Ia e fa tu lai tangata e o totas. Ia o au ia na o amalo wa inga. Fa taile so soani sia o abele. Ia le matou a vele tamam tene tu ele sa so soani le fongo pusameli ia mana isi o boma inga sa so soani mai ia ele tu pitele e mana I se foi ia nai la tu na donate mai so soani ia le sa ia nai a inga ma o sa la fo mai se leni fa te tele la mo le vaenga le ia ai ele te lava wa a o fica tu I wa o le mea sa o au whaasala raunga ia o pepa I o posters. Alama tua lau I loa o tele ia o posters I o le Eastern Wall. Nara tangata uma whema ro wa ia o ia le lau palota ia te le lea o ngā. Ia o le tau mea na lau le ho wha popo e ono afe mo tupu lau pili le ia I le tonga. O posters ia mra whainga o mea ia le whapipi. Ia, ali tau lia isi o le tau ana o posters ali tau lia whao ma mea atulou. O le whaingo le. Ia, o le taula na ia le teimile no whai ia. Ma le la abe unga ia ma le tau o print out o mea o flyers. Ia, o le lu tolu afe lima afe anga ilunga le printing o vaenga na. Ia, ele se mea tau ngofi. E whafta ia o le sa bona I se leni ma fsosoani na ia inga ma wo. Le sa tu mai lunga online. Ia, le sa fsosoani me lau fo wo o tu ili whafta I tele ono le lato langolongo mai. Ai ele tau ngofie ia ai na lana te nau e alu o le tafia fesoasoani wai tati mawhaira ngā ruenga alwa ulawe ia a le palota le tufo o le lei whaftai a nei loto tele a te tonua na pena whai atu mumue ele whaperitania fo le third time lucky e mo mia wa na pena tata no fo I tata no talwai Iwa lima tau sanga muli tasi iwa lima tani muli o Sāmoa na yetu tumu sui Sāmoa na yetu tumu. Ia le o le wafi luo lima o le lewa tau na yesi stato sui. Ia le o le whai a isi tangata mai fafo ia na le fio soa lunga ale o le green o le lepa ia sao tumu. Ia tam whai tato Pasifika una i o tato tangata mo le wa ai luma. Ia ai le ai on sa I no tele ato no na Misiri nai te lea isi learning a o onga moma I a fo le si campaign ba to foi a to no le si a ngana o le tamo si le foi mai vai me mo miema ia io fa te afa masanga I fu ina ia lui tau ia sa ia mantu o le palota nei sa tu o te le alu ai te o fa so tai mai o le vaenga le o le Peter Wellington na mato ngā luela ia fa bela mantu ia fa vele ma le fo inga luenga fa tinu no la tonga luenga ia le pesa tasila na va sa ta wa fie fo ia onda I fo la tu wa fainga I lungo le Facebook sa ta wa fie manto ma la tu fa sa longa ia le la sa tu be manto le newspaper ma fasili mai po pe mato nga lue ma vaenga le o fa tu le ai e se ala to e se o vaenga I lo tu wa ia pe nga I lu tau na sa tu la mai ai mo lu na ila le mal mal fo ele a se me mana o mia I nisi pa o me mana o le
o le ngā lulue ma volunteer so soari ia ma le selini e fai ia whatupengo mea ia ai Elisia ia whawela a fai la tuni whatsala launga ia awhia ai ia awhia o matua ia matua ia na tutu whawela na au tu i rola i whale ainga e vai mai lo leo te matu ngā lue ma le company leo le pena Wellington ia whai mai lo o ile ai o ke le palo ke ia o langa o le ke i vaenga le whaku ia koe ngā mea la le la awhia ai pa o nei lui tau na leo mau a e PCI sa whaingi tahal mea paua mea sa o no lo wanu pia ia au le talwhianga ia o nei lui tau na mo le numana ia mo le lei whaftai a mo le avanoa tato tatanoa e foi mo le foi lau ia sau noa whai ta ia whaftai la ia le whaftai ia whamasanga ia o le whaftai mua ia matu ia o le anganga fia na e matu no i lantu na langolongo mai whaftai te lea Sāmoa ma le whautautanga fo ia tātou i kālesia me se fo ia tātou au notu sa sosoani mai le pālota to e moli atu whaftai tele me se fo i lantou sa atu ina mai lantou sosoani tau tupe me se fo i lantou sa atu ina mai lantou tau au e tu e sosoani le tu whaina o le whalau i tele ina o le pālota i pusameli i whaftai tele lava me se fo i sia ua onga a vele i le sosoani mai ia vaenga ia moli atu whaftai tele lava ai tātou tue te talo ia mo le si tolu tausanga o lomana i tātou ngā lue fantasi ala tue ma ngā lue masanga i minisi fo i lau ofa mai ala tue sosoani sa vini mai fo i fia sosoani mai mo le pālota o lomana ia le ua talia fo i tue mawhau iai le tolu tausanga le la mawhau iai ia pisi o le whaftai le lava na ia e pe fo na matu whātou senga ia pato se ati pe fai ua matiri tele foi se nau atu ia mo lo palota ia fai e tele fia ia tia u ia male me o lo tu la ia le se me o la ia tauna pa o me na auto fai na ia mala mala i le me ia lo palota ma fa ngai no tatu tupe avele city council ia e molu mana ia tatu ngalu fantasi ia fa mangalo leo ia tanto anga iluma ia tatu titalo pe na ia ma se avano ma se la e to e tam fai fo ia e fa mangalo le nei aso fa tai tira o fio fa masanga me se foi la foi ngaduenga ia manuia ta te waso so i fua ia mana sa no atu ia tu fo me si le o fa no tu nei ale ia te o sa le la tu te mo le sto ta sa ia le o amatalan campaign le so ia ta to va ia mata fa mo le lo ta io to il termina vo mo tu foi a te ton foi tu ia tau le sal nei taimi ai foi ni me fina ngalo tanga tam i de tok tau sanga luma i tau ia pia o si me i tau na ma fo le sui e tato a ia malongolongo atu la ia al tato proclame na fa fonga ngala tino mo le no nei tai au ia to e tato tal no a ti di stay mo terminate to fa so i fua Fire.
Whawhiwhianga ni vaenga o le tae o le oto e 22 minute o na tale o le 12 ia mai atu fo inisio whaatala noanga pe ona whafonga mai ai le tae o nei. Ia mai atu fo i maltautua sunga ia tasi ia male sunga la o ia tu fue ia pe on tau mafuta mai le tae o ana le la malo lava le tawata i malo fo i le on sa e tiu tem faiva ia o le nei aso. Pa malo atu fo i tama marteine a onga le olo whafonga mai mafuta mai le fali ia ono le ise la toa onga i le aso malo vai tatou mea onga fatu a clock out tatou i le tu lai tolu ia nai tele mea onga nana avatu e whaia onga ia tau te ngā lulue ia o te ai fo i le nei vai aso whawhiwhianga mai le 5 stars a tali tatu talafo i le tu lai sifululua le masi nai ma losi le savili a tatou i porua ia tatono o Wellington e ato ala vai le tau lea pe ona whaalongolongo mai fo i le tau atasi matufu ana le latai au. Le masina e wawaaia i lunga o maunga le tumu oe o naia o mawhawhaunga o le amalanga i nu uese ae le ngalo oe la ubele le alofa sai o talunga ia e te huina le alofa sai o talunga ia e te huina Ana tua le tasi upu o le muangangana o le alofa ua pa savala i lunga o mata o te mana tua tae vanga e ta ape i le ta fa o ata fa atali lau pasia e tutu i le awala Fatali la upasi a tutu ile awala Lo ulu watau vale ile nei mea Le taini muli muli ole a elele ile Sai tu mai ai lau tu si sa o lau ina muli muli Male malingyo ulo i matape wa o wangale ana Male malingyo ulo i matape wa o wangale ana So we are tafa amava le fa atofa Le fu ole alo faya ngia ilo tava Lo fatu pei ape Le fia vai ia oe Tau le manong yo semea e ai tino wa vai vai Tau le manong yo se mea e ai tino wa vai vai Ta whea ngai ngana o sia i luma le atua Se fua ngā mo se luma na i mo i ta ua Pole vale o sia uloto Ne ili ua le vai o sina Se tasi ua silia oe ae ngalo ai ita Se tasi ua silia oe ae ngalo ai ita
ia ta whaamawai ma whaatofa. Le fuole alo whaia ngia I lo tawa. Lo ufatu bei ape I le fia wa ia oe. Tau le manong ia se mea e ai tino wa vai vai. Tau le manong ia se mea e ai tino wa vai vai. Ia toi whamalo atu nei vaenga o le tai au. Ia manei fo ia e awina atu fo inisio whasisilanga o au mai le pulenga nuu. Pulenga nuu Porua City Council. Ia naolo mwhaiona mai moa I whasisilanga nei lungo le tatou bengof so ta ingo le Facebook. O le au mai se vaenga o timunga malolosi o lo oanga I mai le tatou I tūlangi ia ni timunga mamafa e amata mai le tu lai whai le fiafi nei. O le fautuanga mai le pulenga nuu, ia matala I le ono lolo vai ai o nisio vaenga o le laumua nei. O lo Sound Uni lau whaingaruenga le Wellington Water, mo so se wala au mo se fesosoani I le afiafi nei. O le tualalo, ia whaamamama whaamauti noa, e le aini o taota ia la vai po drains, I luma o lo maota. E fesosoani tele lea o le tafe vave ato le vai I tonu a la vai ia na ia whaititi aini lo longa. Ia o ni sina o whamanatu, ia I le nei vaenga o le tai au. Ia peona iai tatou I nei Wellingtoni, tatou lava I Porua le meolo o iai le tatou ofisa ia matua I malo si al savili, ai mai se lava I ainga I tu lumatie. Pe ia o I ti taipei la taile sami, ia e tu nei ia ma e au tino tele taile sami. O matua I so wale sami, ono na winga I le hao ngafo I la ni whangotanga, ia I le nei aso. Nisio whamanatu ma nisio la pata inga, ia longo puia li ele malo tato atunu I le nei tai au. Toi sfulu minute on taile o sfulu lua, ia malo au ngasi se lewa pisi mai tua le mkuka, ta pena mai ia tamaftanga nei tatou tina matama I le nei au auli Mr. T ma le whawhiwhianga ia vivi ingo pito nuu solo solo. Solo, solo, bayo, solo pa, manamo aulele. Awe la tayala, awe si umbo, fa pe masi
tama fina malea waluma io e onganga ai malo sila fia so le fiku fale sa. Welcome to Mangu ai leilo eba e sidi ai le ku ia he. This is still sila Sāmoa aku ai le sao o Aotearoa sau. Sauna e anu he ua umatama uata itasi maleno fuanga. Solo solo uta baioa solo pa manamo aulele awe natayala awe si umo papema si papa. Solo solo uta baioa solo pa manamo aulele awe natayala awe si umo papema si papa. Awe natayala awe si umo papema si papa. Lofo mama fafau, mi besenga fa'ababau. Awale fa'a, lele ali fati, lele oli aua pa'au. Olo ua no fai le uma, na tafe mai lunga o maunga. Fai le mea, wa e iloa, e taua ia Sāmoa. Mana tua fo'i o te tosau, me ole ngā oi, ma ave no ma whawhau. Whaabe i ole matangi, e angi malosi, to ulu mai la au. O la utu la fono, ia whaamamano loto. Whai le mea, wa e noa, e taua ia Sāmoa. Ia matua le lofa, aua fo'i e te nana. Alua i le tofi, ma fa'a mahoni, o lauta le lirena. Ia fa'a pale pale na mea, alofa atu i lea malea. Le ia vea oe mama auli, e siliona ele elea. Mana tua fo'i o te tosau, pe ole ngā hoi, ma ave no ma whawhau. Ma ape i ole matangi, e angi malosi, to ulu mai na au. O la utu la fono, ia whaamamano noto. Whai le mea, wa e iloa, e taua ia Sāmoa. Mana tua fo'i o te tosau, pe ole ngā oi, ma ave no ma whawhau. Ma peri ole matangi, e angi malosi, to ulu mai na au. O la utu la fono, ia whaamamano noto.
mea wa e iloa e taua ia Sāmoa. Whawiwianga mai le tia maa, ia, in le nei tae ao le watoi ono minute on talu sfulu lua. Ia, o nisi o tala watoi na mai lungo le leti o New Zealand, ia, pea ma le fitu minute, talon tu mai le tala lea. I le tele o whainga malanga, ia, pea na awina atu fo inisi o tala fo, la fionga e la wano. Tele whainga malanga o lo wha peona, tau fia i le aso, wawai atu le o nanga le New Zealand, pea whapea le fuafua po mona whaisau boksau malanga nei aso o lo tau fia uma malanga le New Zealand se ia tale tasi la wauli ia o le aso o no le malolosio savili ia o te loe tau mau mai fwasisi tala pea whapea tale tasi o lo whapea lava le tau ia o whainga malanga nai le aso leo o tau fia uma silia ma le valu afe ia a inga i weling i le motu lava le matu ia ua motu sia le tise. Ia tun malosio savili le lipotia le med service. Ia mai lava ana po e pea silia ma le se laulo 10 kilomita i le itula le malosio savili. Ia i ila i Calburn. Ia te ilo e taifa pe nafo ia tātou ia i po di dua le malosio savili po na po. O whainga malanga ia i va a lalo. Ia o lo tau fia o mafoi ia ua whaalea ngā ina o mamalanga ia le nei aso. Ia lea mai tātou tala ia taralata mai ia mai le Radio New Zealand ia o lo whautua ina fo eleu av taavale o lo i fo ia solonga ele po solonga palapala i lungo State Highways ia po awala ia na o lo tapunia i le tele o awala i le aso o le State Highway 7 numero 7 ia le o lo tapunia ia le liputia mai e le ofiso whemalanga inga. Ia o le saunga le mu lava leo lo la patai tātou le nei aso ono leo lo tātou iai inisio vaenga o New Zealand lo iai i le moli lanu moli ia po le la patai inga lanu moli ia iti munga mamafa. Le valo ia mo le itu lai wha i le afiafi nei ia paule mele le ie o tu taimina o mona piki nei whana wa onga. Hawai atu mlai wa alele ia i Wellington mo mato i wha atu muli a lava ia i le toa tele o tangata o lo talo whae ia o lo ono nofo solo ai ona wale tau nua la tau whainga malanga ia o te lo tau mau mestala la tau mai i le itu lai tasi ia ona longono pue li fo i leo tātou atu nuu ia i vaenga o le nei aso. Ai wha malo atu le ngā lului la tofu i leo le a malo lo me le awa uli. Ia, malo lava le ngā lului nei aso. Whai fues wha malo stino, whai se tamaftanga i le awa uli. Ta ua i ole whai lau lunch i le awa uli. Ia pia wha pia le toitu leile afa le aso ma nawa le itu lai tolu, ia po le itu lai wha. Ia nawa whai sina wha malo stino. Ia wha awa wale nei aso ia mga luenga. Mai se la tole whainga luenga mamafa. Iuni se whaawiwhianga tāles fululua i ona whaafonga lea le whaapoponga o tātou talafou.
Talofa I le nei vaenga o telefou o le si ufonga o le laumua. E te ni mta upu ta ua sa talano ina le vao le pāle mia o le malo Sāmoa la auli le mani toa pola te vao le o te o Fossi Schmidt ma le minstala mai fafo New Zealand ya wa wasa mana i Winston Peters I le sa na te nei. Ta ua I se lipoti le wale sfasa lawa New Zealand e whapea o le nei whailo inga na whaia lei le ofisa o le kone sula o le malo Sāmoa I mangele. O nisi o mata upu na o fia ai le whailo inga le vao tai o malo e lua, e au fia ai vaenga o lo ave I ai le wha mua a le malo o Sāmoa e pei o na tū lai mai e nei, e au fia ai I le saonga le mu o na tua oi, ai moise foi o le te atu I fuala au mawaila au whaasaina, ai whapea tau mo whainga mo le ati na e o pisi nisi tū ma osi, ma le pōl ka lame o ngā luenga whaamai taimi e New Zealand, le o loo malanga mai ai tangata Sāmoa I tau sanga te itasi e ngā rurue ai. Sāmoa li mawina le nei whairo inga le konsula le malo Sāmoa I Aukilani, a whe mata whaapo paru le lua, whapefo I ma whaaururunga o le matanga luenga le vai whafo, ma whaatau inga a le malo o New Zealand. E pei ona si le fia o whawai aso talu o na o pe ai New Zealand nei, le fionga I le pāle mio Sāmoa, ona o sa iringa tonga fiti mo lona soifua malo loina. Mai o lea ua tea itua mai le whale mai sa iai, mai ua whaaso Solomonuia, ai e le I whaailoina mai se teimi tonu e toe taliwa I whanua. Ua tau lima ina nei le matanga luenga mata upu whaaloto I whale le Department of Internal Affairs, ia se tangi o loo tua ia ai ni whainga le tonu sa ari ni mai le taimi o le palota mo le filifili o sui o le pulenga o le ai o Kaipara. O le nei tangi po le tālasanga sa whaaponga iai le li ina tūla I le tofi pule no o Kaipara o Greg Chepson
mai na whaamaunia e le pulenga o le ai i se whontanga whaapitoa. Whaamaunia mai e Richard Ward o le Department of Internal Affairs le taunu watu i latu ofisa o lea talo sanga mai o le awhaia ia i se tali tala whenga i se teimi e le o mao. Na whaamawhaina mai fo i Ward e le aise mālosi wha le tūla whono i le matanga luenga le nei o le DIA e la tau te tango fia aini talo sanga e wha le tau i le whaafuaina o whainga pālota whaalota i whale po local elections e olo fo i le minister o ta upu tau i whainga mālo whaalota i whale e le aiso na mālosi wha le tūla whono e a fia ai i ia mata upu e le ai fo i se mālosi le DIA i la tau te tango fia ai pe tau fia ia le whaasalalawina leo whaai unga o whainga pālota nei o pū lenga whaalota i whale. Na whaanifo i award, o pālota whaalota i whale e whaafoi na lava ma pūlea e local councils e tūsai o aia inga o le tūla whono o le Local Electors Act o le lua afe ma le tasi, ma a iaini whaase ae ono tūla i maiai, o leo e le tau na li potia na iai e le ofisa o whainga pālota a le pūlenga ia po pūlenga ia a fia ai. E siri atu i le awha piliona tā la, le vainga tupe o le awha ahalua le maro New Zealand, e whaatawai whanua ma ele o tangata, ina ia mawhai o na whaatino ngā ruenga o awala, ia ua whaingoa le malo o awala e siri o na tā ua mō le atunu atoa, po Roads of National Significance. Na whaasi sila mai e le minister o awala o whela ua inga ia Chris Bishop, i le mai ai o le whono le kāpenete le sungafua e whapea, o awala fau uma o au fia i lalo le polka lamele nei le malo so whaatasi, ua uma o na pāsia e le pulenga o awala o whela ua inga, le New Zealand Transport Agency, po le NZTA. Ta ua fo i Bishop, ua uma o na whaatu langa le malo, ia le se ledi e tasi tesi mo le lua piliona tā la, mo le whaatino ina o leisi la asanga o le nei ngā ruenga tele, ai e lima se laus furu 5 miliona tā la, o le a whao ngā e whaata wai i whanua ma ele o loo mo'omia mo le whaatino ina o nei o wala. Ua pāsia fo i le komiti whaafoi o le NZTA i le vai ngā tupe e ono se lau fitu se furu 5 miliona tā la mo le tūsia o ata ma sua suenga wha insinia ai mai se o le taue a fia i vaenga amata o le ngā ruenga. O fuafuanga wha apis nisi o le ngā ruenga le nei wa ilunga nei o le upenga o fesota inga a le whalapo tonga le nei le NZTA o awala tele o au fia le Pol Kalame e au fia ai le awala o whaingoina o le Hamilton Southern Links le o whamoe moe o le awha ITT ai le se furufami nute o le taimi e malanga ai se taamale le vā o tamahere ma le itu isi sifo o le ai o Hamilton. O leisi awala tele o le awala fau lea i le vā o Pitone ma Grenada ma le awala e whaingoina o le Cross Valley Link a mai a o le amawhai o na whaititi ai i le luas fultoru minute le taimi e malanga ai se taamale le vā o Lower Hutt ma Pori Rua. E le ngata i ia awala e au fia fo i le Porkalame le malo le whaalelea leo le awala tele numela tasi le State Highway 1 i le tonu o le tu malo o Wellingtone. O le whaamoe moe au tū o ia ngā luenga ina ia mawhai o na whaititia le se furu minute le umi e sa wai se taamale maisi vaenga o Wellingtone a ngai mai i le tonu o le laumua i taimi pisi o le tae ao ma le fiafi ai whapea ma le anga i atu i le whale maitele, whapea ma le malai waalele. O isi awala i lalo le Porkalame, ua amata o na whaatino i a ngā luenga, e au fia ai le vaenga mua o le ala tele nu mela luas fruiva i Tauriko West, ai whapea ma le awala i le vāo o Taki ma le Ven. Ai o le masino fau o Novema, e amata ai le ngā luenga o le awala fau, le ua whaingoina o le Hawke's Bay Expressway. Ua whaalia le pātia le Labour e mauti noa le lango ina i le atunu o atoa o tangata whainga ruenga le malo ia o le a whaia sa lātou de te ma tāo fia lātou ngā ruenga i le vai aso nei. E whaitau fia se fulu awhe le a whai o whaia onga, fō mai whapea ma tausi soifua o le a tāo fia lātou ngā ruenga i le stofi ona o le mana nao e whaale leia o lātou rutongi
ai mai se lava o le tūlanga o lātou ngā ruenga o loo ngā lulue ai. Whailo mai e le suiso upo le leiba mō mata uputau ngā ruenga o le tamata i whaipule i a Chantinati. O loo manino le lei i le mamaru le tunu u e lei mana na o tangata whai ngā ruenga nei e whaia se te whamata o fia lātou ngā ruenga ai ua le ai seisi la asanga tāla whea ngai e se e atu i ai o na o whainga mo pūlenga le whainga malo o loo tū nei le foe e te le masina o wha tau tū le whainga malo so wa tasi ma iuni e tangata whainga ruenga i le mata upu e winga i to tongi ai wha pēa i fo i matulanga po conditions o ngā ruenga i to tonu o lātou whale whainga ruenga e te le fo i ni ofa ua tu ina atu e le whainga malo i iuni e tangata whainga ruenga ai peita ai o lo fa au pe ona le mau se tasi po o se mrienga i le vao i tu e lua o le nei u ina fa ia i se tu si fala o tele mo le manu le tunu u e le min star o tangata whainga ruenga le malo ia Judith Collins i le sa na ia fa alia manino ai o le te e ma le tau fia o ngā ruenga ale au whainga ruenga le malo o lo a fia ai i le vai aso nei o se mata upu fa apolo kiki ta o le minstale nei o manino mai o au atasi ia iuni nei ina ia whaia se te e mauti noa le matua te leo la whaina ai o le soifua o te ngata lau te leo New Zealand. Ta o whaia le minstale na tusi whala o i tele o le te po o le tewa le nei a tangata whainga ruenga o se ngai o inga ua le tāla whea ngai mai le te taona whaia e olo fo i le palemia ia Christopher Luxon na ia whaalia i se taluanga ma le wales wha se laua New Zealand na fi e whapea e porokiki le tewa le nei e tangata whainga ruenga uma o loa a fia ai. O se a onga fau e whaapito i mea tau tā longa i le ai o Upper Hutt o le a onga o pito la ta mai lea o le a avea ma onga tū ma oti e whaatupe e le ba lo ia po o se charter school e pei ona whaingoa i nai. O le ingoa ato le neia onga fau o le New Zealand Performance Academy a Aotearoa po le ANZAC PAA. O lona whaamoe moe e tā pena i nai ma saunia tā mamateine mo ni tā ronga whaapitoa lātou te fia tau ma whai ai a waso lātou lumana i manuia mai whaataua i nai fo i maisi ma tā upu o le potosara lau ma o yele wha amoe moe, o le ata talaro ia lea onga i le tausanga fau, lua ono. Wha ilo mai wha pe o le neia onga fau, o le a wha vaina le i le tono le no whanga tu le tonu mo mea tau tā alonga, le New Zealand Campus of Innovation and Sport i le tono Upper Hutt, lea o lo o wha au ngā ina nei, e toleni ai au ta alo e pei o le au soka a le Phoenix, wha pe au le kopi super a le Hurricanes. O lea fo ino whanga e whaonga ina mō to le ninga la aulaka pia ta mai tae le Black Ferns a New Zealand ai wha pia ina aulaka pi i lalo le luas furu tau sanga le mātutua a New Zealand po le under 20. Whailo mai le minsta lango a onga ia David Sāmoa o le onga fau o whawa ina nei o le afeso swani i tamo mo teine i a la tu suenga wha le o onga ai maise o la tu ta alonga e fia i ai wha alia fo i Sāmoa e wha pia o le aonga faule nei i Upper Hutt o atoa i aile se furuma le lima o aonga nei e ta ua o charter schools i le tonu o New Zealand atoa. O le o whailo mai whala o i tele le pātia le Labour i ala na urua i whainga whaavai au tū mo le whina wina o le pālota tele i le tausanga fau. O lea whainga whaavai po o le policy e a whiai le whaavaina lea o se whaaputu ngā tupe tele mo le luma nai o le tunu o whaingoa ina o le New Zealand Future Fund. O lona whaamoe moe au tū ina ia inivesi ai pe whaawhai ngā luenga ia lea se leni i le whaatino i nāio ngā luenga te tele ale mālo ai whaapea malati na EOPs nisi SSE. E manatu le pātia le Labour o le nei whaaputu ngā tūpe o le laasanga mua lea i ana tau mwhainga to e whaafo i ai New Zealand i le tūlanga mautu o ngā luenga i le leitotongi ma si iti ai le tūlanga o loa ngāosi ai maise o le tau fie le tono le tunu o lona tau mao a inga. E le ngata i lea, ai o le awha o ngā ina fo i le neise le ni e le soa soni ai i le whaatupula ia, ma le whaola o la ina o ati na e tau pisi nisi. O le asanga fua lea sa wha ilo ai au kilani le teitai o le Labour ia Chris Hipkins,
whaatasi ai mo le sui so upu mo me tau tupe le Labour o Barbara Edmonds ia lea whainga whaamae a le lātou waenga wha upu whai. Ta ua Hipkins o le ANZAD Future Fund pe a whai e tūlai mai le Labour le teita inga o le malo o le apu lea ma wha afoi na whaatasi ma le supa o lo o iaia le malo New Zealand mai o le Minister tupe o le a wha ulu iai. O se teimi fo le masina nei le wha mo le Labour e wha ilo mo iaila na whainga wha vai mo mea tau la fonga mai sa wha ma whaina mai e wha pea e le na o le pau leo se fufuanga mo tupe maua le malo ai ua se atu le Labour e wha vai nisi awala ma nisi whainga fau e mawai tupe ale malo a wale manui o tangata uma o le tunuu. O le wha putu ngā tupe le nei mo le lumanai le Future Fund o le aiai le malo si e inivesi ai ma wha whainga ruenga na se leni ma no mai fo ini vai ngā tupe mo ana ngā ruenga whai ma o le aiai pui ngā wha le tūla fono e tā o fia ai leo no wha tau ese i nātu a se tā le nei wha putu ngā tupe. O lapata inga mai le ofisa o le ai tau le Met Service o ta wai o le vai aso le nei o se vai aso fa le tonu i fesuia inga o tau e pe ona afia se vai nga tele o New Zealand o le vai nga mo mua winga lodo wa o le tau le ana tai ai nisi vai nga o le tinu u le so fuana na fi ia ma fa solo mai i lava se io o le taimi nei ta o mai e Heather Keats o le Met Service o le tele lava vai nga o New Zealand o le a fia i winga lodo wa ma le fa le tonu le tau il nei vai aso e pe ona amata mai le sa e ma fa solo mai e lava se io mai le so na ia ta ua o matangi sa fia ai vai nga mau lunga i Canterbury na o atu i le se lau tolu 4 kilometer i le tu la pe a to fa tau mai o le tu langa lau fo i lea sa fia ai le lau mua i Wellington e fa pele tu malo le Wairarapa a mai se o le Tararua ai o tako ma le tu langi saute fa pe ma Marlborough na fia fo i Seville na o le malosi i le se lau luas 4 kilometer i le tu la e le ngata i matangi malosi a fa pe fo i ona fia se vaenga tele o le tunu ui ti munga ma mafa mai ua fa manuina i le puta inga mo Fiordland fa pe ma se vaenga tele o Marlborough fa ilo mai fo i le ofisa le tau o le isi vaenga lo tele o winga lolo wa le tau o le anga i mai i lunga e o New Zealand le stofi fa pe ai ma le sforeile le vaias o nei mai o le ama mawhai ti munga ma malo losi matangi vai mātui sifo e a afiai le motu i mātu. E nai tala mai fafo e te orua tangata na maliliu ina ua la vea ia se vaalele la uta mai Dubai i le taimi na tū lau ele fuai i le malai vaalele Hong Kong i le asonga fua ananafi tupu le whaalavelave i le vaveao i le vaalele la uta o le tu ainga o le fitu whafitu a le kompania le Air Act i na ua se le vaalele ma tofu ai i le sami le tu i mātu o le runway o le malai vaalele le nei o Hong Kong. Ta ua na taia le vaalele se ta vale e tangata whainga luenga i lunga o le malai vaalele mai na mali di umai e tangata e to lua to a whala o waa le vaalele le nei na fia mai o loo saunga le mu uma i la tau i leise na whai na i le whalavelave ai ua whaiane i aisa i li ilinga i le mafuanga. I le Pasifika, ua lipatia mai le to tele o tangata ua whai na i se wha mai e fōlinga i le flu i le motu o Rarotonga i le atukuki. O a unga o le wha mai au fi ai le fi ai, ma le manongi se bea tā mawha, ai mo se fōi o le tofo i se mea tau sami. Ta ua mai le pisi ai o le whalemai, a whai e sa e li linga le matanga luenga le soifua ma loina le Cook Islands, ma ua la pata i tangata, ina i whaai te i le ono pisi ai i lea whaale tonu. Se li poti mai le newspaper le Cook Island News, na whaali ai, ua lua vai aso so o matua to tele tangata e anga i atu i le whalemai tele i Rarotonga, whaapea le whalemai tua le Tupapa Primary Health Clinic, ua maua i aunga e pei o le tinga o le ulu, o le taunofo o le manawa, tinga le manawa, ai whaapea ai ma le manongi o se mea ai. Whaamania mai ai le whaaururunga o le soifua malanoina ia Bob Williams, e iai se whaama e fōlinga i le flu, ua malosi le pipisi le tonu o Rarotonga i le teimi nei,
mai o lo whaia tau ma whainga uma, e na ia ma whai o na tonga whitia I la tau ua whaina ai. Ua whai loa mai alo I ele pulenga o le magazine ta ua o le Reader's Digest, ua whaamuta e le toi le lo mia le newspaper whaalewao ma lo, ua fitus fulima tausanga, taruona o mai, ma whaasera le wina I le tono New Zealand hei. O le magazine le nei sa tele ina maua I malai valele, e mai se ai o whale kofe, I so o se vaenga o New Zealand, mai o se newspaper fia tele I ai le au mātutua e whaitau I ai. Whaali mai e whapea o le a leto I ai se lo minga e whaia o le Reader's Digest, ai o le a maua pea I lunga o fesota inga tele wawe wha teknolosi po o le online. Wha maa ni mai el te mai te pule o lo minga o le magazine, mo Asia mo le Pasifika o Sharon White, o le wha mai ko vitis fruiva le mafua anga o tu o le wha le tonu, ma ua whaiai le wha ai unga e le toi le lumina I le nei magazine. O le Reader's Digest na mua I whaawaina I te tonu o Amerika, ma sara laua tua I isi atunu o le lalolangi e awhi ai ma New Zealand ai, ma ena whaalia Sharon White, e iai le teimi na o atua I le limas futasi la whai o atunu o le lalolangi, na whaasara laua I le nei magazine, ma lomi ai I ni ngangana e lua se furu ma le tasi. Sāmoa sani o na o I le wao le se lau, ma le se lau limas furu afe kopi o le magazine e whaatawina I le tonu o New Zealand. Peita ai o le tuana I ai o le wha mai ko vitis furu iwa, na mai tawina ai le pa uifo le au wha inga, I le na o le tolus furu afe I a kopi. I ta alonga, na pine auro New Zealand I le aso wha ai o tu unga wila, mo la tau le a to le malosi, I le ai Rio de Janeiro, I le aso ngā fua na nafi. O le lii o Devon Biggs, luas fultasi tau sanga mai le nu o Cambridge, na mua I le tu unga o le MC3, e se fulu kilomita le mamao, ma manu ai o ia I le pine auro. O le pine auro le neitau le lea ua ato ai le se fulu tolu o pine, o le auti e ti e wila mai New Zealand I ia tu unga. E tasi le pine auro, valu si liva, ma pine apa me mea e wha. Ia o le whai unga na o telefou. Whafteia le tua le nei fwoi awa no o tātou te maua, e whaafonga I seisi whaapopongo I tala ni meo lo te tupulu tātou te nui Sāmoa, o si mai ei lau whaafonga. E tumu atu e tātou telefou. O le bala aunga le mata au pole te mao lo mō li le whaamsinonga, e na wai wha o lima lo nā whawhine lima tausanga le matua, te tina matongi I whawha le whale se I tulou. Na wha leo I nā ele ua mō lia, le letu I natu leo se awa noa e I lantou o leo vaia le whale pui pui tan malala, e veso tai atu ai le loi o lo tūla I mo ia. Wa polo ia I le whaamsinonga, e le awhionga whipulea I amperasa Roma, le tua leo leo, e nei yesu e sue ma ia veso tai le pūlenga I tan malala, e le mafua anga walai o na le whatangaina le whaongai no le telefoni, e veso tai mai lo ye tūla I mo I lantou uma, le o lo tu lai lu mo le whaamsinonga I la tu mata upo. Pei taina te ena ele sui komisino mtanga luenga o leo leo, a whamasanga sa mwelu le I antawa, le maua fōla sia lea li ilu mo le whaamsinonga, ona o ta ia lau lo whaatino I nei ngā luenga le whalipui pui, o lo mawhai la vona ngā vai la to o lo tā fie ni mō lianga, e whaonga ina le telefoni pe a whai o lo mo mia, I ni mata upo whaapea e mai seilo ia. Whailo foi a whamasanga, o tūla whono lo lima te inai I al whaonga ino le telefone, e so se tasi o lo tāo fia po o I lato foi o tūli whaasalanga, e whaatasi le māsina o le whaonga ino le telefoni, mono lato pui puinga, whape foi o na whaia isi whare pui umalilo langi, o lo whawa peo na tāo fia lea li ilano le vāwa ainga li leo leo, ma wo whaase atu foi lana mata o pui ilo, e le whaamsinonga māua lunga.
Wa iei le fuafuanga mai le malo o le asi I tutongi o le au kuka, a le matanga ruenga o le soifua malo loina, I lantou ie o atu le se fulma le wha, e se mai o lantou o mataimi. Na wha lia le paanga telefou, o le feilua inga le malo ma le pulenga na wha I loa I le si tia mai I le valua feta la I le tausanga, I le se fulua feta la I le tausanga mo le au kuka. Wa fola, o le si e o tutongi ma le maua leo lantou o mataimi, o le tali atu leo le malo, e na ua le whainga haruenga le au kuka, I le waiaso taluai ona o le tutongi o lantou o mataimi. O le tutongi o mataimi, na alai ona le aise tau mawhatanga le tae ao mō ngā se ngase tau fia mōtanga se ngase umututua, ma o le mata opo, e leo I aise si o tua ia, ai usau no le fionga le sui pālemia, o le tutongi o le aso so ai, o le a maua tuel tutongi pe o na folfleina, mai ua mai ai foi o na soalau pule le mata opo. Wa manino le taunu unga se tasi o tangi, o mata opo fiso tai atu I le whainga pālota, a le tūmalo whasale le anga numere tolu, na whātu langa e whafonga le waiaso le nei, peitai, e na wawala au le mata opo le amatanga o le waiaso nei, na vai loa tu ele lo ia o lo tu lai mo le fionga papali ili o ta euma se pau, wa fina ngalo le fionga papali, e tu e whaawi mai I tua le tangi sa whaia e whaasanga I leo na manu malo mai le whainga pālota, le fionga namula ulu sami leota. O le tangi le fionga papali na ia tua ia I namula ulu, I lo na whaia leo ni ngayo I ngai whaato sina tuaitanga ta pālota ia tia. Mai wa whailo fo I le vala au ngō le mata opo, o whape na whoio na toi whaawi mai I tua le tangi a namula ulu, na whaasanga I le fionga papali. Ma wa whailo fo I le lo ia o tō lai mo namula ulu, o sile fo I le nofo fi le mū ma le whea al whanu le tū ma lo, o le mafua anga ma le aunga lea, wa toi whaawi e I tua la tangi, ma wa mai a whoio na swala pule I lola vā, le la mata opo. Wa ua polo ina ia le whamasi nonga I tū e lua, ina ia whaia lo se whaasa le launga whaala wai tele, e aloa ia ai le toi whaawi nei tua o la mata opo, e lunga o awala whaasa le laupo o newspaper, lea o lo ai e ia I lalo le tula whono. O le antoe wala au le mata opo le whamasi nonga le aso tos furu le maasina le nei, pe a mai o no la whaataunu wina le se whaasa le launga whaala wai tele. Mai o le tūmalo whaasara le anga numere tolu, lea ua tolu iei tūmalo ua toe whaawi tua la tu tangi u whainga pālota. Ai o le mata opo whanea lili numere mua, ua toe tolu po atu le aso tofio le vaiaso le nei, lea o lo tua ia e tui loma tusa Lancelota la meko, le fionga le sui pāle mia ia toe lupe po mule nuku on semo, I lona whaia leo ni ngā yo inga whātua sina le teimbe le whainga pālota tele. Ai o isi tangi, o lo tā lia so e whafonga ina mai e ilo nai, e au fie le tangi a vai maunga numere lua, ma whaasale le anga numere lua. Ai mo sa whata mua, o le vai aso lona lua le nei talu ona ilo, e le whaama sinonga lana mata opo. O tala fawia, manui e tele le nei aso lo tātua tano, whaasoi fuia. Oia Sāmoa, ua pele oi le loto
Whawhiwhianga nā mai le whaiwhai isi ia ma le lātou pese o i la au Sāmoa. Ia toi whamaloa toi le tātou au whafonga i le nei au auli. Malo lava le mafuta mai ia i wompa anga uma lava le si ufonga lau mua. Ia peona mafuta mai le tai awana le lai le tu lai fitu. Ia se e pa ia mai le nei au auli whatalo whatu foi. Ia pe whapele whatu ati mai lau le kio. Ia i le tautua le si ufonga lau mua po le Sāmoa Capital Radio i Wellington. Ia ono mato ia i le ofisa whasala lau i Porua. Ia malana ofisa i Lalovaya i Sāmoa. Nā lo tautua mai le sunga ia tasi Salem Sam. Ia songa fua ma so tofi i le awauli. Ia whapele le i sau YouTube. Ele i whaiawhai sau Facebook. Pete le i subscribe mai fo i le tātou YouTube channel. Ia whaile whanau e le mea nā pese longo e tatango e o minunga le YouTube. Ia ona o le leo le subscribe e o tometi la wana e maua ia le amatanga atunga o tātou lives ma tātou porkalame i e tu ina tunonga o penga o fiso ta inga e ma o penga ta whailangi e te tau le alu e su e asta i tasi ia e be e latu lava le alu atu lava le notification i lau telefoni ia whailoa toa e loa amata lia le tautua ia o le aongana o le o omia ne o lau subscribe ia e whaali fo i lau langolango le tātou tautua. Au nisi fo yo talafou vai atoi breaking news al TV tasi ma le tio New Zealand i le awa uli nei. Ia le oro li putia i to atasi tangata le o maliu i Wellington ia tatoni le o se talafia fia mo tatou. Ia o tala o lo whapeona a tuina mai lungo tatou talafou. E stama aloa lea o maliu Wellington i Mount Victoria. Ia pena paua ilunga se la au. Ia mama liwai. Ia ile anale la le tae au. Pe au le afa le iwa le tae au. Le awala le aluanga ilunga le vainga le tele na o tangata pue ata i le Mount Victoria le Lookout Road. Ia na tupai whalave lave lea. Te lo se fautuanga mo tātou le olo o maia ia ele ofiso va ai tau ia fa pena fo ile ni mai la tau le tali atu fa la fa fo sei a fa pele ai lava se me te ono ano i fa fo nei aso ia e mana ia lo no fo tono fale mata la TV tele va nga na mfaiona ia mbape salu fale nei aso ia vanga nai la tau le ai o e piki nai fana wa onga ia nai tau ai ma o i la tau fono ma o i ngaluenga ia e whapele na e fofo e tauru te tawhau tai Wellington i le aso nei ia mana ia toi tolo au fofuanga ia tai au le siaso toi vai vepe ale tau tai au ia au te lo peo le tau leo ne vai aso palongongo mei tala le tau ia siaki lau whainga malanga au ngafo ele tu o le Apple Air New Zealand ma le Jetstar ia poalava ia ofisa va lele ofisa malanga nei te whaongaina. Ia mana ile tu o le app whai teine maltama onga na wale whale. Tawa e tu o le app o le Air New Zealand ia po le Jetstar la telefoni. E
pa o atu lava le notification lau telefoni whaelo atu wa le tau nuu lau malanga ai me se lātou le fuafua ia e malanga i au kilani malanga i loi Sāmoa staimu nei aso ia fetutu na e vaenga na o nisina o fautuanga ia por vaenga fo emwhaiona longo pui li e le tato atu nuu i le nei awa uli fatalo whai lātou lo whianga i ma ngase le nei awa uli talo whai ia i le ngalo tau i talo sanga i aso taitasi i la tato por kalami le asfaraile ia o le asisinga i ngase. Mafuta mai pēr tau tuarsi fonga lau mua whaafifianga sui whewhiloi ia e te eva mai matai to loa ma oe leo a toi a matau ngaluenga nei awa uli o le whaafifianga mai le Golden Ali's ia malana metli por le sui whewhiloi. Ali's! Bye.
sia foia la uno se vai a moto. Ole la male na sina ona uanga se toto. Olo upale uale so. Ua motu sia la ufa solo. Ele faia solo to ai anoi tai le falo.
manatu le mafutanga o e mau o e manatu maita o tu mawita I lo fatu Sao se aso tato e fiava Usue e fuli mai lo tua la upele o tele tu na oe Tau sao songi Mana tuai Usue e fuli mai lo tua le polonga tale lava Afai olea la upele Whawhiwhianga mai le ia sunga ia Josh Tatofi ia ai le tu una o nea wauli whaatimu ma savili ia tātou I Wellington ia aolo o whaawawa I peona watu tātou tala foi tala lata mai ia peon tu ani lungo upenga so ta inga ia le mau mai tātou tala fou. Later on New Zealand, Radio New Zealand lata website ia mana ia e
Whai mawina mai ia tala nā lata mai I mea o loo tutupu le ngatai Wellington o New Zealand ia au whawhot fo o New Zealand I ni waenga loo lau alunga I telefone nei aso le aso luas fultasi nei o ke topa. O ia pe ona whailo atu se tasia le na a fia ina uapa ue se la awana li la tae au vai tau wafe ia whani tutono New Zealand ia o motu sia le ele tisi. O lo peona awina tuana le la ia le la pata inga le pule ngā nu o Porurua ia whaamama ia kilia ia drains ia po o le ala vai ia nai tawhianga I leo tautama le vai ia mana ia whaamama taimini manua di pa umare timu mo tātou I Porurua ia ono leo lo ovalo ia timunga mafa ia ma tātou li tu lai whae le fiafia nā nei ia te tele ane timunga ia alai mama ia tātou drains I luma fo au wala ia ma taftafa lava le fale ia na me whai vai tātou kalone la pisi a whape I se whalta awale mana ia awe tutonu ia pe sai fo I whafo ia le ngatai lea o trampolines ia po me whewhata whao I tamaiti ia ma ta awale tamaiti nei whafo ia mana ia awe o mai tutonu ina nei la vea I lava sesia wai sa wal savili awe ia ai la vea sesi savaliani lumoro fale ia pe toi la vea lava tamaiti o nisina o fautuanga mo le nei au auli whai maali elo sa o le awala tele awala I Wairarapa fatalo fatu I tala tona maunga ia le anuanga I Wairarapa ia le whape tele awala lawa wa tapunia I le aso fatalo fatu mastone Carlton ma ota umalawa lo mahuta mai ia I tala tona maunga mastone ia ma lo lava le mafuta mai ia vaito awala na lo tapunia I le taimi nei ia ono o savili malolosi ia po tisi fo swa vai o le wala tamai le tau mafanfana wa matafo ona o tatou fatafao ia tamai tile paka ma le sami o lo wa mai ai unga o susuenga ia mai le coroner e por forma ile susuenga tino mali liu tulo lo wa mai unga o susuenga na faia ile teni titi fatau sanga le sa e itutonu o le fountain ia po o le ele mena pese fungala au e aluane le alui foi le vailunga e tu e ila le paka I tauranga o le whaavelavelan tupu mai le luafe lua tolu le la sei steni titi fatau sanga lea pena le wha le 5 minuti na veese ai le na veese mata o lona grandfather na rewa ai le paka e na lua tu teni titi ha e tutono le fountain mama le moa ia mana tu le fountain le tumu le vai ia o le foi lawa mai le lapata inga I matua pe fa pe anga I le vai anga I le paka e me se paka ia fountain ia le puna mai le vai lunga ia le tele le foi I tai Wellington o tai Wellington I le beach le aluanga I malaiwa alele na foi lo tu mai le fountain I tai ia ai tele foi paka ia tatou lo ia vaenga nai whatawhau tamaiti ma mea nai puna mai whawhule vai. Ia wawad whaalawe len tupu. I le luafe lua tolu. Ia sa tupu I le Memorial Park I Tauranga. Na lua toa teni titia ai tutonu. Ai watoe tolu e aso atoa 5 tausanga. Ia o le whautuanga ma sani lava lo au maia. Ia le fo elo au maia e leo. Tautua na alum whanau la iti. Ia ino fuango lo I le vai. I nei taimi a wale waltu lata atui I le tau mawhanawhana. Ia oni sina o tala, e moni o tala tātou te, ine oni tala fia. Ia o tala whaanoa noa aiolo o mai, le whi au mo tātou mātua, I le nei vaenga fo o le tausanga, ia le wo o ke topa, e o ea Novema wa matau, mo tātou tau mawhanawhana fo I poa, oto fo I le sama, te le fo I tawhaonga I matawhanga ma vai tafe. Ia e ona o tātou taimi, whamangalo tautua nei aso pea ua I se upoa, le tautamali I lau whaafonga anga alo whatele lava mo o tau tato toi whilo ai tai au I lungo le frequency le umai ai tato tautua I le itu lai tasi tato toi whilo ai le tai au I le itu lai fitu manga lua toi matuanga ni a mari ia ai mai a uma toi le tautua ia sungi awa au me le tai au ia se ipa ia mali nei taimi
Ta le tasi toi awina atu ia tātou talafou I lunga o le YouTube ma le Facebook ia whapele tātou website. Whaawawa toi tātou tautua se ia pā ia le itu la e lua. Whaamai e matalasi Ua tau ua o Sāmoa I nei lalolani So o se tā alonga ua lau tele ai no ta whawhalua Sa tau au tiro tau leilo mai E aia so ana mua Oi Sāmoa Sa o loto Wala no mau mai ele tua a o le taua O ilato ia na sa ili malo Nenei ua maua O i Sāmoa se i tātou a me o le wha mua mua Mali e toa e lauto whina lea ua mai lea tua E mua langa le tala lele Mua so o ai le lalolani O le na Sāmoa lau tāpua Ina tusa o i le lani Manu Sāmoa o le toa Sāmoa Tasi o lo ingoa A o teire tua ua toa Tasi o e i le masara loa Paisi lava o tā alonga wai loa Ai o e Sāmoa Lea ua tā sapi ainen Tau fupa lea ua tau aloa Oi Sāmoa se i tātou a me o le wha mua mua Mali e toa e lau tofu a lea ua mai lea tua E mua la maleta la lele ua so o ai le lalolani O le na Sāmoa lau tāpua inga tusa o i le lani Talofa I le nei vaenga o telefou o le si ufonga o le lau mua. E tere ni mta upu tā ua sa talano ina le vao le pāle mia o le malon Sāmoa la auli le mani toa pola te vao le o te o Fossey Schmidt ma le minstala mai fafo New Zealand ya wa wasa mana ia Winston Peters I le sa na te anei. Ta ua I se lipoti le wale sfasa lawa New Zealand e whapea o le nei whailo inga na whaia lei le ofisa o le kone sula o le malon Sāmoa I mangele. O nisi o mata upu na o fia ai le whailo inga le vao tai tai o malo e lua
e au fi ai vaenga o lo ave i ai le wha mua ale malo o Sāmoa e pei o na tū lai mai e nei, e au fi ai i le saonga le mu o na tua oi, ai mai se foi o le te e atu i fuala au mawai la au whaasaina, ai whapea tau ma whainga mo le ati na e o pisi nisi tū ma osi, ma le pōl kalame o ngā luenga whaamai taimi e New Zealand, le o lo malanga mai ei tangata Sāmoa i tau sanga te itasi e ngā rurue ai. Sāmoa li mawina le nei whairo inga le konsula le malo Sāmoa i Aukilani, a whe mata whaapō paru le lua, whapefo i ma whaururunga o le matanga luenga le vai whafo, ma whaatau inga a le malo o New Zealand. E pei ona sila fia o whawai aso talu o na o pe ai New Zealand nei, le fionga i le pālemi o Sāmoa, ona o sa iringa tonga fiti mo lona soifua malo loina. Mai o lea ua tea i tua mai le whale mai sa iai, mai ua whaaso Solomonuia, ai e le i whaai loina mai se teimi tonu e toe te liwai i whanua. Ua tau lima ina nei le matanga luenga mata upu whaaloto i whale le Department of Internal Affairs ia se tangi o lo tua ia aini whainga le tonu sa ari ni mai le taimi o le palota mo le filifili o sui o le pulenga o le ai o Kaipara. O le nei tangi po le tālasanga sa whaaponga iai le li ina tūla i le tofi pulenu o Kaipara o Greg Tipson mai na whaamaonia e le pulenga o le ai i se whontanga whaapitoa. Whaamaonia mai e Richard Ward o le Department of Internal Affairs le taunu watu i latu ofisa o lea tālasanga mai o le a whaia ia i se tāli tāla whenga i se teimi e le o mamao. Na whaamawhaina mai fo i Ward e le aise mālosi wha le tūla whono i le matanga luenga le nei o le DIA e la tau te tango fi aini tālasanga e wha le tau i le whaafuaina o whainga pālota whaalota i whale po local elections e olo fo i le minister o ta upu tau i whainga mālo whaalota i whale e le aise na mālosi wha le tūla whono e a fi ai i ia mata upu e le ai fo i se mālosi le DIA i la tau te tango fi ai pe tau fia ia le whaasala la wina leo whaai unga o whainga pālota nei o pū lenga whaalota i whale. Na whaali fo i award o pālota whaalota i whale e whaafoi na lava ma pūlea e local councils e tūsai o aia inga o le tūla whono o le Local Electors Act o le lua afe ma le tasi ma a iaini whaase ai o no tūla i maiai o leo e le tau na li potia na iai e le ofisa o whainga pālota a le pūlenga ia po pūlenga ia a fia ai. E siri atu i le awha piliona tā la le vainga tupe o le awha ahalua le malo New Zealand e whaatau ai whanua ma ele o tangata ina ia mawhai o na whaatino ngā ruenga o awala ia ua whaingoa le malo o awala e sili o na tā ua mo le atunu atoa po Roads of National Significance. Na whaasi sila mai e le minister o awala whela ua inga ia Chris Bishop i le mai ai o le whono le kabinete le sungafua e whapea o awala whau uma o au fia i lalo le Paul Kalamele nei le malo so whaatasi ua uma o na pāsia e le pulenga o awala whela ua inga le New Zealand Transport Agency po le NZTA. Ta ua fo i Bishop ua uma o na whaatu langa le malo ia le se ledi e tasi tesi mo le lua piliona tā la mo le whaatino ina o leisi la asanga o le nei ngā ruenga tele ai e lima se laus furu 5 miliona tā la o le a wha ngā e whaatawai i whanua ma ele o loo mo'omia mo le whaatino ina o nei awala. Ua pāsia fo i le komiti whaafoi o le NZTA le vai ngā tupe e ono se lau fitu se furu 5 miliona tā la mo le tūsia o ata, mo suenga wha insinia, ai mai se o le taue a fia i vaenga amata o le ngā ruenga. O fuafuanga wha apis nisi o le ngā ruenga le nei, wa ilunga nei o le upenga o fesota inga, a le whalapo tonga le nei le NZTA. O awala tele o le o fia le Paul Kalame, e au fia ai le awala o whaingoina o le Hamilton Southern Links, le o wha moe o le awha ITT ai le se furu whami nute o le taimi e malanga ai se ta amale le vā o tamahere ma le itu isi sifo o le ai o Hamilton. O leisi awala tele o le awala fau lea i le vā o Pitone ma Grenada ma le awala e whaingoa ina o le Cross Valley Link
Amai o le ama whai o na wha ITT ai le luas ful toru minute le taimi e malanga i se ta vale le vao Lower Hutt ma pori rua. E le ngata i ia wala e au fia fo i le porkalame le malo le wha le leia leo le awala tele numela tasi le State Highway 1 i te tonu o le tu malo o Wellingtone. O le wha moe au tu o ia ngā luenga ina ia mawhai o na wha ITT le se furu minute le umi e sa wai se ta vale maisi vaenga o Wellingtone a ngai mai i te tonu le laumua i teimi pisi o le tae ao ma le fiafi ai whapea ma le anga i atu i le whale mai tele whapea ma le malai wa lele. O isi a wala i lalo le porkalame ua amata o na whaatino i a ngā luenga e o fia ai le vaenga mua o le ala tele nu me le luas fruiva i Tauriko West ai whapea ma le wala i le vao o Taki ma le ven ai o le masina fau o Novema e amata ai le ngā luenga o le awala fau le o whaingoina o le Hawke's Bay Expressway. Ua whaalia le pātia le Labour e mauti noa le lango ina i le tunu o atoa o tangata whainga luenga le malo ia o le a whaia sa lātou te te ma tāo fia lātou ngā luenga i le vai aso nei. E whaitau fia se fulu awhe le a whai o whaia onga, fō mai whaapea ma tausi soifua o le a tāo fia lātou ngā luenga i le stofi ona o le mana na o e whaale leia o lātou rutongi ai mai se lava o le tūlanga o lātou ngā ruenga o loo ngā rurue ai. Whaelo mai e le suiso upo le leiba mō mata uputau ngā ruenga o le tamata i whaipule i a Chantineti. O loo manino le lei i le mamaru le tunu u e lei mana na o tangata whai ngā ruenga nei e whaia se tewa mata o fia lātou ngā ruenga ai ua le ai seisi la asanga tāla whea ngai e se e atu i ai ona o whainga mapulenga le whainga malo o loo tū nei le foe. E tele masina o wha tau tū le whainga malo so wa tasi ma iuni e tangata whainga ruenga. I le mata upu e winga i to tongi, ai wha pēa i fo i matulanga po conditions o ngā ruenga i to tonu o lātou whale whainga ruenga. E tele fo i ni ofa ua tu ina atu e le whainga malo i iuni e tangata whainga ruenga. Ai peita ai o lo wha awo pēa ona le maua se tasi po o se mrienga i le vāo i tū e lua. O lea nei u ina whaiai se tūsi whala wai tele e mō le mamaru le tunu u e le minsta o tangata whainga luenga le malo i a Judith Collins i leo sā na i a whaalia manino ai o le te e ma le tāo fia o ngā luenga ale au whainga luenga le malo o loa a whiai i le vai aso nei o se mata upu whaapolo kiki. Tā o le minsta le nei ua manino mai o loo au whaatasi i a iuni nei ina ia whaia se te e mauti noa le matua te leo la whaina ai o le soifua o te ngata lau te leo New Zealand. Ta ua whoi le main style na tusi whala o i tele o le te po o le tewa le nei e tangata whainga ruenga o se ngai o inga ua le tāla whea ngai mai le te taona whaia. E ola whoi le pālemia ia Christopher Luxon na ia whaalia i se taluanga ma le wales whaase laua New Zealand na fi e whapea e porokiki le tewa le nei e tangata whainga ruenga uma o loa a fia ai. O se a onga whau e whaapito i mea tau tā longa i le ai o Upper Hutt, o le a onga o pito lata mai lea o le a avea ma onga tū ma oti e whaatupe e le ba lo. Ia po o se charter school e pei ona whaingoi nai. O le ingo ato le nei a onga whau o le New Zealand Performance Academy a Aotearoa, po le ansed PAA. O lona wha moe e tā pena i nai ma saunia tā mamateine mō ni tā ronga wha apitoa lātou te fia tau ma whai ai a waso lātou lumana i manuia. Mai wha tā ua i nai fo i maisi ma tā upu o le poto saralau ma o iele wha moe o le ata talalo ia lea onga i le tausanga fau lua ono. Whaero mai whape o le nea onga fau o le a whaavaina le i le tono le no whanga tu tonu mo mea tau tā alonga le New Zealand Campus of Innovation and Sport i le tono Upper Hutt lea o loo whaao ngā ina nei e toleni ai au ta alo e pei o le au soka a le Phoenix whapea au le kopi super a le Hurricanes. O lea fo ino whanga e whaao ngā ina mo toleni ngā le au le kopi e ta mai tai a le Black Ferns a New Zealand ai whapea i le au le kopi i lalo le luas furu tausanga le mātutua a New Zealand po le under 20. Whaelo mai le minsta lango a onga ia David Sāmoa
o le aonga fau o whaawaina nei, o le awhiso sani I tama mo teine I a lātou suenga wha le o onga, ai mai se o lātou tā alonga e fia iai, wha alia fo I Sāmoa e hopea o le aonga fau le nei I apahat, o atoa iai le se furuma le lima o aonga nei e ta ua o charter schools I le tonu o New Zealand atoa. O le o whaelo mai whala o I tele le pātia le Labour, I ala nauru I whainga whaavai au tū, mo le fina wina o le pālota tele le tausanga fau. O lea whainga whaavai po o le policy e a whiai le whaavaina lea, o se whaaputu ngā tupe tele mo le luma nai o le tunu, o whaingoa ina o le New Zealand Future Fund. O lona whaamoe moe au tū, ina ia inivesi ai pe whaawhainga luenga ia lea se leni, I le whaatino I nāio ngā luenga te tele ale mālo, ai whaapea malati na e o pisi nisi SSE. E manatu le pātia le Labour, o le nei whaaputu ngā tūpe, o le laasanga mua lea I ana tau mwhainga to e whaafo iai New Zealand I le tūlanga mautu o ngā luenga I le leirotongi, ma si iti ai le tūlanga o loa ngāosi, ai mai se o le tāo fie le tono le tunu o lona tau mao a inga. E le ngata I lea, ai o le awha o ngā ina fo I le neise leni, e le soa soni ai I le whaatupula ia, ma le whaaola ola ina o ati na e tau pisi nisi. O le asanga fua lea sa whailo ai au kilani le teitai o le Labour ia Chris Hipkins, whaatasi ai ma le suiso opu mo me tau tupe le Labour o Barbara Edmonds, ia lea whainga whaamai, a le lātou vaenga whaaupu whai. Ta ua Hipkins o le Ansett Future Fund, pe a whai e tūla I mai le Labour le teitai inga o le malo, o le apu lea ma whaafoi ina whaatasi ma le supa o lo o iaia le malo New Zealand, mai o le minister tupe o le a whaahulu iai. O se teimi fo I le masina nei le whaamoe moe le Labour, e whaailoa mai eila na whainga whaavai mo mea tau la whonga, mai sa mawhaina mai e whaapea, e le na o le pau leo se fuafuanga mo tupe maua le malo, ai ua se atu le Labour e whaavai nisi awala, ma nisi whainga fau e maua I tupe ale malo, a wale manuia o tangata uma o le tunu. O le whaaputu ngā tupe le nei mo le lumanai, le Future Fund, o le aiai le malo si e inivesi ai ma whaawhai ngā ruenga ana se leni, ma no mai fo inivai ngā tupe mo ana ngā ruenga whai, ma o le aiai pui ngā wha le tūla whono, e tāo fia ai leo no whaatau ese I nātu a se tā le nei whaaputu ngā tupe. O lapata inga mai le ofisi o le wa ai tau le Met Service, ua ta wai o le vai aso le nei, o se vai aso wha le tonu I fesuia inga o tau, e pei o nā awhi ai se vai ngā tele o New Zealand, o le vai ngā mua o inga lolo wā o le tau, le ana tai ai nisi vai ngā o le tinu ui le songa fuana nafi, ia ma wha solo mai I lava se I o le teimi nei, ta ua mai e Heather Keats o le Met Service, o le tele lava o vai ngā o New Zealand, o le a fia I winga lolo wā, ma le wha le tono le tau I nei vai aso, e pei ona a mata mai leo sa, e ma wha solo mai I lava se I o mai I le so. Na ia tā ua o matangi sa a fia I vai ngā mau lunga I Canterbury, na o atu I le se lau tolu 10 kilomita I le tū la, pe a tō wha atau tau mai. O le tū langa lau fo I lea sa a fia I le lau mua I Wellington, wha pele tū malo le Wairarapa, a mai se o le Tararua, ai o tāko ma le tūlangi saute wha pēr ma Marlborough na a fia fo I Savili na o le mālosi I le se lau 20 kilomita I le tūla. E le ngata I matangi mālosi a wha pēr fo I o na a fia se vaenga tele o le tunu ui ti munga ma mawha. Mai ua wha manuina I le puta inga mo Fiordland wha pēr ma se vaenga tele o Marlborough. Wha ilo mai fo I le ofisa le tau o leisi vaenga lau tele o winga lolo wao le tau o le aanga I mai I lunga e o New Zealand le stofi wha pe ai ma le whareile le vaias o nei, mai o le ama mawha I ti munga ma maro losi matangi vai mātui sifo e a awhia ai le motu I mātu. E nā I tala mai whafo e to urua tangata na maliliu ina ua la vea ia se waalele la uta mai Dubai I le taimi na tū lau ele fuai I le malai waalele Hong Kong I le asonga fua ananafi. Tupu le waalewelave I le waweao I le waalele la uta o le tu ainga o le fitu whafitu a le kompania le Air Act ina ua se le waalele ma tofu ai I le sami le tu I mātu o le runway
o le malai waalele le nei o Hong Kong. Ta ua na taia le waalele se ta wale e tangata whainga luenga I lunga o le malai waalele mai na mali di umai e tangata e to lua to a whaala o waa le waalele le nei na fia mai o lo saunga le mu uma I la tau I le seisi na whai na I le whaalawalawe ai ua whaiane I aisa I li ilinga I le mafuanga. I le Pasifika, ua liputi o mai le to tele o tangata ua whai na I se wha mai e fōlinga I le flu I le motu o Rarotonga I le atakuki. O a unga o le wha mai au fi ai le fi ai, ma le manongi se bea tā mawha, ai mo se fo I o le tofo I se mea tau sami. Ta ua mai le pisi ai o le whale mai, a whai e sa e li linga le matanga luenga le soifua ma le loina le Cook Islands, ma ua lapata I tangata, ina I whaai te I le ono pisi ai I lea whaale tonu. Se li poti mai le newspaper le Cook Island News, na whaali ai, ua lua vai aso so o matua to tele tangata e anga I atu I le whale mai tele I Rarotonga, whaapea ma le whale mai tua le Tupapa Primary Health Clinic, ua maua I aunga e pei o le tinga o le ulu, o le taunofo o le manawa, tinga le manawa, ai whaapea ai ma le manongi o se mea ai. Whaamania mai ai le whaaululunga o le soifua maloloina I a Bob Williams, e ai se whaama e fōlinga I le flu, ua malosi le pipisi le tonu o Rarotonga I le teimi nei, mai o lo whaia tau mawhainga uma, e na ia mawhai o na tonga fitia I la tau ua whaina ai. Ua whai loa mai alo I ele pulenga o le magazine tau ua o le Reader's Digest, ua whaamuta e le toi le lo mia le newspaper whaale vao ma lo, ua fitus fulima tau sanga, taruona o mai, ma whaasera le wina I le tonu o New Zealand hei. O le magazine le nei sa tele ina maua I malai valele, e mai se ai o whale kofe, I so o se vaenga o New Zealand, mai o se newspaper I fia tele I ai le au mātutua e whaitau I ai. Whaali mai e whapea o le a leto I ai se lo minga e whaia o le Reader's Digest, ai o le a maua pea I lunga o fesota inga tele wawe wha teknolosi po o le online. Wha maa ni mai el tamai te ipule o lo minga o le magazine, mo Asia ma le Pasifika o Sharon White, o le wha mai ko vitis fruiva le mafua anga au tu o le wha le tonu, ma ua whaiai le wha ai unga e le toi le lumina I le nei magazine. O le Reader's Digest na mua I wha awaina I tutonu o Amerika, ma sara laua tua I isi atunu o le lalolangi e awhi ai ma New Zealand ei, ma ena wha alia Sharon White, e iai le teimi na o atua I le limas futasi la whai o tunu o le lalolangi, na wha sara laua I le nei magazine, ma lomi ai ini ngangana e lua se furu ma le tasi. Sāmoa sani o na o I le vao le se lau, ma le se lau limas furu afe kopi o le magazine e whaatawine le tonu o New Zealand. Peita ai o le tuana I ai o le wha mai ko vitis furu iwa, na mai tawina ai le pa uifo le au wha inga, I le na o le tolus furu afe I a kopi. E ta alonga, na pine auro New Zealand I le aso whai o tu unga wila, mo la tau le a to le malosi, I le ai o Rio de Janeiro, I le aso ngā fua na nafi. O le lii o Devon Biggs, luas fultasi tau sanga mai le nu o Cambridge, na mua I le tu unga o le MC3 e se fulu kilomita le mamao, ma manu mano ai o ia I le pine auro. O le pine auro le neitau le lea ua ato ai le se fulu tolu o pine o le auti e ti e wila mai New Zealand I ia tu unga. E tasi le pine auro, valu si liva, ma pine apa me mea e wha. Ia o le whai unga na o telefou. Whafteia le tua le nei fwoi awa no o tātou te maua, e whafonga I seisi whaopopongo I tala ni meo lo te tupulu tātou te nui Sāmoa, o si mai ai lau whafonga. E tumu atu e tātou telefou. O le wala aunga le mata au pole te mao lo mō li le whaamsinonga, e na wai e wha o lima lo nā whawhine lima tausanga le matua, te tina matongi I whawha ma le whale se I tulo. Na wha leo I nā ele ua mō lia,
Le letu I natu leo se awanoa e ilanto o leo vaia le whalipui tan malala e veso tai e tuaile lo I o lo tūla I mo ia. Wa polo ia I le whaamasinonga e le awhionga whipulea I amperosa Roma le tua leo e nei e sue ma ia veso tai le pūlenga I tan malala e le mafua anga walai o na le whatangaina le whaungai no le telefoni e veso tai mai lo ia tūlai mo ilanto uma le o lo tu lai lu mo le whaamasinonga I lato mata upo. Pei taina te ena ele sui komisino mtanga luenga o leo a whamasanga sa mwelu le I antawa le maua fōla sia lea li ilu mo le whaamasinonga ona o ta ia lau lo whaatino I nei ngā luenga le whalipui o lo mawhai la vona ngā vai lato o lo tāo fie ni mō lianga e whaonga ina le telefoni pe a whai o lo mo mia I ni mata upo whaapea e mai seilo ia. Whai lo foi a whamasanga o tula fono lo lima te inai I al whaonga ino le telefoni e so se tasi o lo tāo fia po o I lato foi o tuli whaasalanga e whaatasi le masina o le whaonga ino le telefoni mo lo lato pui puinga whape foi o na whaia isi whapui umalilo langi o lo wha wapeo na tāo fia lea li ilano le vāwa ainga li leo ma wa wha se atu foi lana mata o pui ilo e le whaamasinonga māwalunga. Wa iei le fuafuanga mai le malo o le asi I tutongi o le au kuka a le matanga luenga o le soifua malo loina I lantou ie o atu le se fulma le wha e se mai o lantou o mataimi. Na wha lia le paanga telefou o le feilua inga le malo ma le pulenga na wha I loa I le si itia mai I le valua feta la I le tausanga I le se fulua feta la I le tausanga mo le au kuka. Wa fola o le si e o tutongi ma le maua leo lato o mataimi o le tali atu leo le malo e na ua le whainga haruenga le au kuka I le waiaso taluai ona o le tutongi o lato o mataimi. O le tutongi o mataimi na lai ona le aise tau mawhatanga le tae ao mō ngā se ngase tau fia mōtanga se ngase umututua ma o le mata opo e leo I aise si o tua ia ai usau no le fionga le sui pandemia o le tutongi o le aso so ai o le a maua tuel tutongi pe on fall flaina mai ua mai ai foi o na soalau pule le mata opo. Wa manino le taunu unga se tasi o tangi o mata opo fiso tai atu I le whainga pālota a le tūmalo whaasale le anga numere tolu na whātu langa e whafonga le vaiaso le nei peitai e na wawala au le mata opo le amatanga o le vaiaso nei na vai loa tu ele lo ia o lo tu lai mo le fionga papali ili o ta euma se pau wa fina ngalo le fionga papali e tu e whaawi mai I tua le tangi sa whaia e whaasanga I leo na manu malo mai le whainga palota le fionga na mula ulu sami leota o le tangi le fionga papali na ia tua ia ina mula ulu I lo na whaia leo ni ngai o ingai whaato sina tuaitanga ta palota ia tia mai wa whailo fo I le vala au ngo le mata opo o whape na whoio na toi whaui mai I tua le tangi na mula ulu na whaasanga I le fionga papali ma wa whailo fo I le lo ia o tu lai mo na mula ulu o sile fo I le nofo file mu ma le whaal whanu le tu ma lo o le mafu anga ma le aunga lea wa toi whaui I tua la tangi ma wa mai a whoio na swalo pule I lola va le lamata opo wa polo ina I le whaamasinonga I tue lua ina ia whaia lo se whaasa le launga whaala wai tele e aloa ia ai le toi whaui nei tua o lamata upo e lunga o awala whaasa le laupo o newspaper lea o lo ai e ia I lano le tula fono o le antoe wala au le mata upo le whaamasinonga le aso tos fudo le masina le nei pe a mai o no la whaataunu wina le se whaasa le launga whaala wai tele mai o le tūmalo whaasare le anga numere tolu le ua tolu iei tūmalo ua toe whaaui tua la tu tangi u whaingapa nota ai o le mata opua whanea lili numere mua ua toe tolu po atu le aso tofio le vaiaso le nei lea o lo tua ia e tui loma tusa Lancelota la meko le fionga le sui pāle mia ia toe lupe po mule nuku on semo I lona whaia leo ni ngā yo inga whātua sina le teimbe le whainga pālo ta tele. Ai o isi tangi, o lo tā lia so e whafonga ina mai e ilo nai,
E au fia le tangi vai monga numero lua, ma whaasale le anga numero lua, ai mo sa fata mua o le vai aso lona lua le nei talu ona ilo e le wha amasinonga lana mata o po. O tala fawia, manui tele le nei aso lo tātua tano, wha soifoia. Manole bovea e fia falona Sona solea E a eti e nei la upasika ai o usu e hena A i la ukaiva E la te asoa o la te ula lilo La mama sue tu pela utauli Ole ala foi le mana mea hela o la sui pua Tua i moana Tua i moana Tua i moana Tua i moana tatu matala Ea Vai mai a sau Petua i moana, petua i manu Sau i au pele, sau masina i kuwa i manu Se inua le amoi, i te mao le nu I bolo mai o mano le vale au Te pia whalava, sura soleo Ia eti ea nei lau pasika ai usu e hena A ai I lau kaima E la te asoa oi o la te ula hiloia Lau mama sua tu pe lau tauli O le ala whai le mana mea hela o pasu I puae Tua I moana, tua I moana Tua I moana, tua I moana tatu matana Ea, mai e sau E tua I moana E tua I manu Sau I ala o pele Sau masina I kuwa I malu Se ilua le ai I ta maulenu Whawhiwhiangana mai le penino ti a whau ia ma le pese nisi o whātunga tua I walo mai manual whaweao ia I le nei awa uli. Whatalo whātu nei tatou wolo whapeona mafuta mai a me se lātou lo whapitoa I le nei tu la munmuli le tautua ti ufonga lau mua I lungo le YouTube, whapele Facebook, ia ma le tatou website na mwhawena whaalongolongo mai ai. Whatalo whātu e o kilani leo lo mafuta mai ai ia le sunga ia tango vai ese sua. Ia leo lo whapeo le mana ia I o pese to e whaasolo e ona mawhauwhaunga I tua I aso ia. I ne matango fio o pese tuai. Whawhtai lava lau sunga tango ia le mafuta mai ma le lango foi ia I le tautua si ufonga lau mua moni lei e o a pese fau ma isi tu ahinga su I whewhiloi remix ia leo ha e mai taimi nei ia ai ele maua lava ia pese ma whātunga tuai ia peona masani mai ai ia leo lo o fia nei tātou mātutua e ia au whai pese tuai lava nei o le penino tia whau o tia maa ia o le tua lofa ia o le rosa pae o le maa tu lua
Ia, punia lava. Ia, punia lava le wa tele ina toe whaafou le tele o ala tau pese. A o le tele fo o pese ia le wa toe usu mai inisio o alo Sāmoa. Ia, ile tā leni lava o le pese. Ai ele e sele mana ia fo i whaanongolongo. Ia i pese tuai. Ia ile taanga fo i male usunga. Ia e la tau e ana pese. Ia whamaloa tu any few. Ia le sen mai le lafo mai ia 5 patipati a any few. Whaftai mafuta mai whaftai papali isina leo. O meleta o mai nei awa uli ia te tonu na wa whamawhana fo ilo matua li i papali il nei awa uli wa malu lu savili. Ia wa o lewa wa ia tulungo le New Zealand Herald. Tu o mai lunga New Zealand Herald an nei lawa uli se video o tai Wellingtone o lo pena maua i se masini po e atai i atatoi Wellingtone o istama i taile na sa wali atu la o atu lava i le mo li fa ilo po traffic lights ai le lea lo sa vidi le lea nga i lunga la wala so o alu sa vili ma ave steine lea ya ole tala fia wala ki o lae i o lailo mai ave ta avale o le si tasile o wala pisi Wellingtone le na fai na si tamai ta ile na sa vali atu lewa Whawea i sono lunga o pengo so ta inga ia lea video time nei len tu mai lunga le New Zealand Herald o lo o whamamafa mai le whautuanga ia i la tau e le te tau o nao i whafon nei aso. Whapea le sa fuafua sau savalinga whapeo nei a le awhiawhia te alo i te savali. Ia tele aso mwhena i savali ai se i savali po lewa i aso. Ai mana i alo nofol vale ia kilau TV whanongono lau li tio wa ai sau pole a sau tusi e whai tau. Ia mai matamata i whafoli timu mar savili. O mātou lai oe ti Taipei. So le peia lai matua mālosi ar savili ta te whaalongo atu pe i alu whaapele. Ia e sa o leo savili pale pa o le te loe to te whai lato i fireplace. E pa o whai leto tonu le mālosi ar savili ma matie. Ia o mātou lai e o mātou whale i lungo le o le matie i lungo lea enga. Ia tatu whaasanga tu te le sami matua i soa a wana nei alu se si sami nei aso le olo o whautua mai le mate service por office o vaitau. Tato no nofo o whale nei aso. Te mana walo fo i o warsa o al whale. Tu uma mean tu e whai nei aso. Ni te i awa o halul sa vili ma avita i tale na. Ni te i wapa umai se la lauta. Tato uma pe ona afia istama lea pea o sana savalinga. Le na luatu istama ita ilea mawatu lawa o lawa taatia mai ida awala lea lurunga look out in Mount Victoria. Ita ia i Wellington ia ele i au le fale mai pe o aia toi fo i tustu singa ia i lunga o le Radio New Zealand. Wellington ne o lo fa pe me fa upunga le telefone to mai lunga le tio New Zealand. Anxiety as queues built at Wellington Airport olonoinga. Ua tele le popole, ua le mautonu tangatai i le malaiva le atato i Wellington. Ono le tele o malanga ia ua le whaataunuina i le aso. Ua tatau i le whaataunuina. Ia e sili lawar pui anai lo le tutupon whaalawalawe i lunga le ea. Ia e whaapea le wale tau nuu lau whainga malanga nea so ia. Maloa le ono sai. Te lofo i ni tuunga ia nisio o ia inge mwhaiona e siringia i le ofisa na tutongi lo pasese. Ai tato atu nisio whaafifianga tuai. Tato whanongolongo le tala noanga lulu malon tama. Se tasile o pese ese fo le maalie mana neia foi. Ia o whetalia inga foi ia po pese lea ale au whai pese al tu alofa. Alofa atu mautou o malava. Si mai I tu pe vai a so uma Fa alala mai a o taulanga Vai kolea Na lago ko ile tu pe le vai a so lea I sao
ngā tu pe ta ia pe ole pale sa Pela e fua I tu pela au o ni usila o ole lava Mana ia lo wata mai wa pa ai loa Ai pa to po ia matua Na o matu papai ai le no po ala utama I Sāmoa Nana o ma ve umata me au ma Le tivi viri ama mala pusa aisa E o I ula mai puna ve umale ai na sautala Mana ia lo musu E whai ngā luenga Ai wha atu atu I lo angata Ola ola mona whai Ola ule lava Ai ono loa loa Ia matua Ita so o mai e au matua Ai le mawhau whau o I le matanga Na ta whaai poi pole ai o se mea Ka I le mama Te le mawhau whau o I lo aloha Nau au mai ai o I ni usila Manu whaapene o whai mapolo ngā
Ia, o nisi nao whaafifianga ia mai le puni alawa a ma le tailenga I pe tesa. Toi whaamaloa toi le tato au whaafonga ia I le nei vaenga o le awa uli. Lewa toi valu minute o na tale o le itu lai lua. Ia, tale lua o na whaamai alo leo le tato tautua inungo tato upinga o so tainga. E la le stato wole na vili mea nei wa le whato amato I tala noa lea. Ia le no foi wainu I o mata. Ia whatalo whatu lau sunga tala. Ia ma leo soi apuao. Ia le mafuta mai masto ina masilo matua. Ia I le la foi tu o na maunga. Ia wa o tu foi isi tu o na maunga. Ia na e le toa enga te lea na e wha umai mato pinisini pe mato watu mato atu tau pito. Ia wainu o mata foi le sa mato ia I le asto nai. Sa whai ai ina I le whalesale I kalesia katoliko. I le tu whaatasinga o aonga sa le kapelansia. Ia na sam whai fo iona eva tua I le tau whai tua lo whatu tala. Pua o lo whatu mo o tau. Manuia la fo ia le neva iaso ma le whianga I manga luenga. Ia o leo o le tatou whautuanga maasani lava ia ai le tapunia le tatou tautua I le aso o turn nei minute. Ia o le whautuanga maasani. Pe ona I le neva iaso ma le nei aso. Ia o le saunga le mu lava ia I whafoane o lo fale. Saunga le mu nunga le ala tele. Saunga le mu ia a whapele te alu tai le city ia matua maalosi al matangi tai I Wellington. Na lo tau sila inisio ata I lungo pengo so tainga. I le alo sa vilima ave sta mai Thailand sa wali vali atu inai I se tasio mga ala I Wellington. Va aila le saunga le mu pe a whapea I le aia se me te alo nea so ia. Mana ia ai nofo le fale ai le ki poki koko e whatiti ia. Ma faile pa nunu ila longa aumu ia e tu le ele nei aso malu lu tsavili ai awe tali fafoni te iwa faina ma e a fiel savili ma le malosio matangi le ngata ilea ia ole sami ile tawona oni fainga pa awa le aso ava pele nei malanga mai au kilani o lo e fia tau sami I se pa awa ia la e tele masol back and save e te wo matou fai paua ia ma le lemo ai ma loka I leo nisi o alen mantua na le lima paua le tatauna e whangotaina mai ave le fale ai maso mana ia le ai mas ese sengo le maso ma le paua fatalo fatu ia stoina masilo matua pule manaya o feira ia alo fatele atu mo o lua le ini whangotanga le aini whiwa I ngā wa a lalo toi tele ni malanga taofi ia o wa a lele. Ia leo roa mai e lungo tatou talafou ia I le nei aso. Alo fatele mo o tou ua wha mai ia toi foi I mal tatou tautua ino o toi 5 minute tali tu lai lua ia tautua nare saunga le mu e inisio a onga leo wawe tu ua o le kolisi Wairarapa College le ua wawe ona piki lato walum whanau I le aso ia ai lo ia ile ava noa ia e no nofo tamaiti ele o mawhai ona piki wa ai whai a onga se ia paiheli tu lai tolu whai lama si akilau telefoni pe le I text aku le a onga pe le I text atu le a onga ia e whai lo atu nisi o suinga nei taimi a me se lava lea o le whale walo ia ti munga mafa ai tatou whaamawaim tatou whaatou whaile nei vaenga o le awa uli. Ua mai ai fo email tautua le si ufonga o lau mua alo whatele atu lava ma o tau tatou toi whailoa ai le tai au I le itu lai fitu. Ma tata noa tu fo email tuanga nei a mari whaivalu. Ia I le aso a tai au po a fo ni me mwhaiona. Ni waenga mwhaiona longo pui ele tatou atunu I le aso a tai au. Ai mo le taimi nei. Ia manuia te le lava nei awa uli. Tiu te mawhaiva o lava singa, ia whaamoe moenga umo le awhiawhia nā nei, whaamanuia le atua, tawalunga atu I le pese mai o le vivi ingo la fio anga whala tai alo whatele mo o tau whaaftai.
mawhailoa o te lefa tufua o se tana aia ona na whamala malama tangata masi o na paasino manga o le ai inga taua ana le matua moepo malona ai inga toa fitu o tama Hawhio mai la ia o ngā whaia ua so o tino so o papa Ainga o tupu, ainga o papa, ainga o ta whaiwha Ala mai la ia I matau, a e sila sila ma whaatatau Ia ui mai ia ma whaingata, a whionga e mamala Ainga tau ana, se e maia Ai whaatapatapa Mawhailoa o te lefa tufua o se tana aia ona na whamala malama tangata masi o na paasino manga o le ai inga taua ana le matua moepo malona ai inga toa fitu o tama Hawhio mai la ia o ngā whaia ua so o tino so o papa